আমরা গতকালকে বিকালবেলা প্রায় 2টার দিকে একটা খবর আসে যে একটা হিউজ কোয়ান্টিটি বাংলাদেশি ন্যাশনাল আমাদের আগরতলা রেল স্টেশন হয়ে দূরপাল্লা ট্রেনে যাবে। তো সেই সুবাদে আমরা আরপিএফ এবং আমাদের যে বিএসএফ এরও গোয়েন্দা শাখা আছে এবং আমাদের যে আরও সিস্টার এজেন্সি আছে, আমরা ব্যাপারটা নিজেরা শেয়ার করলাম এবং শেয়ার করার পর আমরা সবাই যেখানে এন্ট্রি পয়েন্ট আছে আমাদের আগরতলা রেল স্টেশনে, ওইখানে আমরা সবাই প্রত্যেকটা উইং মানে জিআরপি, আরপিএফ, বিএসএফ, পাশাপাশি আমাদের যে সিস্টার এজেন্সিগুলো আছে সবাই আমরা অ্যাম্বুশে বসি। তো তারপর আমরা দেখলাম যে অনেক লোক আসছে। তো যার মধ্যে আমরা প্রথম 10 জনকে আমরা আইডেন্টিফাই করেছি, মতলব দেখতেই বোঝা যাচ্ছে যে বাংলাদেশি ন্যাশনালের মতো। তো আইডেন্টিফাই করেছি। এর পরবর্তী সময় আরো 7 জন বিএসএফ তারা ওই দিক থেকে নিয়ে আসলো আমাদের মেইন গেটের পাশ থেকে। তো এইভাবে আমরা টোটাল 23 মানে 23 জন বাংলাদেশি লোককে আমরা আটক করেছি এবং গতকালকে এ নিয়ে আমরা একটা আগরতলা জিআরপি থানাতে মামলা গ্রহণ করি, কারণ তারা সবাই অবৈধভাবে আমাদের ভারতের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে এবং তারা সবাই একে একে বলছে যে তারা চেন্নাই যাবে কাজের সন্ধানে, এরকম বলছে। তো যাই হোক, আমরা এই সুবাদে একটা মামলা নিয়েছি এবং এটা তদন্ত শুরু হয়েছে। তো আজকে তাদের আগরতলা মহামান্য আদালতে প্রেরণ করা হচ্ছে এবং পুলিশ রিমান্ডও চাওয়া হচ্ছে। তো যে আইনের কথা বলছেন, হ্যাঁ, আমাদের যে নতুন বিএনএস আছে ওই ধারা মতো ওই কেসে অ্যাড করা হয়েছে, পাশাপাশি ফরেনার অ্যাক্ট আছে এবং ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট অ্যাক্টও এটার মধ্যে আছে। ঠিক আছে। Sibling bung tam mo? Kali nak kita boleh dah sabar. Mo ba sa? Sao tam to? Mobile na ye. जों दिनै फाइमानि थाना फाइमान कारण कबनो जे थांनाय जों चिनि अर्जुन ठाकुर पाराव जेटा महगुरु आश्रम न तैनाय जेटा केलेंकारि दंमोननि जों आबन तैनाय पाराबासि पाराव जों थांनाय 25 तारिख बृहस्पतिबार खालायाव अदिनो जों पाराव महगुरु बायके जों बिचार सिद्धांत नालायनाय जों जेटा महगुरु न जों चिनि पाराबासि जों बनो गामियाव नारबाय होननाय जों आब दिनो रेजोल्यूशन सिलायया आ कपिनो जों दिनै थानाव चिनि दाखादला पियासा जों दिनै कपिनो याफाल যে হইছে নর আসুলাই মানে অমনি কোনো কাগজ লিখো তোর বাইরে তো दङ चिनि कागज বড় রাজির কইছি না बर त राजि थांसिनाय के थांनाय हम्पानो ब सोनो जरा किसा सानका के जों आब पाराव जों गामियाव जों चकदरि दङ पाराफां दङ जों लुकु कक सालायो जों बनो जराखा बनो जों 6 मास हाय जों बनो जरा रिका गाबोन बिसिङाव ब बिनि स्कुल जेटा एग्जाम पायाबा एग्जाम पाइग्रा थां हिन बजार माबा एग्जाम पाके ब कतल सिनाय हाय निसा बस मास नि पर कतल हानि छामु 6 मास नि परे 6 मास सिंगांके ताबुक रमदि फाइनाय ताबुक 2024 डिसेम्बर नि लास्ट दिगि आयं जानुवारि 1 खालानि अमहायता 25 अमहायति অমুখে ব নিজিদা রাজি কইছিকা राजीव बिनि 6 पत्र बतङ जों जत भिडियो रेकर्डिं खाया दिन नारजाक बिनि प्रमाण पत्र दं অমহগরম বুং তামু কমু बिनि मुं दामचरन मौसम বদারিং সাউনা থাংছিনাই थांखिजों নরখে পারানি পারাবাসি जों पारनै एराकाबासि आनो ताई किसा समिरदि आनो ताई किसा आनि किसा जिंजा खाइनरबो ছাত্রর জীবন নর কিছা রক্ষা খাইনি বাড়ি নং থানাং কইমু অ কইমু ন নর কিছা ইয়াসাকি নং থানি আব খাইছা আং কইমু তঙ্গ ছাত্রর জীবন কিছা পরীক্ষা পাইই থানা আং
याकर थांखिनाय नै अमा रंगिरां दिनैमोन अकनो ब बिसा साइखना रथै parang sidan to anusare porokok sablai kha ashram porjun thakur ni tenor sina ang bosekha ashram ta school ang porjun thakur ni nornai bagai je somoy nangmani a somoy no porokano marnai ang নিজের শিকার লেখা যতদিন পর্যন্ত ang সেটাই সাইমাই এতদিন পর্যন্ত ang orotong yaphano ku orjun thakur ni mu ব্যবহার খালাই ang ট্রান্সফার খাইনাই जाथार बला आन एलाका वं सिनाया যতদিন পর্যন্ত তোমাং লাগলো মারলাম তো জরা সাদি जरा 6 मास नांगो आ 6 मास बिसिङाव हरो आं तंया कुनु हिसाब गै एफनो टाइम 6 मास नाखा ओ अर्जुन ठाकुर बुंनो आं व्यवहार खालायै अफिसलाय सबै ट्रान्सफार खालायनाय आधार बला बा जिकुनु जागाव मा खाता तब समाज 6 मास जरा समय 6 मास माने नो सौ ख्याबरो 31 2024 सनि जानुवारि संखिनिता जानुवारि सिनाया ओ गाहि बुझिनारो दि बुझिनो 6 मास 6 जानुवारि बिसिङावनो आं आश्रमनि बा उपाय 2025 ने 25 समारो लास्ट डिसेम्बर लास्ट 31 डिसेम्बर लास्ट 31 2025 जानुवारि को आं उ जागानि परय आथा बलाव हयतोबा आं जे जागाव जागा मानो आं जागाव सिखायछि satu bisa temui tentang penting tini mana ni kantong ha orang kata lai bunga ini lai bunga wa pandangan sebagai joto takut teh cukup song nero joto lo pai mana pai ini sini bunga ka pai sampai tu baca lagi baca woi lai bagi sini habubandra sini tak bisa subnational development office building koloni kantong sini Bagusnya Sabunal Development Office Building no Seluruh Finai Sini Habubandra His Highness Ali Bubandra Angka Orang Cini orang Dangsawa Cukjak Bukhok Namita Dab ini sudah nomornya depan kayaknya Sabunal Development Office Bagusnya Building Kurmani lagi orang sing mulai berhambat ini Habubandra waktu ini tak bisa Sabunal Development Office Building Kurmani dokter dari Kurmani tahu Bubandra baik orang bukan kaget tu Kami bisa minta tanai, bukan yakti bukan kajian, Sabunal Development Office Complex di sini, bukan yakti bukan kajian. I am very happy and very glad to inaugurate the Dagdu Zonal Office. और सबसे पहले मैं यहाँ में मैंने देखा नहीं वो है यहाँ में कहीं कि नहीं नमिता दे वर्मा कहाँ है नमिता दे वर्मा नमिता ने ये जमीन दिया है हमको बेलाई नो हम नमिता यहाँ में सब वीआईपी है लेकिन मेरे लिए आप वीआईपी है क्योंकि हाँ आपने दिया इसके लिए सब नमिता के लिए एक बड़ा हाथ दीजिए मैं आपको आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं जानता हूं बहुत गर्मी है और आप लोग यहां में कुछ सुनने आए हैं आई वॉन्ट टू अश्योर एंड टेल एवरीवन मैं आपको एक बात गारंटी देके बोल सकता हूं कि जो दिल्ली में बात हो रहा है जो दिल्ली में बात चल रहा है मैं अपने बारे नहीं सोच रहा हूं मैं अपने पार्टी के बारे में नहीं सोच रहा हूं मैं आपके नेक्स्ट जनरेशन अपना तीसरा सा जाति के बारे में सोचकर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रेशर में रखकर बात करके आपको इस साल अगले साल अभी आज और कल मैं आपको आपका अधिकार देके ही रहूंगा
मैंने नोटिस किया है कि बहुत लीडर्स लोग जीतने के बाद बदल जाते हैं, लेकिन बुबागरा को एक बात मालूम है कि बुबागरा को यह पोस्ट किसी ने नहीं दिया, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, ना हमको ये पोस्ट स्टेट गवर्नमेंट ने दिया। ये जो जगह बुबागरा का है वो मंत्री से भी बड़ा है, एमपी से भी बड़ा है, कोई भी पोस्ट से बड़ा है, क्योंकि ये पोस्ट आपने दिल से हमको दिया है। और मैं जिंदगी में सब चीज छोड़ सकता हूं, लेकिन आपको और जो आपने प्यार मुझे दिया उसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। और मैं आपके लिए फाइट कर रहा हूं। कभी कभी किसी को लगता है कि महाराज क्यों नहीं जोर से बोल रहा है, महाराज क्यों नहीं आंदोलन कर रहा है। मैं दिमाग से भी फाइट करता हूं, और जब फाइट हाथ से भी करना पड़ेगा वो भी मैं करूंगा जमीन में आके। लेकिन हमको अपना तिपरासा लोगों को कुछ देना है। आज से 6 दिन पहले मेरा मीटिंग होम मिनिस्टर के साथ हुआ। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ सब इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स, पूरा नॉर्थ ईस्ट का मेरे साथ था। बोडोलैंड से था, कार्बी आंगलोंग से था, खासी गारो जैंतिया हिल से था, मिजोरम से था, और हम लोग त्रिपुरा से थे। पूरा डेलीगेशन को हम लोग एक साथ जाकर हमने होम मिनिस्टर से बात किया, और 125th अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट में आने का बात है, हमने वो राइटिंग में, हम अकेले नहीं सब ने दिया है। और आने वाले 8-10 दिन के बाद हम लोगों का फिर से मीटिंग है, हम लोग सब फिर से मिलेंगे, और हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने एक बात क्लियरली बोल दिया है, अगर आपको इंडिया को बचाना है, अगर आपको नॉर्थ ईस्ट को बचाना है, अगर आपको आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा को बचाना है, तो सबसे पहले आपको वहां का हानिबुसा, हमारा इंडिजिनस तिपरासा को रक्षा देना पड़ेगा। हमारे पॉकेट में पैसा आना चाहिए, हमारे बच्चे को अच्छा कल चाहिए, हमारा जमीन का अधिकार हमको चाहिए, हमको पॉलिटिकल पावर भी चाहिए। ये बात हमने कह दिया। और होम मिनिस्टर ने सिर्फ बुबागरा को नहीं, सब 10 के 10 काउंसिल को प्रॉमिस किया है कि 1 महीने के अंदर वो लोग डिसीजन लेकर हमको अपना अधिकार 125th अमेंडमेंट में देंगे। ये सिर्फ बुबागरा को नहीं, सबको बुला के। इसके बाद, क्योंकि यहां में मीडिया है, और आजकल मैं नंबर 1 दुश्मन हूं मीडिया का, आपका नहीं, आप तो अपना बुकुंबारा मीडिया है, लेकिन अगरतला का मीडिया में कभी भी न्यूज़पेपर उठाओ तो रोज एक ना एक गाली मिलता है सुनने के लिए। लेकिन जितना गाली ये लोग हमको देंगे, कभी कोई पूछता है वेयर इज ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैंने अपना डिमांड छोड़ा नहीं है। आज कोई बोलता है 1 लास्ट फाइट, जब तक मेरा तिपरासा एक रहेगा ये फाइट खत्म नहीं होगा। जब तक हम लोगों को अपना फाइनल सॉल्यूशन नहीं मिलता है, ये आवाज बंद नहीं होगा। और जब तक बुबागरा को आपका प्यार और आपका सपोर्ट है, बुबागरा को आप चुप नहीं कर सकते हैं। मैं अपना तिपरासा के लिए फाइट करते रहूंगा।
ऑफिस बना है, कल हर जोन में ऐसा ही ऑफिस बनेगा, हर सब जोन में ऐसा ही एक ऑफिस बनेगा। इसमें नौकरी भी अपने ही लोगों को दिया जाएगा, क्योंकि अगर हमको अपने आप को उठाना है तो आपको सुरक्षा भी मिलना होगा, और वो सुरक्षा आपको नौकरी देकर, आपके बच्चे को अच्छा एजुकेशन देकर होगा। 15-20 आदमी को एमएलए एमडीसी बनाने से कुछ नहीं होगा। 15 लाख तिपरासा को अधिकार देना पड़ेगा, और वो फाइट इलेक्शन से नहीं होगा, वो फाइट हमारा एकता से होगा। यहां में माइनॉरिटीज है, मुझे जगदीश बाबू ने बोला, आप लोग को लगता है कि महाराज तिपरासा के बारे में बात करता है, लेकिन महाराजा ने कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ा। हम आपके बारे में भी प्यार करते हैं, आपके बारे में भी सोचते हैं, और आपको चिंता करने का दरकार नहीं है। जब महाराजा का शासन था त्रिपुरा में, मुसलमान और बंगाली का, मुसलमान बंगाली और तिपरासा का कभी भी दंगा नहीं हुआ, और जब तक हम लोग हैं, हम लोग कभी भी आपके ऊपर अत्याचार होने नहीं देंगे। ये देश, ये राज्य आपका भी, और कोई आपको माइनॉरिटी बनाकर आपको बाहर रखने की कोशिश करेंगे, ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे। हम सेक्युलर हैं, हमारा पार्टी का एक विचार है कि सबका साथ सबका विकास में मुसलमान भी रहेगा, तिपरासा भी रहेगा, मणिपुरी भी रहेगा, सब रहेंगे। किसी को छोड़कर आप राजनीति ये देश को नहीं चला सकते, तो आपको चिंता करने का दरकार नहीं। यही महाराजा ने शुजा के लिए मस्जिद भी बनाया था, यही महाराजा ने ये जमीन का रक्षा भी किया था, और कभी भी भेदभाव नहीं किया। मैं भी वो करने वाला नहीं। यहां में टू माय ऑल माय तिपरासas, I want to tell you one thing very clearly. जो लोग मुझे बोलते हैं Pratyot has become quiet, I have not become quiet. I have become more resolute. People say, बुबाकरा वो क्यों नहीं चैलेंज कर रहा है? I am challenging it. I am challenging everyone who challenges Tiprasa, but I am doing it with my brains. अंग्रेज को डंडा मार के महात्मा गांधी ने वापस विदेश नहीं भेजा, दिमाग से फाइट करके हमको मुक्ति मिला। आज अगर तिपरासा अपना दिमाग से काम करे, एक तिपरासा ये इस्तेमाल करके अपना अधिकार लेकर आए, तो पूरा देश भी बोलेगा आई सल्यूट द तिपरासा पीपल। इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग चुप बैठेंगे, इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। राइट टाइम में राइट डिसीजन लिया जाएगा, राइट टाइम में। लेकिन अगर आपको फैक्टर बनना है, इफ यू हैव टू बी अ फैक्टर, अगर आपको फैक्टर बनना है, अगर आपको अपने बच्चे के बारे में परवाह करना है, तो सबसे पहले थांसा रखो। आज ये फाइट सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, ये फाइट इकोनॉमिक भी है, पैसे के लिए भी है। आप पूरा इंडिया में देख लो, पूरा दुनिया में देख लो, कभी अदानी अंबानी फाइट करता है?
कभी बिरला टाटा फाइट करता है? कभी मारवाड़ी गुजराती फाइट करता है? नहीं। फाइट कौन करता है? आदिवासी, जनजाति, गरीब लोग। क्योंकि गरीब को 100 रुपया में देकर आप बांट सकता है, अमीर को आप कभी भी नहीं बांट सकता है। आज अगर आपको गरीब रखा जाएगा तो आपका थंसा को तोड़ा जाएगा। अगर आज आपको गरीब रखा तो 100 रुपए देकर भाई को भाई से लड़ाया जाएगा। अगर तिपरा साहब को गरीब रखा तो एमएलए से फाइट करेगा, लीडर से फाइट करेगा, भाई से फाइट करेगा। क्योंकि गरीब के पेट में खाना नहीं है, गरीब का बच्चा को शिक्षा नहीं है, तो गरीब रखो, बाद में पैसा देकर तिपरासा से फाइट कराएगा। कभी देव वर्मा जमतिया रियान के नाम में, कभी आईपीएफ की तिपरा मोथा आईएनपीटी के नाम में, कभी कांग्रेस सीपीएम के नाम में। लेकिन हमेशा जब तक तिपरासा गरीब है, गरीब को बांटना आसान है, क्योंकि उनके पेट में खाना नहीं। तो 100 रुपया दो, फ्लैग उठाओ, तिपरा मोथा आई क्लॉकथम बोलो, सीपीएम आई क्लॉकथम बोलो, भारत माता की जय बोलो, पैसा देकर हम लोगों को बांटा जाता है। आज अगर तिपरासा का थांसा रहा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोग निगोशिएट करके, हम लोग प्रेशर डाल के, अगर हम लोग तिपरासा के एरिया में रुपया ला सका तो कोई तिपरासा दूसरा तिपरासा से फाइट नहीं करेगा। ये प्लानिंग है, ये पॉलिसी है। पिछले 75 साल से बोलने के लिए जगदीश बाबू का सबसे बड़ा दुश्मन राजेश्वर है। पूर्णचंद्र जमतिया है तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन एक रिया है। कहीं में आप त्रिपुरा है, आपका दुश्मन काइपेंग है, देव वर्मा है। आप क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये बोलकर हमको फाइटिंग किया जाता है। लेकिन अगरतला में देखो, अगरतला में रात में सीपीएम का लीडर, कांग्रेस का लीडर और जो सरकार में है वो भी सब बैठ के अड्डा मारता है। उसको उन लोगों का थांसा होता है। और हम लोग गरीब लोगों को जाति के नाम में, धर्म के नाम में और थोड़ा सा पैसा देकर हमको एक दूसरे से फाइटिंग किया जाता है। इसके लिए जो भी पैसा आता है वो अगरतला जाता है, जो भी पैसा आता है वो उदयपुर जाता है, जो भी पैसा आता है वो धर्मनगर आता है। और गरीब एरिया में आपको 100 रुपए दिया, आपको थोड़ा सा रेगा दिया और हम लोग खुश। सबको लगता है सपना एमएलए है, क्या क्या सपना है। लेकिन पैसा तो अगरतला में पहले आता है। जगदीश बाबू जब दिल्ली रुपया भेजता है, सबसे पहले रुपया कहां आता है? अगरतला। और अगरतला में पैसा आता है, अगरतला से गांव में जाता है नहीं। तो ये पॉलिसी है, दिस इज अ पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। देयर इज नो पार्टी, देयर इज नो पार्टी, देयर इज रिच पीपल and there are poor people. There is no party. There is Tiprasa who are being deprived, and then there are leaders. They may be in CPM, Congress, BJP. They are sitting in Agartala and they are doing their own business. खुद का business चल रहा है। इसको अगर
इसको अगर तोड़ना है तो एक रहो, क्योंकि आपका वोट भी एक है और जिसके पास करोड़ रुपया है उसके पास भी एक वोट है कि नहीं? है कि नहीं? आपके पास भी एक वोट है और जिसके पास 5 करोड़ है उसके पास भी एक वोट है, लेकिन आपका वोट को बांटा जाता है। ठीक बोल रहा हूं? आपका वोट को बांटा जाता है धर्म के नाम में, जमातिया देवबर्मा, काइपेंग, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, आपका वोट को बांटा जाता है, उनका वोट बढ़ता नहीं है। इसके लिए पैसा उनके पास रहता है, हमको भीख मांगना पड़ता है। इसके लिए मैं बोलता हूं, पार्टी को से पहले अपना कम्युनिटी का इंटरेस्ट देखो, अपना बच्चे का भविष्य को देखो। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं रोज बोलता हूं अपने लीडर को, आईपीएफटी से फाइट मत करो, विकास देवबर्मा से फाइट मत करो, जितेंद्र चौधरी से फाइट मत करो, फाइट उनसे करो जिसने हम सबको करीब रखा है, हम सबका अधिकार लिया और हम लोग सब जानते हैं वो सब लोग कहां बैठे हैं। और ये मैं बोल सकता हूं क्योंकि मैं यहां में वीर विक्रम का नाती बन के आया हूं, कोई पॉलिटिशियन बन के नहीं आया। आने वाले 3, 4, 5, 6 महीने में हम लोग, मैं आपके लिए फाइट करूंगा, लेकिन यहां में अपना मां, अपना बहन, अपना बुरोई, अपना ओखरा, अपना तीव्रता का हमको सपोर्ट चाहिए। और मैं जानता हूं कि गलती हुआ है, लेकिन आज भी आपके दिल में आपका बुबागरा का लिए थोड़ा प्यार है, मैं जानता हूं। मैं राजा हो सकता हूं, लेकिन आपके लिए, आपका प्यार के लिए मैं भूखा हूं, आपका आशीर्वाद के लिए मैं भूखा हूं। जब एक गरीब पिपरासी, जब एक गरीब व्यक्ति मुझे सपोर्ट करता है ना, तो मुझे एमएलए, एमडीसी, ईएम का भी सपोर्ट का दरकार नहीं। आई प्रॉमिस यू that I will fight for you। आज ये खुला है, ये खुला है, इट्स अ वेरी गुड थिंग टोनी, लेकिन इससे खुश होने से कुछ नहीं है। 125th अमेंडमेंट मिलेगा, लेकिन उसके बाद खुश होने से कुछ नहीं होगा। ये दिल मांगे मोर, हम लोग ये जमीन का मालिक है, सिर्फ महाराजा नहीं, आप लोग सब ये जमीन का मालिक है। और जब तक हमको अपना जमीन का अधिकार, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तब तक मैं हंसते रहूंगा, मैं हाथ जोड़ते रहूंगा, लेकिन मैं सरेंडर नहीं करने वाला हूं अपना लोगों का भी। आई विश द इंटायर जोनल ऑफिस जो आपने खोला, आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है, जब आप ये दफ्तर में बैठोगे, कुर्सी में बैठोगे, मत भूलना आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले आपका ही माँ बाप यहाँ आकर विनती करता था, कोई सुनता नहीं था। आज आपको वो कुर्सी मिला है, आप वही गलती मत करो जो आपके माँ बाप के साथ हुआ था। आप पहले भी तिपरासा था, आज भी तिपरासा हो, और जिस दिन आप मरोगे ना, कोई जोनल प्रेसिडेंट, कोई एमएलए, कोई एमपी बन के आप नहीं मरोगे, आप तिपरासा बन के मरोगे। आपके कब्र में या आपका जहां में आपका चिता जलाया गया होगा, उसमें नहीं लिखा होगा जम्मू देवबर्मा बीएसी चेयरमैन, उसमें लिखा होगा जम्मू देवबर्मा बोन तिपरासा, लिव्ड तिपरासा, डाइड तिपरासा। ये दिमाग के अंदर रख लो।
और अगेन अपना बुकुमबारा मीडिया के थ्रू कल फिर से न्यूज़पेपर में मेरे खिलाफ कहानी लिखा जाएगा, मुझे गाली दिया जाएगा। जितना भी गाली देना है दे दो। महात्मा गांधी के खिलाफ भी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ भी, जब मानिक सरकार मुख्यमंत्री था मेरे पिताजी महाराजा वीर विक्रम के खिलाफ भी रोज न्यूज़पेपर में लिखा गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मेरा टिपरा साहब मेरे संग और मेरे ऊपर विश्वास करता है। लिखना है गाली लिखो, नेक्स्ट डे आपका न्यूज़पेपर का कागज बनाकर मूड़ी खा लूंगा उसमें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना ही वैल्यू है। लेकिन अपना टिपरा सा मीडिया, मैं आपको भी बोलना चाहता हूं, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंस आपका बुबागरा ने दिया। जब पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, आपको सबसे पीछे रखा जाता था। जब सबका प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, अपना टिपरा सा मीडिया ऐसा के जब से हम लोग आए, सबसे पहले आपको सामने रखा और उन लोगों को साइड में रखा। आप मत भूलिए कि आपको सबसे पहले इज्जत मैंने दिया, इज्जत दिया, इसके लिए आज इज्जत बाहर से मिल रहा है। लेकिन हम लोगों का प्रॉब्लम है कि हम लोग भूल जाते हैं, और जब राजा हटा वापस आपको इज्जत लिया जाएगा आपसे। थिंक अबाउट इट, ड्वेल अबाउट इट। इंग्लिश में एक शब्द है, सब लोग बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं करता है। सैक्रिफाइस मतलब बलिदान एक मां भी करता है, एक यूथ भी करता है, एक गरीब इंसान भी करता है। लेकिन जिंदगी में सैक्रिफाइस का कोई मतलब नहीं जब तक सामने लक्ष्य नहीं हो। और हमारा लक्ष्य चीनी हाथ चीनी शासन है। आज नहीं मिला, कल नहीं मिला, कभी ना कभी तो मिलेगा। और चीनी हाथ चीनी शासन पार्टी से नहीं मिलेगा। चीनी हाथ चीनी शासन आपका दिमाग, आपका सोच और आपका ठंसा से मिलेगा। ये माथा में आप रखो और एक दूसरे से फाइट मत करो, बस। महाराजा जों बेलाय नांगमानि कक साइड तलांखा जों बनि कक न मुइदोना रोगायनाय दै बाहायके बनि लामा फुदौमा बायथिंलायनाय जों सामों गुरमा तांलायनाय बिनि अ जायगायाव साब जोनाल अफिस टोटालनि दंलां क्लब जाखा दिनै अ जायगायाव जे दागो दैसा आमसाइनि जे 11टा डिसि बावनाय दं आइदि दिनै डेथ सार्टिफिकेट बार्थ सार्टिफिकेट लानानै बा जेखुनु अफिसनि सामोनि बागै जुदा जायगायाव मा थाङो मान्दाय मा थाङो हेजामारा मा थाङो दिनै फेमिलियाव मा थाङो अमाहाय दंमोननि दिनै जों अ गानाव नमाखा मावग्राव नमाखा जोंनि एडिसि प्रशासन नायो बाहायके जनगणनि नावका दारवा जोंनि एडमिनिस्ट्रेसनाव बुसावै दंमाना जोंनि महाराजा साइथांखा जों खायनायनि बागै गोबां परिकल्पना मावो जोंनि टिप्रासानि हामख्लायनि बागै सामों तांजानाय तांथाय गोबां दङ थेयाबा जोंनि थानाय रां गोरै जोंनि फान्ड गोरै एभेलेबल गोरैनि बागै जों खायनाया अमाहाय दाबाव जों सेमानिबो जों बे सना लायखा 10टा साबजोनाल तांनानि बागै दिनै लावजुरि हयते सुरु खायै राजखान्थि दिनै पामसनाय दलायनि रयसाबारि वाइनि बायजलबारि दिनै सिखाइजलानि प्रमोद नगर सावरनि दिनै कालादेपा दिनै गोमतीनि गोराकापा अमाहायके प्राय 10टा सामों चेंजामानि
Laljori already inauguration with Tangka. Ini almost second time inauguration ka. Ompi ni paika. Nini te onopoti ni almost pajak. Omakit promote nogon ni pajak. Sendai ni inauguration kainai. Bus kanggo buseng te juda robo tangan ni bagai seng preparation nanai. Omni project cost ka 1 কোটি 5 লাখ ও 1 কোটি 5 লাখ বাই जों अमा कायचा साबजोनाल अफिस स्नाम जाखा फाइनै सालसिने एडिसि प्रशासन तेबो जनगणनि हामथायनि बागै सामं तांगानि बागै प्लेनिं नावै दंगो निरब जों लगे रबि जों निरब साबे सुनदि पमहाय सामं तांके एडिसिनि बागै लोकरनि हामथायनाय अमाहाय निरब दु सालि सुनदि Ini cengcudo omo office kolawai kelang hakaya. O office ni sini elakani bororo bahike sini kami am sini ham kai dokto bawi manai. Omo seng sakhalai ni nanai. Je oroni subjonal chairman borong genang Dinesh Deborma boni netrite or jaga o lokoroni sau saya hau haya seng bahike samong tangai Omo yang prima selanya. Omo ini 10 লাখ follow roka. Hotake follow romani kore lokoro benefit maya. Kemana boro rosanai office follow goi kemanai. Omo bayun se benefit yang nai. Omo harus sama ni sengkenau. Tiaba omo kaini salo o office ni sini lokoro ni benefit nani umani sengau nai. Jangan sakayu sini orang ni officer. Sini orang ni je public representative lukuroni ham kai ni bagai samang tangkeng sini maka jadi cycle langka orang jaga kai sini lukurono cooperation kaya ini asal di pasar di hoya de cariwe ni bagai bang বিভিন্ন samoni bagai public lok kai kai ke korona respon kaham ke marunai ini koroni subida asubida no bujawai masanai je siap kai ni no kaham ke samang tangan di proses no Makanannya sini officer di public representative orang tomedo. Tadi dia public ni bagai samang kaini ni public ni bagai benefit yang kan ke, kuno lap beri. Kan bagai angkonya ni musuh je orang staff tongai, te sini subjonal chairman tongai do, kaham ke lokurong ni, semua sana bagai ke, सब खाइमानो अमनो या पेसेवि samang tagai ni namen. Dagu Tisha Sabjual Nogni Doglam Khurgulavani Pandani Boromera Panda Ojuma Jini Salthang Jural Chairman Tony Deborma Mo Pandawo Phaimanda Phaka Boromera Edisini Tampanokra, Chief Executive Member, Boromera, Purno Chandra Jomatia, Bubagra, Paimanja Tanganoro, Saimano, Mokomama Sagarai, Kini Mo Program, Saidni Tintawa Tomani, Bubagra by Kok Salai. Kini tintau program kaya tomani, bubagra arjen, us kawatai horni, soitawa si thara kok tomani, tini kai, araita pone tinta, bini flight, botahe, yar puto thangpa sinai, omon ageno bed logo hoja, bubagra faithanga, haipano, belai ke, mo am chai engai. Polaro Jirania, Edisi Kendori Engai, Dagu Tisha, Sabjunal, Egarota Sabjunal Engai, Bubagano, Paifraya, Chomani Chibai, Maya Paro. Bubagano, Paifraya, Chomani Chibai, Maya Paro, Ekanone, Bubagani, Nerchitoy. Under the leadership of Bubagra, Jodi Tuihada Yakusho, Tipra, Edison.
Diprabota Hapang Payakai, Tiniaro, Sabjunal Office, Muktanga Langla Kumu. Tiniaro, Iman Nije Muktang Money, Kumagrani, Belaike, Kubatu Kumu, Payalo Chini Yen, Education, Chini MLA, Chief Engineer, Village Committee PU, Sabjunal Chairman, Yango, Yaksia Chukjak, Kubama, Chini, Social Activities, Media Person, Mo Amchani Joto, Taku Kaham, Boko Kaham, Bishes Khali, Bukokson, Tinaro, Gabdo Desha Sabjunal, Gogolam Piogomani, Mo Pandawa Paye, Nachato Krayi, Program Kaimani English, not a program no Sahajo Kakabai, Among Patago, Mo J. Howton, Tabo, Dagu Tisha Sabjunal, Tini, Dogalam Piogika, Mo Hani Bubakranka, Honochini Yellow Dansoa Chukjak, Boko Lomita Deborma, Bosayoni Bumong, Lake Subut Deborma, Mo Anthony Borotto Simano, Jora Kasha, Bini Tago Mo Area, Mongola Sordar Hun, Bumung Guna, Berekeva Kako Armabai, Oro Dakutisha Sabjunal, Kranyani Bagai, যে হার ইমানি এবং এদিশে হাবান ম হাবুবাগ্রারগ্ন বরমসং নিরাশ খাইলিয়া হাবুবাগ্রানব এদিশে হাবান ঠিক হার ইমানি পরিবর্তে বরমসং কাইসা উপহার রেজাখা যে উপহার পার্মানেন্ট কাইসা ফ্যামিলি থানথানানি বাগে বনবাগে আম হার নাইরনো Tewasha, Haino High Pipe Player, Ani Papa Hamza Montai Kurumo, Maya Padu. Takura Bukura, Dui Hada Ekusho, Edisho Power of Hamani Pore, Dui Hada Baishni, Undi Starik April, Poila Bagutisha, Sabjunal, Yakung Kongan, Buskawati Himani, Tabu, Village Committee Office Pamani, Kasam Building, Boni Pore, 2023 January Masni 16 তারিখ, Jan Oro Nokharao, Holong Kailekha, 2023 16 তারিখ, January, Holong Kailani Yagulo, Mo Building Complete Lukha, 2024 16 তারিখ, মার্চ এবং পিডব্লিউডি ডিপার্টমেন্ট এডিসি জুরান্ন হ্যান্ডওভার টেকনোভার খাঁচা কেউভাবে শিকাঙ্গ এপ্রিল মাস মার্চ মাস উদ্বোধন খাইবান হব নরক সাইমানো 16 তারিখ মার্চ 2024 ভারতনি নির্বাচন কমিশন সারা ভারতনি 7 ফেজ 543টা লোকসভা আসনে চৌমারি ঘোষণা খাইবাবাই অনেক কোড অফ কন্ডাক্ট গঙ্গাবাই অফিস উদ্বোধন খাইবাইয়া চাকরি অফার নিবাইয়া বদলি খাইবাইয়া গোবাংমা সামুং খাইবাইয়া দমাবাই চৌমাবনো উদ্বোধন খাইবাইয়া গোজারাও বুবাগ্রানি জরামাই রামবাবাই তিনি বুবাগ্রানি দেব মাখা চৌদিনে খোলাই লেখা এডিসি হাপা আনসে সিকাং সাকা চলতাবো এডিসিনি কাইথাম জোনাল কমাই জরা কাইসাও ম জোনাল কাইবাংখা জোনাল কাইবানো এডিসি প্রশাসন তেমন এডিসি প্রশাসন জনগণনি কাপ লাগানি বাগে 8টা জোনাল খাইটা 8টা জোনাল খাইবানি পরে
한세 시간 사나이끼니 버렁버렁 CM তাবুক 10টা জুলা খাইনি প্রাণ তাবুক 34টা 32টা সাবজুলা তামানি চলতি প্রমথা এডিশো পাওয়া থাইমানি গেল 44টা সাবজুলা খাইজাখা ভারতনি নীতি আয়োগনি রামবাই 1 কোটি রান খরচ করে और बिल्डिंग तांजाखा साबजुलाल हम देखे गोबांबा आपदायो साबजुलाल खाइजा दङ म साबजुलालनि बिसिङै जों दिनै म साबजुलालनि बिसिङै गोबांबा बर'नि आसा आकांक्षा दंफानो रां करै बागै जों मुसुंफानो साबजुलालनि बिसिङै दिनै जनगणनो जों ठीक खाय सेबसाब रिमाया কিন্তু ঠিক তিনি ইন্ডিয়া ভারত যেটাচ্ছেন ভূভাগরা সানি জমানি যেটাচ্ছেন সানি জমানি তাবুক যেটা তীব্র অবসানি যে बेसिक स्लोगन आज नहीं हुआ तो एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा शौचालय इंडिया भारत शौचालय जों सानि जमानि म ऑफिस बिल्डिंग एमन इम्पोर्टेंट नहीं म साबजुलाल एमन गुरुत्व मानि নাই म साबजुलाल ब्लकनि साबुं मानमानि চাই म साबजुलालनि बिसिङै ডিএম অফিসनि साबुं मानमानि চাই म साबजुलालनि बिसिङै एसडीएम অফিসनि बिसिङै जे साबुं मानमानि চাই म साबजुलाल অফিसनि बिसिङै म आमतेनि बर'नो गोबां म साबुं माननाय শুধু मासिमै दं दे दिनै म स्लोगान बुबागानो जों फानबानाय थांजाखै दंखाय देवो गाहाम अफिस दानाय थांजाखै दंखाय आमतायो देवो जों वानसुमै दङ म आमतायो गाइसा गोदान ब्लक नानि बागै दिनै एमएलए दायथ'मै दङ दाबुनि म सरकार जों म साइबानो বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার 1 বছর পারমানি পরে তীব্রতা 2024 সালের 7 তারিখ মার্চ খড়গপুর মন্ত্রিসভা হবে জম্মু তাবুক পার্ট অফ কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট তিনি মজুর অবহেলা চিন্তাকে হইতে হবে গঙ্গানগর 7টা ভিলেজ বাই কাইসা ব্লক উন্নয়ন তিনি লেফুঙ্গা ব্লক 7টা বিসি বাই 10টা বিসি বাই কাইসা ব্লক উন্নয়ন হুকাই गोबांबा जागाओ 7टा 8टा बिसि बाय ब्लक मानो होगाखाय ताबुकनि मानगायाव 26टा बिसि देवो ब्लक गोबां देवो प्रशासन गाना फाइनाल बागै ताई 10टा बिसि बाय गोबां काइसा ब्लक मानो बल बागै जों जत्त म आमतेनि बर'नो भांकारि थांजाखाय खिलिखरा माथि सोलायनाय बर'फोरखौ देवो अननाय जिनि सुजुग सुबिदा जों অনেক দিন ধরে বঞ্চনা কাইসা ফায়ার সার্ভিস স্টেশন করে কাইসা এটিএম করে কাইসা ব্যাংক করে কাইসা অফিস করে সারা বছর শূন্য নাই মাইয়ার যত রকমই বিশিব অফিস আদালত খাইতব তরে খাইছেন তাবক বুবাগ্রানি নেতৃত্ববাই তীব্রতা এডিসি হাবাও পাওয়ার ফ্যামিলি গুলো এডিসি চিনি পড়েছেন যিনি অফিস রাখলো পাহাড়ি এলাকা অটলানি বাগৈ जों চাকরি হইতাম তাহলে বুখর তিনি নিম অফিস উদ্বোধনী সালো আমাসে কলক সালাইয়া जों মুলো দেব কবাংবা কক সালাইনাय হাকসা সম্পানি ফাইনাय খলমপুই বিসি বুড়াখা বিসি রামচন্দ্রনগর বিসি লক্ষ্মীপুর পূর্ব নোয়াবাদী সাউথ আরসিনগর দীনবন্ধু নগর कचार पूर्व दीनबंधु हमतई बिसिनी शिवनगर साउथ शिवनगर बिसिनी जानाचिनी सामंतान्तय चिनी वारियर्स बड़ी मोथारक शिखरा मोथारक देवरा मोथानी जारा वारियर्स ऑफिशियल्स नरमा बेलेके पाइफले हामाय माया भरो आमतानि ऑफिस सरकार साबो नों आं जों जतन सरकार अबैसद रक्षा खानायनि म एलाकानि बर'नि दायित्व
যন্ত্রণার দায়িত্ব নাওই অফিসটি সিদ্ধি মানে নেই মো পাড়াও অফিস নেই আদিয়াসা নং ফাইयै অফিসাव हाबै साबजुनाल बाय साबजुनालनि बर' बाबु बाय साबजुनालनि चेयारमेन बाय लोगोफोर गाहाम जाखाय गागु दिशा साबजुनाल ताखुर बदना मोननाय जों खेल माननाय नमानि जरा नुनाय किन्तु अफिस आदालताव फाइयै शृंखला नारि गावै अफिस चालुनायनि जागायाव दिनै बर' जाहाथे उशृंखलैयातै मो आमपेनि बरनो आंनि कब मोननायखौ पाइथागौ ताबो चिनी हास्ताव बेलायखे सिगलारो फेकबानि मानि नावै लामा किताबा फेगि तमाखा सिगलारो वानसो तमानि वानसोमा रिंलिया ताबो वानसोमानि जरा साबुन खानानि जरा परिनानि जरा मो जराबो गोबांमा सिगलारो केफेक मानि नावै इंजेक्शन नावै टेबलेट चावै बाइको कावै दुपहरनि 12टाबो सायमालिया फुंनि 8टाबो सायमालिया सानखांबो सायमालिया राबार बागान तलानगो याकटंनि सुसलजा आपदे खेंमार आमोचन जंत बुखु काहाम जंत ताखु काहाम जंत आपदनि ताखु बुखु जों पाल खाइ फादि अमरसों दमन माखायनाय सिगलारक बिसमाबारि क्लाइटथाय निनि परिवारबो क्लाइनाय निनि आमथायबो क्लाइनाय निनि समाजबो क्लाइनाय निनि दफाबथाय बासिमाय आंनाय जों मो फेकबानि मानिनो माखासुनाय जंतर थांजाखाय खाबाय खुबाय समाय तांगे आनि बुसा चाइबाय आंमानो निनि बुसा चाइबाय आंमानो खरकसा बुसा चाखाखाय गामि आमथायो अ आमथायो तलायो अ गामियो तलायो ताइ गुबुननि नुखुंबो अशान्ति फायो अबसुं साइमानो बनिबागै अबनो तासुबै परिनाजरा मा परिनाय थुमुं नाइसिक मरे तामहायबो रिसाबो मुसुबो जत जागाबो तंगैनो बुबाग्रा सायगामानि कक थाइरगनो जों खुजुबाय खानामानि परेबो बुखाबाय खानावै नारगै बुबाग्रानि समाय तामानिनो फाइदिजों साक्सेस खालायनो होनै समाय तामायो দেখুন আমি অন্য চ্যানেলকে বলেছি আপনাকে এই কথাই বলবো যে প্রত্যেকে আমার এই যে প্রাইম মিনিস্টার ত্রিপুরার জন্য সবসময় ভালো ঠিক আছে দের ইজ এ স্পেশাল প্লেস ইন দ্য হার্ট অফ দ্য প্রাইম মিনিস্টার ফর ত্রিপুরা ঠিক না উনি সবসময় আসেন নির্বাচনের সময় আসেন নির্বাচন ছাড়াও আসেন এবং আমি যখন মন্ত্রী ছিলাম আরডির মন্ত্রী ছিলাম বা পাওয়ারের মন্ত্রী ছিলাম যা চেয়েছি তাই দিয়েছে ত্রিপুরা ঠিক এবং ইট ইজ ওয়ান্ডারফুল মানে একটা ছোট্ট রাজ্যের জন্য এতগুলি হেল্প পেলাম আমরা কেন্দ্র থেকে এবং আজকে দেখুন ৭৫ বছর পরে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে দেখুন গভর্নরও হয়ে গেছে এটা ছিল না আগে তো পদ্মশ্রীও ছিল না ১-২টা রথীন দত্ত পেয়েছিল ১-২টা ছিল আজকে ৫-৬টা ৭টা পদ্মশ্রী হয়েছে সুতরাং ত্রিপুরাকে একটা পরিচয় দেওয়ার একটা ব্যাপারটা সেটা মোদিজির আমারই হয়েছে আর উন্নতিও মনে হয় সবচেয়ে বেশি হয়েছে এই মোদিজির সঙ্গে এই ন্যাশনাল হাইওয়ে হোক আবাস যোজনায় হোক জলের কোথায় হোক ঠিক না গ্রামীণ বিকাশ আমি মন্ত্রী ছিলাম আমি জানি কতটুকু কাজ হয়েছে ইলেকট্রিসিটিতে কাজ করতে সময় লাগে ইলেকট্রিসিটি ভালো হয়ে যাবে 64 কিগুলো আমি 64 কিগুলো সাবস্টেশন খুলেছিলাম ঠিক না অগ্নি করে চালু করতে সময় লাগে ইলেকট্রিসিটি তো রাতারাতি হয় না কিন্তু সেটাও হয়ে যাবে সুতরাং ত্রিপুরা ইজ অন দ্য রোড টু প্রোগ্রেস আর এতে বড় রোড টু প্রোগ্রেস অ্যান্ড ত্রিপুরা নাও নোন টু দ্য রেস্ট অফ দ্য কান্ট্রি সারা দেশে ত্রিপুরার একটা নিজস্ব পরিচয় আছে যেখানে কিছু ছিল না পদ্ম অ্যাওয়ার্ডই ছিল না করে দিয়েছে গভর্নর ছিল না করে দিয়েছে ঠিক না আবাস যোজনায় টিনের ছাদওয়ালা ঘরকে কাঁচা ঘর বলে ডিক্লেয়ার করে দিয়েছে গ্যাপগুলি ফিল আপ হয়ে গেছে এখন দেয়ার নো গ্যাপস ইন ত্রিপুরা নাও ঠিক না আর আমি তো ভাবি এখানে আমি কাজ করছি মন্ত্রী হিসেবে 5টি বছর আর আমার হাতে বড় বড় ডিপার্টমেন্টগুলি আমার হাতে ছিল ফাইন্যান্সই বলুন প্ল্যানিংই বলুন কোঅর্ডিনেশন বলুন পাওয়ার বলুন আর কি পঞ্চায়েত সবচেয়ে আমার হাতেই ছিল এবং খুব ভালো কাজ আছে এর মধ্যে সবচেয়ে মাঝে একটা মাইলস্টোন আছে একটা ছোটো ডিপার্টমেন্ট কী বলে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি সেখানেও মাইলস্টোন আছে বায়োভিলেজ 2 সেটাকে নীতি আয়োগ কী বলেছে আজকে বেস্ট প্র্যাকটিস আমাদের বেস্ট প্র্যাকটিস ইন ইন্ডিয়া সেটাকে হয়তো ন্যাশনাল প্রজেক্ট করে নেয় সুতরাং আমি যখন যাবো গভর্নর হয়ে কী বলে তেলেঙ্গানায় আমার অভিজ্ঞতাগুলি আমি শেয়ার করতে পারবো যে আছে এবং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে
মিলেমিশে কাজ করা, ইলেকটেড গভর্নমেন্ট আছে এখানে না, ডেমোক্রেটিকলি গভর্নমেন্ট। আমি সেখানকার কনস্টিটিউশনাল সরকার চলে, সেটা আমার কাজ। এবং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মিশে কাজ করে তেলেঙ্গানায় কীভাবে আরও সুন্দর করা যায়, আরও সমৃদ্ধ করা যায়, সেটা দেখার আমার কাজ। একটু অন্যরকম কাজ এখানে, আমি মন্ত্রী থাকার সত্ত্বে অন্যরকম কাজ তো কাজই, সুতরাং এই কাজটা করবো গিয়ে। শপথ গ্রহণ করা উচিত 31 তারিখে আমি যাবো, সেদিন শপথ গ্রহণ করবো, কারণ 1 তারিখ আমার দিল্লি যেতে হয়, গভর্নর মিটিং আছে রাষ্ট্রপতি ভবন, সেখানে অ্যাটেন্ড করতে হবে। এখন ত্রিপুরা রাজ্য এবং তেলেঙ্গানা রাজ্যের উদ্দেশ্যে কি বার্তা থাকবে? তেলেঙ্গানা এবং ত্রিপুরা রাজ্যের উদ্দেশ্যে কি বার্তা থাকবে? দেখুন, তেলেঙ্গানায় যে এক্সপিরিয়েন্স হবে আমার, আমি নিশ্চয়ই শেয়ার করবো এখানে। আমি আগেও বলেছি, এক্সপিরিয়েন্স সবচেয়ে বড় জিনিস। এক্সপিরিয়েন্স, আইডিয়াস, ভিউজ সবচেয়ে বড় জিনিস, ঠিক না? একটা স্টেট থেকে নিয়ে আসা আরেকটা স্টেটে নিয়ে আসা খুব বড় জিনিস, থেকে অ্যাডাপ্ট করতে হয়, কিছু ফাইন টিউনিং করতে হয়। আর ত্রিপুরা থেকে যে অভিজ্ঞতা নিয়ে যাবো, সে তেলেঙ্গানায় শেয়ার করবো, ঠিক না? আর ত্রিপুরাকে আমার কারো যদি আপনার একটা সাংবাদিক আমাকে প্রশ্ন করেছিল, ত্রিপুরাকে আমি ত্যাগ করেছিলাম, আমি ত্যাগ করার প্রশ্নই ওঠে না, ঠিক না? সেখানে এখানে আমার জন্ম হয়েছে, এখানে আমি পলিটিক্স করেছি, এখানে আমি সব করেছি, পার্টি করেছি, সব এখানেই করেছি। ত্যাগ করার প্রশ্ন ওঠে না, কাজ করতে যেতে হয়, ঠিক না? আমাদের সেনাবাহিনী তো বর্ডারে যেতে হয়, আমরা তো এখান থেকে রাত ভ্রমণে যাবো, ভালো জায়গায় যাবো, রাত ভ্রমণ থাকতে হবে। সেনাবাহিনী চাকরি করে ওরা কোথায় যায়? বর্ডারে যায়। কাজ যেখানে থাকে সেখানে যেতে হবে, কাজ করতে হয়, বিভিন্ন রকমের কাজ, মন্ত্রীর কাজ, কোনো সময় সাংগঠনিক হেডের কাজ, কোনো সময় সাংগঠনিক সংগঠনের কাজ করেছি আমরা আগে, ঠিক না? বিজেপি সংগঠনের কাজও করেছি আমি তৃণমূল স্তর থেকে। বিজেপি যখন ছিল না তখন বিজেপি মণ্ডল বানিয়েছি, চার দোকানে বসে বসে মন্ত্রী হলাম, এখন গভর্নর হচ্ছি, বিভিন্ন রকমের কাজ। আর আমি ভাবি এটা জীবনটাকে আরও সমৃদ্ধ করে, বিভিন্ন রকমের এক্সপিরিয়েন্স জীবনটাকে আর সুন্দর করে, জীবনটাকে কী বলে বিভিন্ন এক্সপিরিয়েন্স জীবনটাকে আর সুন্দর করে, জীবনটাকে কী বলে বিভিন্ন রঙে তাইয়ে দেয়, সেটা খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। জীবনটা এমনই হওয়া উচিত, ঠিক না? যখন পার্টি করেছিলাম মানুষ হেসেছিল আমাকে, বলে আরে কি বিজেপি পার্টি করে, সিপিএম করে, কংগ্রেস করে, লোকে উনি কোথায় থেকে রাজবাড়ির ছেলে গিয়ে বিজেপি পার্টি করছে। কিন্তু আজকে দেখুন, অভিজ্ঞতা যারা তৃণমূল স্তর থেকে কাজ করতে পেরেছি। হয়তো যদি কংগ্রেস করতাম আগে থেকে মন্ত্রী হয়ে যেতাম, তৃণমূল স্তর থেকে আমার কি সম্বন্ধ থাকতো না। কিন্তু বিজেপি করাতে আমার এমন, আমি সব তৃণমূল স্তরের লোকের চিনি, তৃণমূলে কীভাবে কাজ করতে হয় না, গিয়ে গ্রাসরুট লেভেলে কীভাবে কাজ করতে হয় সেটা আমি জানি, ঠিক না? আর এখানে এতদিন পুরানো সরকার, আমরা কি বলে আমরা প্রায় উদ্ধাও করে দিয়েছি 2018-তে, ঠিক না? ইলেকশন করতে শিখিয়ে নিয়েছি। জীবনে যত চলতে থাকে তত শিখতে থাকে, শেখার তো শেষ নেই না। The more you experience, the more you learn. আর লার্নিং প্রসেস কোনো শেষ হয়নি। সুতরাং আমি তো বলি, এই যে গভর্নরের কাজ তো আমার জন্য একটা লার্নিং প্রসেস। একটা বড় স্টেটে কীভাবে সরকার চলে, কী স্কিমগুলি চলে, কীভাবে উন্নতি করেছে ওরা, কি নিয়ে আসা যায় ত্রিপুরাতে, আর ত্রিপুরা থেকে কী নিয়ে যেতে পারি আমি তেলেঙ্গানা, সেটা একটা কি বলে একটা খুব আদান প্রদান, ছোট স্টেট বড় স্টেটের মধ্যে কেউ করা যায়, সেটা আমি নিজের দেখি খুব ইন্টারেস্টিং লাইনটা। স্যার, আপনি এখানে মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন দপ্তরের বেশিরভাগ সময় দপ্তরের আপনি রিভিউ মিটিং বসতেন, এখানে গভর্নর হিসেবে কি বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে রিভিউ মিটিং করবেন আপনি? আমার কাজ হলো সার্বিক দেখা, ঠিক না? রিভিউ মিটিং করা ডিপার্টমেন্টের মিনিস্টারের কাজ। এখানে মিনিস্টার ছিলাম, মিনিস্টারের কাজ এবং গভর্নরের কাজ যদি মিলিয়ে ফেলে তো মুশকিল হয়ে যায়। যখন কি হয় তখন জিনিসটা মুশকিল হয়ে যায়। স্যার, মনে রাখতে হবে সেখানে আমি সংবিধানের হেড, এখানে আমি এক্সিকিউটিভ ছিলাম, মন্ত্রী ইজ দি এক্সিকিউটিভ, ঠিক না? ক্যাবিনেট হলো সবচেয়ে বড় এক্সিকিউটিভ অফ দ্য স্টেট ইজ দ্য ক্যাবিনেট, সেখানে হলো আমি কি বলে স্টেটের হেড অ্যাজ দ্য কনস্টিটিউশনাল হেড, সংবিধান।
लानायै जों दिनै फाइमानि थाना फाइमान कारन कबनो जे थांनाय जों चिनि अर्जुन ठाकुर पाराव जेटा महगुरु आश्रम न तैनाय जेटा केलेंकारिंनि दंमोननि जों आबुन तैनाय पाराबाची पाराव जों थांनाय 25 तारिख बृहस्पतिबार खालायाव अदिनो जों पाराव महगुरु बायके जों बिचार सिद्धांत नालायनाय जों जेटा महगुरु न जों चिनि पाराबाची जों बनो गामियाव नारबाय होननाय जों आबो दिनो रेजोल्यूशन सिलायया आ कपिनो जों दिनै थानाव चिनि दाखाले पियासा जों दिनै कपिनो जाफाल जे होजे नर आसुलायमेन अमनि कुनो कागज लिखो तोर बायबेरो दङ चिनि बर' रायजो र कइसि नाला बर' त रायजो थांसिनाय के थांनाय हम्पानो ब सोनो जरा किसा सानगा के जों आबो पाराव जों गामियाव जों चौधरी दङ पाराफां दङ जों लुकु पक सालायो जों बनो जराखा बनो जों 6 मास हाय जों बनो जरा लिखा गाबोन बिसिङावबो बिनि स्कुल जेटा एग्जाम पायाबा एग्जाम पाइग्रा थांखिन बजारनोबा एग्जाम पाके ब कतल सिनाय हाय निसा बस मास निपर कतल होन छकामु 6 मासनि परे 6 मास सिगांके ताबुक रमदि फाइनाय ताबुक 2024 डिसेम्बरनि लास्ट दिगि आयं जानुवारि 1 खालानि 25 अमखे ब निजिद राजि कसिका राजीव दिनै 6 पत्र बतङ संजत भिडियो डेपुटी खाया दिन नारजाक दिन प्रमाण पत्र दं महगुरु बुंताम कमु दिनै मुं दाम चरण मक्सं बदारें सावना थांसिनाय नरखे पारानि पाराबासी जों पारानि एराबासी आनताय किसा समिति आनताय किसा आनि किसा जाखाय नरब ছাত্র জীবন নর কিসা রক্ষা খাইয়ে বাজে নং কইমু অ কইমু নর কিসা ইয়াসা দিন খাইয়ে আবার খাইছা আন কইমু তঙ্গ ছাত্র জীবন কিসা পরীক্ষা পাইয়ে থানা আন ইয়াকের খাইছিনা নেই সমাজ গ্রামকে নেমনি অ কইমু ব কিসা খাইছিনা parang siddhant anusare korpok sablai ashram Arjun Thakur ni norsina ang bosekha ashram ta school ang Arjun Thakur ni nornai bagai somoy nangmani asomoy na porokano marnai ang nijen sikar khaleka যতদিন পর্যন্ত সেটাই স্থায়ী এতদিন পর্যন্ত আমার তো এখানো অর্জুন ঠাকুর ব্যবহার খাইয়ে খাইনাই যাথার বেলা আমি এলাকাও যতদিন পর্যন্ত তোমার জ্বর 6 মাস 6 মাস বিসিং হর আং tongnya kun hisab deui epono time 6 mas naka Arjun Thakur bungno ape pahar khai office lai soboi transfer laine athar ba je kunu jaga makata 6 mas মানে সব খেবর 31 2024 জানুয়ারি সব শুনিতা জানুয়ারি Januari ang asroni pa upara 25 December last 31 2025 Januari ang ujagan ang oray at balawo ito ba ang gijaga ujagan mano ang
নাগাদ আমাদের কাছে খবর আসে যে বিবি এয়ারপোর্টে কিছু লোক ট্র্যাভেল করছিল। তারপরে সিআইএসএফ ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে, তখন ওদের কাছে কোনো বেলির কোনো কাগজপত্র দেখাতে পারেনি ওরা। তারপরে সিআইএসএফ আমাদের খবর দেয়, তারপরে আমরা ওদেরকে আটক করে থানাতে নিয়ে আসি। এবং তাদের বিরুদ্ধে লিগ্যাল প্রসিজার নেওয়া হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর রেজিস্টার করা হয়েছে। এসপার লিগ্যাল কমিশন যা হবে তা আমরা কোর্টে প্রডিউস করব। কিছু আপত্তিকর জিনিস উদ্ধারের ব্যাপার আছে কিছু। ইনভেস্টিগেশন চলছে, ইনভেস্টিগেশনে দেখা যাবে। কতজন রয়েছে তারা? মোট 6 জন। সবাই কি পুরুষ? সবাই পুরুষ। প্রাথমিকভাবে কি পারপাস তারা এসেছিল ভারতে এবং কিছু পাওয়া গেছে তথ্য? ইনভেস্টিগেশন চলছে, ইনভেস্টিগেশনে জানা যাবে। তারা কোন সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে বা কোথায় যাচ্ছিল সে বিষয়ে কোনো তথ্য পেয়েছেন কি? এখনো পাওয়া যায়নি, ইনভেস্টিগেশনে। Sibling kamu lagi kan ya? Sibling bung tama. Kalian nanti kamu lagi sama. Bung gak sa. Katam tau. Mobile na ye. जों दिनै फाइमाननि थाना फाइमान कारण कबनो जे थांनाय जों चिनि अर्जुन ठाकुर पाराव जेटा महगुरु आश्रम न तैनाय जेटा केलेंकारिंनि दंमोननि जों आबन तैनाय पाराबासि पाराव जों थांनाय 25 तारिख बृहस्पतिबार खालायो अदिनो जों पाराव महगुरु बायके जों बिचार सिद्धांत नालायनाय जों जेटा महगुरुनो जों चिनि पाराबासिनि जों बनो गामि नारबाय होननाय जों आबो दिनो रेजोल्यूशन सिलायगा आ कपिनो जों दिनै थानाव चिनि ताखाजल पियासा जों दिनै कपिनो जाफाल जे जेनर आसुलायमेन अमनि कोनो कागज लिखो तोरबाय बेरो दङ चिनि कागज बर राजि र कइसिनाला बर त राजि थांसिनाय के थांनाय हम्पानो ब सोनो जरा किसा सानगा के जों आबो पाराव जों गामियाव जों चकदरि दङ पाराफां दङ जों बक्सलायनो जों बनो जराखा बनो जों 6 मास हाय जों बनो जरा लिखा गाबोन बिसिङावबो बिनि स्कुल जेटा एग्जाम पायबा एग्जाम पायग्रा थांनि बजारावबा एग्जाम पाके बक कतलसिनाय हाय निसाथा बिस मासनि पर कतल होन सकामु 6 मासनि परे 6 मास सिगांके ताबुग्रम दि फाइनाय ताबुक 2024 डिसेम्बरनि लास्ट दिगी आयं जानुवारि 1 खालायनि अमहायता 25 अमखे ब निजिद राजि कइसिका राजि दिनै 6 पत्र बतङ संजत भिडियो रेकर्डिं खाया दिन नाराजाक दिन प्रमाण पत्र दङ महगुरु बुं तामु दिनै मु दामचरन मौसम बदारिं सावना थांसिनाय थांसिनाय नरखे पारानि पाराबासि जों पारानि एलाकाबासि आनताय किसा समिति आनताय किसा आनिस किसा जिंजा खाइनरबो साफ्टर जे बननर किसा रखा खाइनि बारे नोंथाना कयमु अ कयमुनो नरबो किसा यासादि नोंथानि आबा खाइसा आं कयमुनो साफ्टर जे बन किसा परखा पायै थाना
आं याके थांखिनायनि समाज रंगिरं किनायमनि अकुन ब बिसा थांखिना Parang sidan to anusare korokok sablay ha ashram Arjun Thakur hoite norsina ang gosikha ashram ta school ang Arjun Thakur ni nornai nornai bagai je somoy nangmani as somoy no porokano marnai ang নিজের শিকার লেখা যতদিন পর্যন্ত ang sitai saimai এতদিন পর্যন্ত ang orotong yakano ku Arjun Thakur ni mung ব্যবহার খাইয়ে ang transfer খাইনাই जाथार बला आन एलाका वो सिनाया যতদিন পর্যন্ত তোমাং লাগলো মনে তো জরা সাদি जरा 6 मास ছয় মাস বিসিং অর আং তং তংয়া কোন হিসাব করে এখনো টাইম 6 মাস নাখা Arjun Thakur ni ang ব্যবহার খাইয়ে অফিস লাই সবই ট্রান্সফার খাইনে আধার বলা বা যে কোনো জায়গা ছয় মাস মানে সব খেবর 31 2024 জানুয়ারি সব সিনিতা জানুয়ারি ও গান পুছিনারে দি বুঝিনা ছয় মাস হচ্ছে 6 মাস জানুয়ারি সিংগুনা আং আসরনি বা 2025 লে 25 December last 31 2025 Januari ang ujagan oray at lawo ito ba ang gijagaw jagan mano ang তো ধরুন এদিকে এদিকে
এখন চেক আপ করার সময় নেই, আমি স্ক্রুটিনি করে রাখবো। আপনি চেক আপ করে রাখবেন, আমি স্ক্রুটিনি করে যখন ঠিক আছে তখন এটা আমার এই কথা কথা হইল এখন আর ওই মানে নমিনেশন পাবা ক্যান্সেলের কোন প্রভিশন নেই। এখন যদি যাই তো আপনার যদি কোন না যদি কোনো ভুল ত্রুটি থাকে এটা আপনি স্পটেই আপনি ঠিক করে নিন। আমরা তো ইন্ডিয়া তো গভর্নর বানাই দেবো এইদিকে তাকাও, এদিকে তাকাও। হ্যাঁ ঠিক আছে। এদিকে তাকাও, এদিকে তাকাও। এদিকে তাকাও, এদিকে তাকাও, সৈকত একটু তাকাও। তো সমস্ত আগ্রহপত্রের ব্যবস্থা করা এবং লয়ারদের ওয়েলফেয়ার ফান্ড দেখা ব্যবস্থা নেওয়া, মোটামুটি সমস্ত পরিকাঠামো যখন যেটা প্রয়োজন হয় এক্সিকিউটিভ কমিটি সেটা সিদ্ধান্ত নেবেন। আগামী 2 বছরের দায়িত্ব সেই নতুন কমিটির কাছে আমরা তুলে দেব 10ই আগস্ট ভোট গণনার পর। আপনার নামটা স্যার? নেপাল মজুমদার। আমরা আজকে
উদ্দেশ্য একটাই, আইনজীবীদের স্বার্থ, হাইকোর্টে যাদের লিটিগেন্ট পিপলেরা বিচার পাইতে কোনো অসুবিধা না হয় সেটা দেখা। আর দুটো মেইন জিনিস আপনারা জানেন, আমাদের এটা অধিকার, লয়ার্স ওয়েলফেয়ার ফান্ড, এটা গভর্নমেন্ট এটা করেছে কাগজে কলমে। আজকে 5 বছর হয়ে গেছে, এটাতে 1 পয়সাও জমা দেয়নি। আমরা সরকারকে বলবো এবং চাপ সৃষ্টি করবো, ওয়েলফেয়ার ফান্ডে যাতে সরকারের যে প্রবে অর্থটা সেটা জমা দিলে পরে বার কাউন্সিলে দেবে, তাহলে সারা ত্রিপুরার যারা আইনজীবীরা আছে তারা ভীষণভাবে উপকৃত হবে। আরেকটা দাবি আমাদের থাকবে, যারা নতুন অ্যাডভোকেট যারা জয়েন করেছে তাদেরকে যাতে 2 বছর সরকার একটা স্টাইপেন্ড দেয়, এগুলো হলো আমাদের মেইন উদ্দেশ্য। আর যেটা আমরা বললাম, লিটিগেন্ট পিপলের ছাত্র আইনজীবীদের নিরাপত্তা, এবং আমরা যাতে সবাই বারের স্বার্থে, মানুষের স্বার্থে, সমস্ত দল মত নির্বিশেষ সবার উপর উঠে আমরা মানুষের সেবা করতে পারি। সেই জন্য আমরা চাই যারা আইনজীবী আমাদের হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন যারা ভোটার, তাদের কাছে আমাদের আন্তরিক একটা অনুরোধ থাকবে, আমরা যারা প্রার্থী হয়েছি সবাইকে বিপুল ভোটে জয়ী করার জন্য। এটা বারের স্বার্থে দরকার, এবং এটাকে যদি জয়ী করে সামনের দিন একটা শক্তিশালী বার আমরা প্রেজেন্ট করতে পারবো। আমাদের যে প্রার্থী উনি আইনজীবীদের স্বার্থ, বাড়ির স্বার্থ সম্পর্কে কথা বলেছে। তার সাথে আমি একটা কথা বলবো, আমাদের এই সংবিধানের জন্য আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। আজকে বেশ কিছু বছর বারবারই আমরা চলাম। সংবিধান বলছে আরেকটা আমাদের কাজ হচ্ছে, আমাদের দেশ স্বাধীনতা হয়েছে অনেক কষ্ট করে, স্বাধীন দেশে একটা সংবিধান তৈরি হয়েছে এবং সংবিধানে মানুষের গণতন্ত্রের অধিকার দিয়েছে। আজকে সংবিধান এবং গণতন্ত্র আক্রান্ত। আমরা এই সংবিধান মঞ্চ, এটা সংবিধান মঞ্চ না, এটা সংবিধান বাঁচাও মঞ্চ, কনস্টিটিউশন সেভ ফোরাম আমাদের জানান। আমরা সংবিধান রক্ষা এবং গণতন্ত্র রক্ষার জন্য আমরা লড়াই। ঠিক আছে। যিনি প্রেসিডেন্ট ক্যান্ডিডেট বিশ্বাস, উনি আমাদের উদ্দেশ্য বলেছেন। তার সাথে আমি শুধু একটা কথা যোগ করতে চাই যে দেখা যাচ্ছে যে অ্যাপার্ট ফ্রম ওয়েলফেয়ার ফান্ড, আমরা চাইব সরকারের কাছে যে প্রত্যেকটা লয়ারের যাতে একটা হেলথ ইন্স্যুরেন্স অন্তত করে দেওয়া হয়। একটা হেলথ ইন্স্যুরেন্স থাকলে ফলে বিপদের সময় লয়াররা অনেক সাহায্য পাবে। এটা আমাদের অন্যতম একটা দাবি থাকবে। এছাড়া একটা ঐক্যবদ্ধ বাদ হওয়াটা খুব দরকার। সেই সাথে আমরা সবাই একসাথে দাঁড়িয়েছি ইন্ডিয়ার হিসেবে, বা আপনারা ধরে নিতে পারেন যে আমাদের একটা ইউনাইটেড ফ্রন্ট দিয়েছে, সংবিধান বাঁচাও মঞ্চ। তো সেই হিসেবে আমরা অনুরোধ করবো সব আইনজীবীকে যে দল মত নির্বিশেষে আমাদের ভোট দিতে আমি জয়যুক্ত। ধন্যবাদ। 10ই আগস্ট সকাল 9:30 থেকে 1:30 অবধি ভোট গ্রহণ করা হবে। এখন অবধি আমাদের 35 জন প্রতিনিধি তাদের নমিনেশন পেপার গ্রহণ করেছেন, এবং আজকে এবং আগামীকাল এই 2 দিন ওনারা নমিনেশন পেপার জমা করবেন। এখন অবধি 11 জন নমিনেশন পেপার জমা করেছেন। আগামীকালও আমরা নমিনেশন পেপার গ্রহণ করব, এবং নমিনেশন পেপারগুলি আমরা জমা রাখবো 29-30 2 দিন, এবং 31 জুলাই এটা স্ক্রুটিনি হবে সেই নমিনেশন পেপারগুলি ভ্যালিড আছে কিনা, এবং উইথড্রয়ালের ডেট নির্ধারণ হয়েছে 1 আগস্ট। 1 আগস্টের পর যে নমিনেশন পেপারগুলি ভ্যালিড পাওয়া যাবে সেগুলি আমরা ব্যালট
আমরা ছাপাবো এবং 10ই আগস্ট সকাল 9:30 থেকে ভোট গ্রহণ করা হবে 1:30 পর্যন্ত। তারপর 2:30 থেকে আমরা ভোট গণনা শুরু করব। যতক্ষণ না ভোট গণনা শেষ করে আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধির নাম ঘোষণা করব, ততক্ষণ পর্যন্তই আমাদের এই কাউন্টিং শেষ হলে পরেই আমরা নির্বাচন ঘোষণা দেব। নিয়ম নীতির মধ্যে রয়েছে যারা ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার, অপশন রয়েছে যে কারা ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনে ভোট দেবে কিংবা ত্রিপুরা হাইকোর্ট অ্যাসোসিয়েশনে ভোট দেবে। যারা পছন্দ করেছেন যে ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনে ভোট দেবেন, তারা যে অপশন নিয়েছেন তারাই একমাত্র আমাদের এখানে মানে ভ্যালিড ভোটার। ভ্যালিড ভোটারের তালিকায় রয়েছেন মোট 217 জন। 217 জন, তার মধ্যে 15 জন রয়েছেন হচ্ছে সিনিয়র অ্যাডভোকেট এবং 202 জন হচ্ছে অ্যাডভোকেটস। 202 প্লাস 15 সর্বমোট হচ্ছে 217 জন মেম্বার্স নির্বাচন করবেন। 11 জন প্রতিনিধিকে এক্সিকিউটিভ কমিটি, তার মধ্যে থাকছে হচ্ছে প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, একটা পোস্ট হচ্ছে ট্রেজারার, আর হচ্ছে 6 জন মেম্বার, এক্সিকিউটিভ মেম্বার। এই সবগুলো মিলে হচ্ছে এক্সিকিউটিভ কমিটি আমাদের হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন। ওনারা পরবর্তী 2 বছরের জন্য নির্বাচিত হচ্ছে। আমাদের প্রতি 2 বছর অন্তর, 2 বছর পর পরেই এই নির্বাচন হয়ে থাকে। আর নমিনেশন পেপার যে আমরা ভ্যালিড হিসেবে গ্রহণ তখনই করব যে নমিনেশন পেপারগুলিতে দেখা যাবে যে প্রতিনিধির যে এনরোলমেন্ট নাম্বার, তার ডেট অফ জয়েনিং এবং তার সিরিয়াল নাম্বার, ওই নমিনেশন পেপারগুলি আমরা স্ক্রুটিনি করব, দেখব সেগুলি সঠিক আছে কিনা। যখন দেখব যে সেই নিয়ম অনুসারে কবে সেই মেম্বারের জয়েন করেছেন হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন, সেটা স্ক্রুটিনি করে আমরা বৈধ ঘোষণা করব। যখনই বৈধ ঘোষণা করব, প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, ট্রেজারার এবং মেম্বারদের একটা তালিকা আমরা করব। যারা যারা উইথড্রয়ালের পরে বেঁচে থাকবেন লিস্টে, তাদের সবার জন্য আমরা একই তালিকায় আমরা ব্যালট পেপার তৈরি করব এবং সেই ব্যালট পেপারের উপরে নির্বাচনে যেটা করা হয়, সবাই হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার যে প্রতিনিধি ওনাদের পছন্দ হবে, পছন্দের তালিকায় টিকমার্ক করবে এবং সেটাই আমরা কাউন্টিংয়ের সময় লাউড স্পিকারে সেখান থেকে ঘোষণা করা হবে। প্রত্যেকটা ব্যালট পেপার খুলে করা হবে। সেখানে আমাদের যে কাউন্টিং অফিসার থাকবেন, কাউন্টিং অফিসাররা সেটা মার্কিং করবেন এবং সেই মার্কিংয়ের উপর নির্ভর করে আমরা আশা করছি এই যে 217 জন আমরা 4টে বুথ করব। 4টে বুথে প্রথম দিকে সিনিয়র অ্যাডভোকেট আদার মেম্বার্সের মধ্যে কিছু অংশ, মোটামুটি 55 জন করে আমরা 4টে গ্রুপ করে নেব। 55 জন করে 3টা গ্রুপ করব আর বাকি গ্রুপে অবশিষ্টটা থেকে যাবে। তাহলে আমাদের যে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়াটা খুব দ্রুত গতিতে আমরা শেষ করতে পারব। কারণ এই ভোটটা হবে প্রায় উৎসবের মেজাজে, এই কারণেই কারণ এটা একটা আমাদের ডোমেস্টিক অ্যাসোসিয়েশন এবং আমরা মূলত যেটা নির্বাচনের পর যেটা ঘোষণা করা হয়, যারা ইলেক্টেড হন তারাই এই বারের উন্নতি মঙ্গলকল্পে লাইব্রেরির বুকস এবং এই যে জাজমেন্ট যেগুলি
tamto mobile na ye जों दिनै फाइमानि थाना फाइमान कारन कबनो जे थांनाय जों चिनि अर्जुन ठाकुर पाराव जेटा महगुरु आश्रम न दैनाय जेटा केलेंकारिनि दंमानि जों आबन दैनाय पाराबासि पाराव जों थांनाय 25 तारिख बृहस्पतिबार खालायो अदिनो जों पाराव महगुरु बाके जों बिचार सिद्धांत नालायनाय जों जेटा महगुरु न जों चिनि पाराबासि जों बनो कानु नारमाया होननाय जों आब दिनो रेजुलेसन सिलायया आ कफिनो जों दिनै थानाव चिनि ताकाजला पेसा जों दिनै कफिनो याफाल से जेनर आसुलायमेन अमनि कुनो कागज लिखो तरबाय बेरो दं दङ चिनि कागज बर' राजि र कसिनाला बर' त राजि थांसिनाय के थांनाय हम्पानो ब सम जरा किसा सानगा के जों आब पाराव जों गामियाव जों चौधरी दङ पाराफां दङ जों लोगो कक सालायो जों बनो जराखा बनो जों 6 मास थायो जों बनो जरा रिका गाबोन बिसिङाव ब बिनि स्कुल जेटा एग्जाम पायाबा एग्जाम पाइग्रा थांथिं बजार माबा एग्जाम पाके ब कतल सिनाय हायनि साथा बस मास निपर कतल हायनि साकामु 6 मासनि परे 6 मास सिगांके ताबुक रन्दी फाइनाय ताबुक 2024 डिसेम्बरनि लास्ट दिगि आयं जानुवारि 1 माने ओमफाय 25 ओमखे ब निजिदा राजि कसिका राजि बिनि 6 पत्र बतंग जों जत भिडिअ रेकर्डिं खाया दिन नारजाक बिनि प्रमाण पत्र महगुरु मुं ताम दङ बिनि मुं दामचरण मौसम बदारें सावना थांसिनाय थांसिनाय नरखे पारानि पाराबासि जों पारानि एराकाबासि आनो ताई किसा समयदि आनो ताई किसा आनि किसा जेजा खाइनो दङ साफ्रोर जीवन नर किसा रखा खाइनो बारे नंथाना कयमु अ कयमु न नर किसा यासाकि नंथानि आबर खाइसा आं कयमु दङ साफ्रोर जीवन किसा परीक्षा पायै थाना आं याकर थांखिनाय नै समाज बगिराम सिनायमोन अकनो ब किसा सायखना रथै parang siddhant অনুসারে পরপক চাবলাই আশ্রম অর্জুন ঠাকুর হইতে নরসিনা আঙ্গ শেখা আশ্রম যাই স্কুল অর্জুন ঠাকুরনি নরনাই নরনাই বাগै যে সময় নাংমানি আ সময়नो পরকানো মারনাই আং নিজের শিকার খালাইখা যতদিন পর্যন্ত আং সেটাই সাইমাই এতদিন পর্যন্ত আং অরতং এখানো ও অর্জুন ঠাকুরনি মুখ ব্যবহার খালাইয়াই আং ট্রান্সফার খালাইনাই जाथारब्ला आंनि एलाकायाव सिनाया যতদিন পর্যন্ত তোমাং লাগলো মরদমে তো জরা সাদি जरा 6 मास आ 6 मास बिसिङाव हरो आं तंया कुन हिसाब गै एफोरनो टाइम 6 मास नाखा ओ अर्जुन ठाकुर बुंनो आं बाहार खालायै अफिसाव लाई सबै ट्रान्सफार खालायनाय आथारब्ला बा जिकुनु जागाव ছয় মাস মানে নো সব খেবর 31 2024 জানুয়ারি সব সিনিকতা জানুয়ারি ও কাই পুছিনা রে ছয় মাস তো 6 মাস জানুয়ারি সিংনা আং আসরনি বা 2025 নে 25 December last 31 2025 Januari ang ujagan ang koray at balawo ito ba ang jejaga jaraman ang
tamo 설마 때문에 사과. mo basa sao tam to mobile na ye जों दिनै फाइमानि थानाव फाइमान कारनखौ बुङो जे थांनाय जों दिनै अर्जुन ठाकुर पाराव जेता महगुरु आश्रम तैनाय जेता केलेंकारिनि दंमोननि जों आबुन तैनाय पाराबासि पाराव जों थांनाय 25 तारिख बृहस्पतिबार खालायाव अदिनो जों पाराव महगुरु बायके जों बिचार सिद्धांत नालायनाय जों जेता महगुरुनो जों चिनि पाराबासिनि जों बनो गामियाव नारबाय होननाय जों आब दिनो रेजोल्यूशन सिलायया आ कपिनो जों दिनै थानाव चिनि दाखाले पेसा जों दिनै कपिनो याफाल जे जेनर आसुलायमेन अमनि कुनो कागज लिखो तोरम बायबेरो नथम दङ चिनि कागज बर' रायजो र खसिनाला बर' तर रायजो थांसिनाय के थांनाय हेमपानो बसनो जरा किसा सानका के जों आबो पाराव जों गामियाव जों चौधरी दङ पाराफां दङ जों बक सालायनो जों बनो जराखा बनो जों 6 मास हाय जों बनो जरा रिखा गाबोन बिसिङावबो बिनि स्कुल जेता एग्जाम पायबा एग्जाम पायग्रा थैन बजार माबा एग्जाम पाके बक कतल सिनाय हाय निसा बस मास निपर कतल हाय छामो 6 मासनि परे 6 मास सिगांके ताबुग्रम दि फाइनाय ताबुक 2024 डिसेम्बरनि लास्ट दिगि आयं जानुवारि 1 खालानि अमहैता 25 अमखे ब निजिदा राजि कसिका राजि बिनि सय पत्र बतंग संजत भिडिअ रेकर्डिं खाया दिन नारजाक बिनि प्रमाण पत्र महगुरु बुंताम को बिनि मुं दामचरण मरसन बोतारें सावना थांसिनाय थांसिनाय नरखे पारानि पाराबासि जों पारानि एराकाबासि आनताय किसा समिति आनताय किसा आनि किसा निजा खाइनरबो ছাত্র জীবন নর কিছা রক্ষা খাইনি বাড়ি নং কইমু অ কইমু ন নর কিছা ইয়াসাকি নং খালি আবার খাইছা আন কইমু সঙ্গ ছাত্র জীবন কিছা পরীক্ষা পাইই থানা আন ইয়াকে থাকছিলাই নেই সমাজ রগজন কি নেইমন অপূর্ণ ব কিছা থাকছিনা থাই Parang sidanto अनुसारे परपक सामलायखा आश्रम अर्जुन ठाकुर निते नरसिनाय आं बसेखा आश्रम जाय स्कुल आं अर्जुन ठाकुर नरनाय नरनाय बागै जे समय नांमानि आ समय न परपानो मारनाय आं निजे सिदा खालायखा যতদিন পর্যন্ত आं सेथाय सायमाय एतदिन पर्यन्त आं रतन याफानो अर्जुन ठाकुरनि मुं व्यवहार खालायै ट्रान्सफार खालायनाय जाथारबोला आंनि एलाकायाव उंसिनाया যতদিন পর্যন্ত তোমার জরা সাদি जरा 6 मास आ 6 मास बिसिङाव हरो आं तंया कुनु हिसाबै बेफोरनो टाइम 6 मास लाखा अर्जुन ठाकुर बुंनो आं व्यवहार खालायै अफिसाव लायसोबै ट्रान्सफार खालायनाय आथारबोला बा जिकुनु जागाव ছয় মাস মানে সব কেবল 31 2024 জানুয়ারি সব সিনিতা জানুয়ারি बिसिङावनो आं आसामनि बा उपाधि 2025 December last 31 2025 जानुवारियाव आं उजागानि हरै आथाबलाव हयतोबा आं जे जायगायाव जागामानो आं जायगायाव
बेनि फाइमानि थाना फाइमान कारण कबनो जे थांनाय जों चिनि अर्जुन ठाकुर पारावो जेता महगुरु आश्रम न तैनाय जेता केलेंकारिंनि दंमोननि जों आबन तैनाय पाराबासि पारावो जों थांनाय 25 तारिख बृहस्पतिबार खालायो अदिनो जों पारावो महगुरु बायके जों बिचार सिद्धांत नालायनाय जों जेता महगुरु न जों चिनि पाराबासि जों बनो गामियाव नारमाया होननाय जों आबो दिनो रेजोल्यूशन सिलागिया आ कपिनो जों दिनै थानाव चिनि ताकाजल पियासा जों दिनै कपिनो याफाले जे जेनर आसुलायमेन अमनि कुनो कागज लिखो तोरबा बेरो दङ चिनि कागज बर' रायजो रखसिनाला बर' तो रायजो थांसिनाय के थांनाय हम्पानो ब सोंनो जरा किसा सानका के जों आबो पारावो जों गामियाव जों चौधरी दङ पाराफां दङ जों लुकु पक सालायो जों बनो जराखा बनो जों 6 मास थायो जों बनो जरा रिखा गाबोन बिसिङाव ब बिनि स्कुल जेता एग्जाम पायाबा एग्जाम पाइग्रा थांनि बजार माबा एग्जाम पाइके ब गथ'सिनाय हायनि साथा बस मासनिफ्राय गथ'ना होनस खामु 6 मासनि परे 6 मास सिगांके ताबुक रमदि फाइनाय ताबुक 2024 डिसेम्बरनि लास्ट दिगि आं जानुवारि 1 खालायनि अमहायजा 25 अमखे ब निजिदा राजि कोशिका राजि बिनि सयपत्र दङ संजत भिडिअ रेकर्डिं खाया दिनारजा बिनि प्रमाण पत्र दङ महगुरु मुंताम दङ बिनि मुं रामचरण मक्सं बदारिं सावना थांसिनाय नरखे पारानि पाराबासि जों पारानि एलाकाबासि आनो ताई किसा समयदि आनो ताई किसा आनि किसा दिजा खाइनरबो साप्तर जे बनो नर किसा रखा खाइनि बारे नो थानां कयमु अ कयमु न नरबो किसा यासागि न खानि आबो थाइसा आं कयमु तंगो साप्तर जे बनो किसा परखा पायै थाना आं याकर थांसिनाय नै अमा लग्राम दिनायमोन अ कयमु ब किसा थाइसना थाइ सिद्धांत अनुसारे परपक सामलायखा आश्रम अर्जुन ठाकुर हयते नरसिनाय आं बसेखा आश्रम जाय स्कुल आं अर्जुन ठाकुरनि नरनाय नरनाय बागै जे समय नांमानि आ समयनो परगानो मारनाय आं निजेनो सिकार खालायखा যতদিন পর্যন্ত आं सेताय फाइमाय एतदिन पर्यंत आं अरतं याफानो अर्जुन ठाकुरनि मुं बेवहार खालायै आं ट्रेन्सफार खालायनाय जाथारबला आं एलाकायाव सिनाया যতদিন পর্যন্ত তোমার জ্বর সাদি জ্বর 6 মাস आ 6 मास बिसिङाव हरो आं तंया कुन हिसाब गै एफोनो टाइम 6 मास नाखा ओ अर्जुन ठाकुर बुंनो आं बेवहार खालायै अफिसाव लाय सबै ट्रेन्सफार खालायनाय आथारबला बा जिकुनु जागाव ছয় মাস মানে নো সব খেবর 31 2024 জানুয়ারি সব সিনেতা জানুয়ারি সিনেতা ও কাহি পুছিনা দি বুঝিনা 6 মাস জানুয়ারি বিসিङावनो आं आश्रमनि बा 2025 ने 25 December last 31 2025 Januari ang ujagan orai akan melawo itu bang ang jaga jaga mana ada dosis
진짜 못 이기겠네. 지금 뭐 땀마? 설마 진짜 못 이기겠어. 사과. 뭐 맞아? sao tam đó mộtวันlà gì जों दिनै फाइमानि थाना फाइमान कारन कबनो जे थांनाय जों चिनि अर्जुन ठाकुर पाराव जेता महगुरु आश्रम न तैनाय जेता केलेंकारिंनि दंमोननि जों आबन तैनाय पाराबासि पाराव जों थांनाय 25 तारिख बृहस्पतिबार खालायो ओदिनो जों पाराव महगुरु बायदि जों बिचार सिद्धांत नालायनाय जों जेता महगुरुनो जों चिनि पाराबासिं जों बनो गामियाव नारबाय होननाय जों आब दिनो रेजोल्यूशन सिलायया आ कपिनो जों दिनै थानाव चिनि दाखल पियासा जों दिनै कपिनो याफाल जे जेनर आसुलायमेन अमनि कुनो कागज लिखो तोरबा बेरो दं दङ चिनि कागज बर रायजो रखसिनाला बर त राजि थांसिनाय के थांनाय हम्पानो ब सोनो जरा किसा सानका के जों आब पाराव जों गामियाव जों चौधरी दङ पाराफां दङ जों लुकुक सालायो जों बनो जरा बनो जों 6 मास थायो जों बनो जरा लिखा गाबोन बिसिङाव बिनि स्कुल जेता एग्जाम पायाबा एग्जाम पाइग्रा थांखिन बजार माबा एग्जाम पाइके ब गथ'सिनाय हाय निसाथा बस मास निपर कोतना हन छकामु 6 मासनि परे 6 मास सिगांके ताबुक रंदि फाइनाय ताबुक 2024 डिसेम्बरनि लास्ट दिगि आयं जानुवारि 1 खालानि अमहायता 25 अमहायते अमखे ब निजिदा राजि कोसिका राजीव बिनि 6 पत्र बतंग संजत भिडियो रेकर्डिं खाया दिन नारजा बिनि प्रमाण पत्र दं महबरम मुंताम को बिनि मुं दामचरण मौसम बदारें सावना थांसिनाय थांसिनाय नरखे पारानि पाराबासि जों पारानि एलाकाबासि आनताय किसा समिति आनताय किसा आनि किसा चिन्ता खाइनरबो ছাত্র জীবন নর কিসার অফা খাইনি বাড়ি নৌঠানাং কইমু অ কইমু ন নরব কিসার ইয়াসাগি নৌঠানি আবা খাইছা আন কইমু তঙ্গ ছাত্র জীবন কিসা পরীক্ষা পাইই থানো আন ইয়াকের খাইছিরাই নেই আমার রংগিরং কি নেইমনি অ কইমু ব কিসা সাইছনা রাখাই parang siddhant অনুসারে পরপক সাবলাই আশ্রম অর্জুন ঠাকুর হইতে নরসিনা আঙ্গ শিক্ষা আশ্রম তাই স্কুল আঙ্গ অর্জুন ঠাকুর নরনাই নরনাই বাগৈ যে সময় নাংমানি আর সময় পরকানো মারনাই আং নিজের শিক্ষা খালাইখা যতদিন পর্যন্ত সেটাই সাইমাই এতদিন পর্যন্ত আঙ্গর তং এখানো অর্জুন ঠাকুর নিমু ব্যবহার খালাই ट्रान्सफार खालायनाय जाथारबोला आंनि एलाकायाव सिनाय যতদিন পর্যন্ত তোমমাংলাগুলো জরা সাদি জরা 6 মাস आ 6 मास बिसिङाव हरो आं तंजतं तंया कुनु हिसाब गै एखनो टाइम 6 मास नाखा अर्जुन ठाकुर बुंनो आं व्यवहार खालायै अफिसाव लाई सबै ट्रान्सफार खालायनाय आ जिकुनु जागाव ছয় মাস মানে সব খেয়াবর 31 2024 জানুয়ারি সব নিতা জানুয়ারি बिसिङावनो आं आसामनि 2025 डिसेम्बर लास्ट 31 2025 जानुवारि आं जागा परै आथाबलाव हयतोबा आं जे जायगायाव जागा मानो आं
125th Amendment to the Indian Constitution in the 6 scheduled areas. पूरे नॉर्थ ईस्ट में ऑल द काउंसिल्स और हमारे अमित शाह जी के साथ मीटिंग हुआ और हमने उनको बताया है कि काउंसिल्स नीड टू बी स्ट्रेंथन, फाइनेंशियल पावर्स नीड टू कम, ऑटोनॉमी नीड्स टू कम। तो ये सब बात में हमारी चर्चा हुई, अच्छी चर्चा हुई और उन्होंने कहा है कि वो एक 3 मेंबर कमेटी बनाएंगे अंडर द मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो उनके साथ अटैच्ड है अभी, और बाय द 25th ऑफ अगस्त उसका पूरा निर्णय लेंगे लोग। ये सिर्फ त्रिपुरा के लिए नहीं है, ये सब 10 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए है, क्योंकि जब कानून पास होता तो सबके लिए एक ही तरीके से कानून पास होता है। नॉर्थ ईस्ट का 10 डिस्ट्रिक्ट 10 काउंसिल का all the 10 councils इनिशिएट मैंने किया था विद प्रमोद बोरो और होम मिनिस्टर का सोच। उन्होंने और एक चीज़ कहा है कि अग्रीमेंट्स किसी के साथ भी हो, बीजेपी की सरकार के साथ हो या कांग्रेस की सरकार के साथ हो, सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और वो सब जो अग्रीमेंट्स हुआ है उसको वो ऑनर करेंगे। उन्होंने ये बात भी सिर्फ हमें नहीं सबको कहा। आपका दौर में 3-4 डिमांड था, उस डिमांड का विषय में क्या मेरा और एक बात है, वो त्रिपुरा अकॉर्ड के लिए 2 नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर लिया है, विजय रांखल और मैं, और उसका जो बात है वो पैरेलली चल रहा है और आप आने वाले थोड़े दिन में उसका भी रिजल्ट देखेंगे। लेकिन डायरेक्ट फंडिंग जो एडीसी में सिर्फ हमारा नहीं पूरा नॉर्थ ईस्ट का था, उसमें ये 15 फाइनेंस कमीशन के अंदर आने के बाद थोड़ा सा रिलीफ आएगा। हमारा कमेटी बन गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कमेटी भी बन गया है, वो त्रिपुरा अकॉर्ड के लिए। हमारी कमेटी में विजय रांखल और मैं हूँ, त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट से 2 रिप्रेजेंटेटिव है और होम मिनिस्ट्री से 2 रिप्रेजेंटेटिव। बात शुरू हो गया, बात अब शायद लोग जब बुलाएंगे अगले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर हम लोग जाएंगे। वी आर गोइंग टू टॉक, हम लोग अपने लोगों के लिए बात करेंगे, कुछ बदलता नहीं है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं कर रहे, और हमारा काम है अपने लोगों को उनका अधिकार देना, और वो हम और विजय रांखल कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे उसमें। मोहन जी, कुछ दिन पहले आपका जो प्रमोटर का जो प्रेसिडेंट है उन लोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया जो आपका जो पार्टी का 2 मिनिस्टर है, मिनिस्टर का बातचीत नहीं सुन रहा है स्टेट गवर्नमेंट, इसके विषय कोई बातचीत हुआ? वो अभी इसमें मैं बात नहीं करूंगा। ये आप देखिए, मिक्स मत कीजिए, मैं पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, मिनिस्टर गवर्नमेंट में है, वो बात आप मंत्री से पूछिए, लेकिन मैं अभी इसमें कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मेरा काम है अपने गरीब त्रिपुरा को, हमारे राज्य को, बंगालीज हो, जो भी एडीसीज में, मणिपुरीज हो, मुस्लिम्स हो, उनको कुछ देना मेरा वो काम है, वो मैं करूँगा और अच्छे तरीके से करूँगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैंने बहुत बार बात किया है, हमारे जो ग्रुप से जो बांग्लादेश में है उनको भी एक अच्छा जिंदगी चाहिए, उनका भी कुछ डिमांड है, उनको भी लाने के लिए मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि त्रिपुरा में उन्नति हो, डेवलपमेंट हो, और सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब हमारे गरीब त्रिपुरा लोग, गरीब बंगालीज लोग, गरीब मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सबका उन्नति हो। बस मैं वही करना चाहता हूँ। थैंक यू।
जों बुंनो तामा 성현아 진짜 모르겠어 사과. 뭔가 다음부터 모바일 나가예 जों दिनै फाइमाननि थाना फाइमान कारन कबनो जे थांनाय जों चिनि अर्जुन ठाकुर पाराव जेटा महगुरु आश्रम न तैनाय जेटा केलेंकारिंनि दंमोननि जों आबुन तैनाय पाराबासि पाराव जों थांनाय 25 तारिख बृहस्पतिबार खालायो अदिनो जों पाराव महगुरु बायके जों बिचार सिद्धांत नालायनाय जों जेटा महगुरुनो जों चिनि पाराबासिंनि जों बनो अ गामियाव नारंबाय होननाय जों आब दिनो रेजोल्यूशन सिलायया आ कपिनो जों दिनै अ थानाव चिनि दाखाले पेसा जों दिनै अ कपिनो याफाल जे जेनर आसुलायमेन अमनि कुनो कागज लिखो तोरबा बेरो दङ चिनि बर राजि र कसिनाला बर त राजि थांसिनाय के थांनाय हबानो ब सोनो जरा किसा सानगा के जोंहाब पाराव जों गामियाव जों चौधरी दङ पाराफां दङ जों लोगो कक खालायो जों बनो जराखा बनो जों 6 मास थायो जों बनो जरा लिखा गाबोन बिसिङाव ब बिनि स्कुल जेटा एग्जाम पाएबा एग्जाम पाइग्रा थों बजार माबा एग्जाम पाके ब कतल सिनाय हायनि साथा समाजनिफ्राय कतल हानि सामु 6 मासनि परे 6 मास सिगांके ताबुक रमदि फाइनाय ताबुक 2024 डिसेम्बरनि लास्ट दिगि आइन जानुवारि 1 खालायनि अमहायजा 25 अमखे ब निजिद राजि कसिका राजीव दिनै 6 पत्र बतंग संजत भिडिअ रेकर्डिं खाया दिन नाराजा दिनै प्रमाण पत्र दं महगुरु मुं ताम दं दिनै मुं रामचरण मौसम बदारिं सावना थांसिनाय थांसिनाय नरखे पारानि पाराबासि जों पारानि एराकाबासि आनो ताइकिसा समिरदि आनो ताइकिसा आनि किसा जाखाय नरब साप्तर जे बनो नर किसा रखा खायनि बारे नोंथाना पयमु अ पयमुनो नरब किसा यासागि नोंथानि आबो खायसा आं पयमुंतांग साप्तर जे बनो किसा परखा पायै थांगा आं याकर थांसिनायनि अमा रंगिरन दिनैमोन अकनो ब किसा सायसना सिद्धांत अनुसारे आश्रम अर्जुन ठाकुर नरसिना आश्रम स्कुल अर्जुन ठाकुर नरनाय बागै जे समय नांगमोन आ समायनो प्रग्राम मारनाय आं निजेनो सिकार खालायखा যতদিন পর্যন্ত সেটাই ফাইমাই এতদিন পর্যন্ত আমার তং এখানো অর্জুন ঠাকুরনি মুখ ব্যবহার খালাयै आं ट्रेन्सफार खालायनाय जाथारबोला आं एलाकायाव सिनाया যতদিন পর্যন্ত তোমাংলাগুলো জরা জরা 6 मास 6 मास 6 मास बिसिङाव हराव आं तंया कुनु हिसाब एखनो टाइम 6 मास नाखा ओ अर्जुन ठाकुरनि मुंनो आं व्यवहार खालायै अफिसाव लायसोबै ट्रेन्सफार खालायनाय जाथारबोला बा जिकुनु जागाव ছয় মাস মানে সব খেবর 31 2024 জানুয়ারি সব সিনেতা জানুয়ারি সিনেতা ও কাই পুছিনা রে বুঝিয়ে দাও 6 মাস জানুয়ারি বিসিङनो आं आसामनि बा 2025 ले 25 December last 31 December last 31 2025 Januari ang ujagan orai akan melawo itu ba ang jaga ujagan mano akan jakai tabung ini bani kakinya kamu tinggal kamu
Mian ni apa nak nana kerja tu? Norotawanadi ang bidan sabot sana emang kaisa mayor malai norong parliament ekta solution ni bagai pok salaika nong ekta project tongo a project pai jagai norok nijini Mumbai na thaiman nai permanent norok allotment boman na kinam pok salaika obong toli tongo bekar kotogula ain kanon ni kok salaika eta no distinaro tam project thaiman maya obisai nanti ni kok salaika do orang nak kali tu orang tabuk terkait orang tabuk orang kali tu waktu yang saya labro biasa dah semua orang bisa saya ni aku orang kali kira seperti apa di dalam akan itu saya do apa normal parlimen saya berkenaan Dokter apa final bagai ang saya tokan itu. Aboynogar je hatinan aini dia salkolong macini tipra sarok
अभयनगर लामा किनारो बानिया खालाय तंगमाने मखैतिं रक फालजाओ ब्लाइके कामियाम सेनि बियालो तंगनाय गरिब रक अरब फाइलायो फालपायो बरंनो सालकलंगो टेक्टर और किछु बरक ग्रि तंगनि खनाका म्युनिसिपल काउन्सिलर हिरोलाल देवनाथ बबर माजे माजे चिनि मखैतिं खालाय रंनो अनेक मानसिक भावे टर्चार खाइमानि को तिनि आंगर फाइ सारी खानाय ब्रिका और नेताजी क्लाब दंगो बरक ताबुंगो साल बुरुम बुरुम बिस देखाय चिनि बरक न फुमो अमति खाइ नानान भावे जाते चिनि बरक आगरतला बानिया खालायमाया दै खाय अरनि इच्छाकृत भावे के अनै खानानि अबन बरक चेष्टा खाइमानो आं खालामानि या गलनो आं मिया म्युनिसिपल काउन्सिल मेयर न फुन खाइका तिनि टाइम नावै बबै जों मालायका टीआईएसएफ नि अजामार बान लगी थांका तिनि कक सालायका तिनि जर मखैतिं फालनाय बरं एका पार्मानेंट सल्यूशन नि बागै एका प्रोजेक्ट ना हरजाका बरं नि मुंगलिस खालायजाका गै ताबो बबै आं एका संका ताबो एक्सपोज ता खाइदि सब एक्सपोज खायाको एका और खाइदा जाते पार्मानेंट और एका सल्यूशन खाइनेन एमन परिस्थिति अक्लाब और नेताजी क्लाब एमन परिस्थिति खाई तंगो जाते टिप्रासार और आगरतला टर्चा खाइका टिप्रासार पहाड़ो 10 व्यवसाय खाने रंग टर्चा खाइतुन जातर दांगा फनांगनानि बागे एक साइतुगै तंगो मेनलि ओ क्लाब नि कयेक जन बरक अमति सामुंतां तंगो नि रिपोर्ट तंगो आं करा हुचियारि सावा बरन যদি বরক টিপ্রাসা और व्यवसा खाने रंग जुदी और टर्चार खाइमानि चाटा थुमानि मोथागियाखाय मनि और जवाब टिप्रासार सालचारिनाय एवं चिनि मखैतिं फालनाय और टिप्रासारनि साकाव जे निर्यातन खालायजाक दं माने मानसिक भावे एवं बानिया खाइतिनि हेनस्था खाइमानि अमा आं टिप्रानि विधानसभा बसकानि जेंकवन आं तिसानाय एवं अमताव प्रोजेक्ट खालामजागै दङ एवं प्रोजेक्ट पाइमानि यागुलोबो चिन बरकनि ताय बबो जा थायो जों रिमान अब जों दिल्लीआवबो जों 3 तारिख बुबाग्रा बाय थांगा याखाय 3 तारिख मिटिं आं तिसानाय एवं क्लाब अमो ठीक बंनि निजेसर जागादा ना सरकारिनि खाजागाव अमनबो टिप्रानि विधानसभा नायति सजागनाय तारपरे जों दाबि खालायनाय क्लाबनबो भारत रत्न क्लाब एकाय सबाय जना उंथन होनाय अमते कौनो कौनो जों यारो काउन्सिलर बरक माने थांमाने बजागा ब मारियो नरक बुरो आव कमिटिसा काउन्सिलर अब तिनि खरच और तिनि बानेखाने बहुत जुग साका आरो थांगा ब ताम पार्टी खाय ब मारियो बुट दिखा अबर का सिंगा निको गया नों और स्टाइड ना आबुल निदा ना पहाड़नि दा बसिंगै खसाबो अधिकार बन साबरिखा मोतिप्रा सानि सर के अब बबाय ताम सालायनो नांता काउन्सिल हिराला अम मेयर बैंक सालायफिनाय तिनि तांगर स्पॉट वेरिफिकेशन खालामनाय फिका लोकरंनि जतनि कखनाका 10 नि बुकुनि बकखनाका टिप्रासन बुकुनि बकखनाका म विधानसभा बकानाय मेयर ननाय चिनि बुबाग्राब बरंनि बागै तिनि चिदि सिका आनो साका नोंखानि मेयर बाय सालायदि जोंका और बरंनि जारा व्यवसाय खायनाय बंनि सयबो तिनि जमारि जाखा बंनि मुंलिस अनेक जन बरंनि मुंलिसखा जे बाकिनो तामनि समाधान खायमा त्रिपुरा हास्टेव ताबो महाराजा 125 एमेंडमेंट बिल नतियै जे होम मिनिस्टार बाय जे कगलाम मिटमानि नरकनि बीजेपी जनजाति मोर्चानि बखाक्ति नेगले तामनि बागै 125 एमेंडमेंट बिल नति कक साजायां 125 एमेंडमेंट बिल नतियै बीजेपी जनजाति मोर्चा कक साजाया छाबो बीजेपी जनजाति मोर्चानि बाय आलोचना खालायना 2023 बीजेपी नि इलेक्शन मैनिफेस्टो 125 एमेंडमेंट नि ककनो दाजाखा एके हाइफानो ताबु जेहेतु भारतवर्ष इलेक्शन पाइजरबा एके अबनि व्यापारे जों ताबु जनजाति मोर्चा र अब चर्चा खायदानि जरा
kuri pung tongra ko tani kai election bo phai tongma ba chini panchayat election o jorau phano tabu Tripura Mathani Supremo tai chini Bubagra o issue দিয়ে উত্তর পূর্বাঞ্চলনি প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল রত্ন তাবু থানচা খাইয়ে আবো যে খাইনে নাই জমানি আবো তো বেলাই কাহাম ও আপনি বিশিতি খাইনা তাবু যিনি বিজেপি জনজাতি মোর্চার ও ডিমান্ড খাইমান না ও ডিমান্ড যেহেতু বুবাগরা ত্রিপুরা মথা বিজেপি আইপিএফটি অ্যালায়েন্স নি জরাবা বংনি বিশিংতি ফানো সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলে যেতে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আবু যদি থানচা খাই ও ইস্যুন যত বড় রকমি থানি যদি সবই গাহাঙ্কায় আবুনো ত্রিপুরা রাজ্যনি বিজেপি জনজাতি মোর্চার যেটা সানমানি আবু আশীর্বাদ যত জায়গা থাঙ্কলাই মাহাই মাতঙ্গে Aun bagino sung cheng khamane no sung no ses khainai amtiya tabuk जों कয়েকদিন सिगां खानायमान जे एडिसि नर्थ इस्टनि 10टा एडिसि त्रिपुरानि न खबैब कगलाम सालायजागै दङ आंगे तिनिनि सालो होम मिनिस्टार बा अमित शाह बाय जे अपॉइंटमेंट दङनि आबनति दाबुक बबाहाय नरकनि তিনি যে হোম মিনিস্টার বাই যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দङनि 125 অ্যামেন্ডমেন্ট দিয়ে আবত শুধু বুবাগরা সাইসুং মালাইনানি বা ত্রিপুরা মথানি সিমি ইস্যুটি মালাইনানি বা বিজেপি জনজাতি মোর্চারকনি যে ওয়ানসুকমান থাংসবैनि हाया अबहायखा अबनतिनि तालिका काहामतिनि गोपाल काहाम जे इ 125 अमेंडमेंट 10टा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल उत्तर पूर्वांचल ओ आबनि आशीर्वाद थांसबै काहामकाय अब यूनिफॉर्म कैसे डेवलपमेंट नाय उत्तर पूर्वांचल हिंकाय होम मिनिस्टर बो हाइन वानसुक थक बा वानसुक खाय गथेव जे यस जों बरलेण्ड आलादा सुजुग त्रिपुरा मथाना आलादा सुजुग बा त्रिपुरानि एडिशना आलादा सुजुग खासी हिल जयंतिया हिल ननि चाकमा हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आलादा सुजुग ही हियावै एक संगे यूनिफॉर्म जे सिंगल विंडो सिस्टम ति खलायगान गाय अब इंडिया गवर्नमेंट नि बो इजी उत्तर पूर्वांचल नि बरक नंग नि बो सेंटिमेंट अब कुसुक हासिंगलिया कारण बरक साइमन नरन हाइनो रिखाबले केसुक सामने यस जेहेतु सेंट्रल गवर्नमेंट जेहेतु केंद्र सरकार जनो हाइ रिखाबा इ अबनो बाइने सुं बसकांग सुं अब माननानि बसकांग सुं थांमानै आबुनि सिनि याखिलि हिनै सुंबो थानसाखले कक साइमन इगा आबुनि बिसिंगय आगे सुं शिव जे उत्तर पूर्वांचलनि छात्र हिंदी उत्तर पूर्वांचलनि बरक हिंदी इंडिया गवर्नमेंट जनो थंगै तरिका उत्तर पूर्वांचलनि बरक उत्तर पूर्वांचलनि बरक माने जंगली हिंदू उत्तर पूर्वांचलनि बरक माने जनो दिल्ली परेनान फाना तंगनान फाना जनो कामखलाय कुनु दिन जनो स्पेस लिया मकल खस नरक मकल चिकन नै जनो बेंगे हिनमान द इया बर कमासुक थानाय उत्तर पूर्वांचलनि जेटा नेगेटिव फीलिंग दंगनि आबो बुबाग्रानि बिसिंति जेटा थांफानो आबो त्रिपुरा मथानि बिसिंति थांफानो बीजेपी जनजाति मोर्चानि डिमांड आइडेंटिफाइ जत जागा पिरजा खांकाय आबोनो जोंखाय आशीर्वाद हाय जोंमा तब 125 अमेंडमेंट बिल त्रिपुरानि स्टेट कैबिनेट पास खाइ हरमानि आर जागाव तामो तामो पॉइंट दं जे एडिसि आमचाइनि त्रिपुरा सारनि खामग्रानि बागै आरोबत आलादा राज्य नै जेटा सुजुग दं माने
आसुकुरिफोरनो कासाकासि दंमोन आरो रांनि खबो दङ हानि खबो दङ लैंड राइट फाइनेंशियल राइट निनी आरो निनी पॉलिटिकल राइट निनी लैंग्वेज राइट हेरिटेज प्रोटेक्शन फानो हिंदी निनी ऐतिह्यजन प्रोटेक्शन खालामनानै निनी जेटा तांनि माने ट्रेडिशनल जेटा दंमोन आबोनो सकमया खालामनानै माने कारण सिनि ट्रेडिशनल जे दंमोन आबो बुइबाय थायो जों बदलाव जाखाकाय सिनि बरफ आरो सययानो थाङो गावनि बागैनो सिनि आरो हा सिनि समाज सिनि सिनि बुमुं लाइबुमा जत प्रोटेक्शन उन्ननि आरो कक दं kabukjung to nugui manka महाराजा ने बिसिंगै नॉर्थ ईस्ट नि जे त्रिपुरा न खबै 10टा जे एडिसी प्रगनते कगलाम सालायजाखा दिल्लीयावबो सालायजाखा ताबुक अबनतयै थिनांगो बबो हायनो नरकनि पलिटिकल जे एनालाइसिस बाहाय ताबुक सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू जदि एप्रूव खाए आगो खांकाय उत्तर पूर्वांचली 10टा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रग्न संतुष्ट खांकाय नॉर्थ ईस्ट संतुष्ट दिल्ली सरकार न जदि वांसगो बरन इश्यू बरन लेडी नानी तिनिया खना हिनै जदि खायनानै जदि पॉलिसी ना खांकाय बा अब फाइनै साल उत्तर पूर्वांचलनि बरौर ताइब क्राक स्टेट नाखाथाव खायमाथों तान बागै हिंखाय जों गुरखालेनि आरो गिला बरफ बाय जेफ्रु कक सालायो जोंनि जन्तर मंतर जों थांग्रु त्रिपुरालेनि मुभमेंट बा आलादा रायजोनि मुभमेंट आगेव आप्रु जों हिनो जे गुरखालेनि बरफ साव नेतार प्रेसार कुकार पाथरि मांगे गले थां पाउडार थां किंतु दिल्ली नेतार बखा गलिया बन बखा आसुकरा निसाव गावन बागैनो उत्तर पूर्वांचल सारा भारतवर्षनि मेयले आगे बरफ जेबाबे फिलिंग खायफाना ताबुकनि बीजेपी सरकार 2014 निसिमि बंनि फिलिंग किसा अन्य रकम है आंगो आबनि बागैनो नेशनल हाईवे हिंदी लुक ईस्ट पॉलिसी हिंदी लुक एक्ट पॉलिसी हिंदी नॉर्थ ईस्ट तेसर रहमान हिमान हिंदी डोनर मिनिस्ट्री डिविजन तेसर रांग रहमान हिंदी जों जीवन फन वानसुमैया त्रिपुरा राज्यव 6-7टा नेशनल हाईवे कतर मान आबनि बागैनो अब त्रिपुरा सिनिया ननि प्रत्येकटा राज्योनो नेशनल हाईवे बा चिनि और एयरपोर्ट कतर खलायका और एयरपोर्ट तैसा मॉडर्नाइज खलायका आसाम नि वो तैसा डेवलपमेंट खलाय दङ इ अबरक एज अ होल नॉर्थ ईस्ट नो इंडिया गवर्नमेंट इंडिया जे साल तंगरा तैसा फोकस मनी आंगो 2014 निसिमि आबो जदि कंटिन्यू खांकाय सिनेबो ताइबो डेवलप दाखि दिमोन आइमान जेमन ताबु रेनि सिमि डाइरेक्ट निनि नागालेंड नि थाइ फायो भागो लय धानि हातर साथ थांना जेरेन गुलाय दमनि इ आबो तो सिनि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बा एडीसी नि साखाथिनो फाइले इ सुजुगनो सुमाननि व्यवस्था अब लामा खलायदि खांकाय बा अब सेंट्रल गवर्नमेंट न चिनि बागै तैसा सब कर्नर जों तैसा हामजाकमनि आंगलुगता आगे देखले ताबुक ओ जे 125 अमेंडमेंट बिल नतुय जे असक सामलायत माने सारा नॉर्थ ईस्ट नि एडीसी रगनो केबा जों कायसा जुदाखनखा जे आसामनि बर्ड टेरिटोरियल काउंसिल खलायरजाक माने ताबुक एडीसी त्रिपुरानि एडीसी नि साइपानो बंनार दायसा पावरफुल
अब हाइके ताबुक ngui tong ge edisino bo haike khlaijak na bahai ni wan sukmung Bonaro Boru Territorial Council ba BTC umphano abo je 125th amendment khangkai abo boni present condition ile taisa empowerment tan bagi hinggai tabu BTC jeta rimani Boru Territorial Council jeta rimani abo ba borok kosongya muni bangan tadi borok movement khai tong hinggai 125th amendment khangkai present BTC legislative empowerment bangan borok ara participate khai borok ara thango borok sara discussion khai borok aso suggestion diu hinggai ini isu BJP Janajati Morcha Tripurani Pradesh Simi Chengphano ই অরণি সাতরাই মতন প্রত্যেকটা উত্তর পূর্বাঞ্চলে 10টা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলর থাকলাই খানকায় ক্ষতিতাম্বা তাবু বিজেপি জনজাতি মোর্চানি বিশেষই 125th amendment ইলেকশন ম্যানিফেস্টো বিজেপি নি কাওয় অরণি ক্যাবিনেট পাস খাইদিওয় দিল্লি রহর ফানো Tripura Territorial Council khayai noni edition tase empowerment dinai 125th amendment khayai norno taisa joto ni right reason nai hine samin aboto nato gya abono leri nang bagoi jadi khlai tong hangkai ok sawai khlaiya hi tong hangkai abo khai nato nai jemon angno hamjago hi sapana hamjang mani samukh khlai ta buku baca hamzah ko hingga baka baca hamzah yang ni samung kelai tongka amti fano ungkang kai abu sayang nai jehetu sakaba karon BJP kok reke kok naru Modi kok reke kok naru Amit Shah kok reke kok naru aron Tripura Rajya ni age ni kasam chief minister Borong dengan Biplop Kumar Devi Purna abo pas thaka tabuk ni Dr. Manik Sahab abuni kuni biri dijaklaya hinggai already borok biri dijaklaya pana uttor purbanchali tai rajyor biri dijaklaya bole jodi biri dijaphane jodi khlai to hangkai uttor purbanchali 10টা district council chupchap khlai asu tongla jodi 10টা district council jodi এক সুরে তাবুক যেমন বুবাগরা আসুক দিবই এক সুর সালেমা যদি এক সুর সাকা গায় ও ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের উপর অনেক সরকার নির্ভর খায় রাজ্য সরকার এডিসি ডিস্ট্রিক্ট এডিসি নি ত্রিপুরানি এডিসি উপরে রাজ্য সরকার ত্রিপুরানি নির্ভর খায় আর নি আসাম নি 2-3টা নিনি বড়লেন হিন্দি নিনি আর নি ডিমা হাসাও হিন্দি এনসি হিন্দি বঙ্গি উপরে ডিপেন্ড খাইয়া আরনি ত্রিপুরা সরকার খাসি জয়ন্তী 11 হিন্দি ও ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল প্রশাসনের উপরে নির্ভর খাইয়া আর মেঘালয়ের সরকার বরং যদি চুমকুরি হিকে চিলিফান সরকার করে আমনি বাগাই না ই জিনিস না দিনাই খাই জানাইয়া ই জিনিস চিকন হিমাংশুক জানাইয়া আমন বাগাই না যত সব ইন্ডিয়ান ইন্টেলেকচুয়াল রাজ্যনি ইন্টেলেকচুয়াল সমতাম ইয়েস উত্তর পূর্বাঞ্চলনি 10টা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল থানজন খামানে নর্থ ইস্ট কিসা এক্সট্রা অর্ডিনারি অংখা নর্থ ইস্ট বারনানি বসকান আগংনানি জাগাও বড় ইয়াকলি কাকাইনে অভাই বড় রকমি খুনজুব বখাও কাটা tabuk notice ni 10টা edisi miliwi tumung no politically যদি step na hakang kai thinango ei je Tripura sarok di edisi amsayo tongnai lukurok ni bagai political bahaying no thinango politics to abo jani jani rajyo nirbhor khlai কিন্তু কাথাং তংনানি ডিমান্ড তো আবো থানসা তাবু
উত্তর পূর্বাঞ্চলে যে 10টা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল যত ত্রিপুরা মথাইয়া বাক্সাবা বিজেপি বাক্সাবা আঞ্চলিক দল বাক্সাবা বংনিয়ারনি বদল 3টা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল একটা স্টেটে 3টা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল 3টা বদল ফাতং মানো কেউ মিক্স খালাই সরকার তাল তমাবো তংমানো কিন্তু পলিটিক্যাল পার্টি ni ইস্যু আবো হুমকাই ও আরনি ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ni বড় বড় ইস্যু সে পলিটিক্যাল পার্টি জাস্ট ওয়ান সাইড দং কিন্তু জুম জালুমানি কাথান তংনানি জুম সমস্যা মানি ও আবো হুমকাই জুম থানসা মান কারণ জুম আং আগেও সাও যে ganang hingga mui kaham men mai sao bigra hinggai mui hamya men mai sao ta kisa jato men bigra hinggai bo mai tu liphan sao samani tam sabaso mai sao mai ri sum thansa mui se juda juda sum uttor purbanchale je bukumbara district council tongnai problem tam masini socio cultural economic politically sum uklogo sujak sum national level by sum samantale parallel sum thangmaya o jagao India government suno nahana nango suno nahadi siri problem na solve lagi je Delhi asuk tongnai nung no solve lai mano je national nung no solve lai mano suno solve lagi ne age ni simi sapano uttor purbanchal kaisa kai jangli elaka hinai abo kaisa bugumbara elaka alani borok rokno sung naikona nangya hinai feeling ni bagan to tini uttor purbanchal sikla raksao sung India ni borok ya sung north east ni borok se hinai onek somoy borok sao o je Siliguri triklai top rakhai duruk sachawai sung alada sung thansaklai tongmani hinai baksa salema sao khanao tabuk 2014 ni sini বিজেপি সরকার ফাইমান হাঙ্কায় উত্তর পূর্বাঞ্চলে এমন ডেভেলপ খাইনি বাগে ফোকাস খাইগা বিজেপি নরেন্দ্র মোদি বা যে রাজ্য তাও বিজেপি প্রশাসন দঙ্গ অরানি বড় নিচে নাটক খাইয়া বখাবাইতে সামু খাইমান হাই আং নুগো একে তিনি ন্যাশনাল হাইওয়ে নাম্বার বাংয়া একে তিনি এয়ারপোর্ট নো মডার্নাইজ খাইয়া ये कितनी बड़ो रत्न तैसा अपग्रेड करने बगै निनी एडीसी बिसिंगो एक विलेज कमिटी वो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना न खंकाय 10 टा निमिष लाई आगे तब 200 टा 300 टा उमन आवन के कारण आवन बगै न सुनो नेशनल लेवल दिसिनी नॉर्थ ईस्ट तब फोकस दी बनी जरा आगे वो हंकाय उग्रपंथी नंबर बकमा तब 2014 ni sini Modi सरकार फाइमानि ओल्ले sini turuk lai uttor purbanchal ugrapanthy ba sini amtri revolutionary jeta fighter himani o apni number khosoi phai aun bagano bokha north east by Delhi ni leadership ni bokha milikna hai angma tango amani bisingui bo angte bo sanan musungo pie sangma age उत्तर पूर्वांचल निसिबी नेशनल फिगर दिया बजेपुर स्पीकर नि बागै ब नॉमिनेशन निफ्रुबो ब बुइथाय उद्रो खायै अनकन्टेस्ट ब स्पीकर उनले बिएसआंमा अमति पावरफुल नॉर्थ ईस्ट नि कुनु लीडर ताबु सुम बेसी नुकजागिया तंगो जेनि केरो निजि सर्बानंद सोनोवाल तंगो आउट मिसिं फाना साधारण एमडीसी उंगय बुबाग्रा सिनी मथानी त्रिपुरा मथानी सुप्रीमो उत्तर पूर्वांचल बा नेशनल लेवल बीजेपी बाय जे लिंका त्रिपुरा वो जेता प्रत्येकटा इलेक्शन पुरोगो जेता स्टेपिंग निमानी जे याकरी निमानी अब उत्तर पूर्वांचल निसिनी नेशनल फिगर लीडर मुइनन बगै ओ कैपेसिटी है गए सिनी बुबाग्रा तंगो गए बुइफाना 125 अमेंडमेंट नि नुहुनन बगै
एमएलए मिसिं नुहनमान खांबले खासि हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिसिं नुहनमान खांबले बिनि मिसिं लेखलाय जत जालसोय कायसा बुदु सककायना जत जालक काविमा हाय कायसा कल बायना 125th amendment हिनाय बुबाग्रानि मिसिं तुइ जत 10टा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फायगा हंगाय आबो कायसा उत्तर पूर्वांचल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तंगेरंनि कायसा माइलस्टोन हाया नु आवके बीजेपी नि बागै दा फायदा नाय पॉलिटिकली महाराज नि बिसिंतै फाना ताबो नॉर्थ ईस्ट नि एडीसी रंगना थमसा खायमान के तैंके एडीसी ताबो जे 125th amendment bill no बीजेपी जनजाति मोर्चा नि बखाक्तै त्रिपुरा स्टेट ऑफ कैबिनेट पास खाइर हरुमके तिनि ने हाइसाला आसे इम्पोर्टेंट इशू 125th amendment bill no ति कक सालायनानि बागै तिनि अपॉइंटमेंट निचन कक तमा साइमानो जे अमित शाह बै मालायनानि नै नरकनि बीजेपी जनजाति त्रिपुरा नि गांके तामनि बागै सगैया आजागा ताम बागै मानजागि आंखा बीजेपी नि एडीसी नि बिसिंग हंगाय सीएम ईएमसी थां हंगेबा बीजेपी बाय त्रिपुरा मता एलायंस खाना बीजेपी नि कुनु एमडीसी रक ईएम रक उंया हंगेबा फना सगलियाना बा त्रिपुरा राज्य नि एमएलए रक बा मंत्री ट्राइबल वेलफेयर नि मंत्री न फानो तलांगियानि कारण न एक्सक्लूसिव लाबो एडीसी मैटर नै तलांगियाना बा अन्य राज्य रनिबो कुनु एमएलए मंत्री रक ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि सगलियाना आंखाय जेहेतु डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ति अब नुहन काबा हाइफाना प्रत्येकटा राज्यव ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि मिनिस्टर दङ ओ मिनिस्टर न कायसा कायसा खाय नुहन का हांगाय जेनि 8टा स्टेट दङबा जदि वो सिक्किमे तो एडीसी करै इंकाय इ 7टा स्टेट नि 7 जन ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर रे थांगाय आरते वो कलरफुल आरते वो जुम याप्री दाक्ति रागनानि याप्री दाक्ति सानानि ताइसा उंखामुं हाय आं मातमने हायफानो उंगेसे कायसा नुहनमान बायम तो हांगाय तो खदिताबा खदि करे तब ओ जे त्रिपुरा नि स्टेट कैबिनेट 125th amendment bill लाई थांजाक गोजाम चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव तंफ्रु आपनो बिल पास खाइजाका ताबुक जे सेंट्रल 125th amendment bill न तै जे कक सालायजागै तंमानि अब ताबुक खाइजाकनानि फासिं थाङै तंखे इ हास्तिनि ताबुक जे तंनाय चीफ मिनिस्टर आवके बगड गसिनो हायकेबा आबो हायके ताबुक तिब्रा सरने बिसिंगो ओ जे सामु उदां न हायकेबा बीजेपी सेंट्रल बीजेपी ओ जे 125th amendment bill न रुना नंग बाहाय वानसुक बीजेपी जनजाति मोर्चानि बखते आबो संगठन तो सालायजाक करै सेनि बीजेपी जनजाति मोर्चा तामुंनाय उंया आनी व्यक्तिगत जे एक्सपीरियंस हाई जाबो जे 1982 जेप्रो 6-7 शेड्यूल उन्ना नाइटम 6 शेड्यूल बिल जेप्रो इंदिरा गांधी पार्लियामेंट पुट अप लाय अप्रूव कांग्रेस नि प्रदेश प्रेसिडेंट हिंका अशोक बट्टाइस बथांगै इंदिरा गांधी न थां साइफो थैरिनाय ताइफोर जों एडीसी गै जों बसिन माया कांग्रेस फानायने इंदिरा गांधी बाय दाबरब जागै रुमनि अंखरमा फायगा हिमले हाय खनाव इवन सीपीएम पर्यंत निपेन चक्रवर्ती हिंदी दशरथ सिंह हिंदी इवन ताबु निजे सीपीएम कथां तंगे रफान हिंदी ताताल सावितम जे 6 शेड्यूल एडीसी जों डिमांड खालायने कन अप्रूव सीपीएम it is not possible, it is not feasible to implement the ADC in Tripura in a borough Andolan Plato. Not possible, not feasible. Japur Parliament bill pass layer
इमप्लिमेंट खालायनानै बावन माहाम खालामले ताबो राज्य सरकार फानो आसाम सरकार फानो बा मेघालय सरकार फानो आबो गसी आबो যদি मोदी जी जाबो आबो आइन पास खालायो पार्लियामेंट अमित शाह नि बिसिंथि खालाय जाते अर्डर सबै गाय बहुत चीफ मिनिस्टर ने क्षमता तंगनाय बा आं गसी आइनाय आवन बगै टीजेएस नि नेतृत्व टीएसएफ टीकेएस टीजेएस नि नेतृत्व 1982 7 शेड्यूल उंगय 1985 6 शेड्यूल उंखा अब सीपीएम कांग्रेस नि कुन भूमिका नि त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस तै त्रिपुरा नि जे सीपीएम नि कुन भूमिका थाइसे पकड़ी भूमिका तंगो आरो केंद्र नि कांग्रेस इंदिरा गांधी नि भूमिका तंगो बरं नक बिसिंग नक नांगो बरं सर्वनाश थांनाय 1971 आं बांग्लादेश नि चुबावय आरनि हिंदू बांग्लादेश न तुबुवय ताबो बरं कमाय थांसिनाय हिनि देबा वानसुखा आवहे वानसुगै देबा लाइटे सकलाय एडीसी दिरिखा एडीसी हिनै टीजेएस आंदोलन खलायांगाय एडीसी हिनै जदि टीएसएफ टीकेएस आंदोलन खलायांगाय एडीसी न डिमांड खायै टीएसएफ टीकेएस टीजेएस नि नेता अनेक बरं थैथांनायखा बरं जीवन इलेक्टेड बुंमांलिया बरंनि एडीसी प्रशासन बरंनि बखाने मत खैबो नुगलांलिया हायपन बौनि आंदोलन बाय जुंतिनि मुइतमा खाय हरिनाथ देवनमा कथांतंखो निनि अंको कथांतंखो चिनि विजय कुमार रांखो ताइसिनि समाचार नगेन्द्र रविन्द्र सिंह जत थैथांबायखा बरं अनेक आंदोलन खलायका स्लोगान आसिस लागे नो 6 शेड्यूल नो रेस्ट 6 शेड्यूल में एकता रेस्ट खलाय 6 शेड्यूल माने उलो बरं तैसा रेस्ट खलाय तैसा बरं एडिशनल एम्पावरमेंट नि बगै बरं सेका आउन बगै न केंद्र सरकार मोदी अमित शाह जदि पास लेरि रिबांखां गाय कुनु प्रदेश नि कुनु चीफ मिनिस्टर कुनु कैबिनेट नि क्षमता करे अब सुं इम्प्लीमेंट खलायने अब खाली कथाय आगे एक्सपीरियंस में 1982 नि एक्सपीरियंस तब पाइथागो माहिके जे सानमुंगो लुकुरक नि फाइसिंग गोबांमा तामुंनाय वानसुमु गोबांमा ngै दङ बसकांगो इलेक्शन फाइ दङ पंचायत इलेक्शन आरो नेक्स्ट जों कक्टमा साइमान डिसेम्बर के विलेज कमिटी इलेक्शन अब हाई इलेक्शन बसकांनि बागैया माहाय केरो जे सामुं तांजगि दं बो बाहायनो वानसुमु फिरं बाहाय ताबो पब्लिक बा राज्यवासी रकनि हास्तेनि बर रक जदि वानसुगै दं इलेक्शन फाइल थाङो इलेक्शन गाना सिमिसे जनो अमते ललिपो फुनगो हिने केबो जदि वानसुक तंखां गाय बार-बार 1949 नि जेनि कांचन प्रभा देवी मार्जार उंखरनजिमी जेनि पु विजय रांखल 1988 एग्रीमेंट उमानिसिमी 88 एग्रीमेंट उमासिमी एनएलएटी नोन बासी एग्रीमेंट उमानी एनएलएटी नि एसजी सुबिदा वर्मानी उंको उमानी नि एटीपीएल नि एग्रीमेंट उमानी अब सेंट्रल गवर्नमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट एग्रीमेंट उमानी अब फुलफिल दं खाबा जत उमया उंगियन बगने तिन हायमुंब्ला इनका आवन बगने वाइसाबानि सं जत फाइनल उन्नलिया उन्निया केसुं स्टेप बाय स्टेप जों आगोबै मानो इनका आवन बिसिंगैबो जेकुनु पॉलिटिकल पार्टी जेकुनु सरकार जेकुनु प्रशासन यस आं सकां साका आं देखले आं डिसिसन नाय फुनुनाय आं बंनो लें दिवय ओ सिनजन आमिसा थुमाजा आं थुनाय हिंगाय ओ आबनि जवाब ओ जे सातक जाकनाय रकनो ठीक लाई जवाब अब रिथं जराथै जदि थुंजागै लय उंगै बन्दनु सिया हिंगाय थुंजागनाय आवन बागै न ताब
tabu bubagrabo IPF tino NC dewan mana je saman mate bono rilia Vijay Kumar Rangkhol je saman mate rilia mino ang sujabai akoi ang omti khlai tongoi he thanja khlai tongoi miliwoi ang anasara nungia hunu kana ba ang sara nung bofak paya hunu kana tabu omti funungoi phainai salo bosara ngia zat I bungkoni riang sorna tindar mani bo ba 125th amendment bo boya khai ngia amti ro de wansuk tong antosia kintu kaisa kai ko asuna ang clear sawo rajniti khainer netarok mungsa kim kiriya lawla sia kaisa si kiru borok tamong kai mong chiar kamalani mong khamata kamalani Ingkai tahu ni bini ciar tong sani bini ciar ni tayo isa sajangan jora pay sani motok mas jaga numpuk na dunia ke numpuk na dunia awal bagai ni na tabu balai talika kaham BJP bini didol kuri no hinai mana Tripura motha BJP Janajati Morcha IPFT जे regional political party khlainai Tripura sarok Tripura mathabai IPFT tai national political party khlainai Tripura sarok BJP Janajati Morcha se thanchang khangkai bo dabi maya tongai basum amti untuti ponda jodi dabi malia khangkai sum sugya parok ngai public Sugya netarap ni public sanani sengsene offerni jawab tabu je leadership khlai tonga ang soho je leadership khlai tonga do thainai salni sarai no jawab pidani nangnai awon bagai nang sawo buibai paijagi aja buibai thakok jagi aja buibai bokrogo alkatara ni bui saya sajagi aja buibai sini thokai mihimi aja amti leader amti nung quality product leader le nung ngoi je man angme apa na tek samai awni bagai no angke no efficient competent leader of phaiga kai chau CPM ni tong hai na kai saya CPM jeborok sinai jeborok lekha turun jeborok political conscious jeborok राजनीति रुंगो जे बरनी एक्सपीरियंस तंगो CPM रे बनतै कैंडिडेट लागिया CPM रे बनतै बस कांगुरिया CPM रे बनतै कुनु नेता से नामनागिया बन पर्दा उपलब्ध संगठन आकर हिमांग बने जीवन शेष लागियो आबनि CPM रे हाल हकीकत है एडीसी दुमा सुद्धा पद करी CPM तागो पंचायत अनकॉन्टेस्ट पंचायत थांगो कैंडिडेट से रिलेट करी awon bagai no tabu phainai salrogo je political party rok suknai borok samung suknai borok bofak painai borok no bofak balia gale nung bahek lai bofak suknai no bolongni omti jora sakai suk toka awon bagai na ang nongni media nongni social media ni bisiti ang koina musu NDC MLA MP ungna bagoi simi politics to ya preliman saya ba rang khana ni bagoi ang politics kana abu saya ini ka rabar bagan me business klaipan klai gai je jaga nungni ni right se sia je jaga nung mung se sia nung sina se baki ko bunu prumna le dia gai o awhai borok robai gai Sumpus kan agok menjat. Albanyo tabu je Don Bosco, Holy Cross, Saint Paul, University pori phainai gila borok sikit tongo. Sumto age kalai kiti kalai ko mani. Sumpus runga tabu ni serer tai rungo. O serero efficiently buibai paijagi aja. Buibai sokrok mihimoi nung thungjagi aja. Buibai lama korori jagi aja. Leader no ang nongni media ni bisiti sana masuk bahai borok kaiton buibai tapai
tamtong mobile na laye जों दिनै फाइमानि थाना फाइमान कारन कबनो जे थांनाय जों चिनि अर्जुन ठाकुर पाराव जेता महगुरु आश्रम न तैनाय जेता केलेंकारिंनि दंमोननि जों आबन तैनाय पाराबासि पाराव जों थांनाय 25 तारिख बृहस्पतिबार खालायो ओदिनो जों पाराव महगुरु बायके जों बिचार सिद्धांत नालायनाय जों जेता महगुरुनो जों चिनि पाराबासिंनि जों बनो गामिउ नारबाय होननाय जों आब दिनो रेजुलेसन सिलागिया आ कपिनो जों दिनै थानाव चिनि ताकाले पेसा जों दिनै कपिनो याफाल जे जेनर आसुलायमेन अमनि कुनो कागज लिखो तोरबाय बरो दङ चिनि बर रायजो रखसिनाबा बर त राजि थांसिनाय के थांनाय हिमपानो ब सोनो जरा किसा सानगा के जों आब पाराव जों गामियाव जों चौधरी दङ पाराफां दङ जों लुक खालामो जों बनो जराखा बनो जों 6 मास जों बनो जरा रिका गाबोन बिसिङाव ब बिनि स्कुल जेता एग्जाम पायाबा एग्जाम पाइग्रा थांहिन बजार माबा एग्जाम पाके ब गथर सिनाय हायनि साथा बस मासनिफ्राय गथना होन सामु 6 मासनि फरे 6 मास सिंगांके ताबुक रमदि फाइनाय ताबुक 2024 डिसेम्बरनि लास्ट दिगि आं जानुवारि 1 खालायनि अमफाइया 25 अमखे ब निजिद राजि कोसिका राजीव दिनै 6 पत्र बतंग संजत भिडिअ रेकर्डिं खाया दिन नाराजा दिन प्रमाण पत्र दं महगुरु मुं तामु दं दिनै मुं दामचरण मरसन बदारें सावना थांसिनाय नरखे पाराबासि जों पारानि एलाकाबासि आनो ताइ किसा समिति आनो ताइ किसा आनिस किसा जाखाय नरबो ছাত্র জীবন নর কিছা রক্ষা খাইনি বাড়ি নং নাং কইমু অ কইমু ন নরবো কিছা ইয়া থাকি নং থাকি আবার খাইছা আন কইমু তঙ্গ ছাত্র জীবন কিছা পরীক্ষা পাইयै আমরা আন ইয়াকে থাকি নাই আমার রংকিরণ কি নাইমনি অ কইমু ব কিছা সাইছনা parang sidan to anusare korokok samlai ashram Arjun Thakur ni tenor sina ang bose ashram tay school ang Arjun Thakur ni nornay bagay di sumoy nangman asumoy na porokano marunay ang universidad leka যতদিন পর্যন্ত ang sitay সাইনাই এতদিন পর্যন্ত ang orotong yakano to Arjun Thakur ni ব্যবহার layay ang transfer সাইনাই জাথার বেলা আমি এলাকাও সিনায়া যতদিন পর্যন্ত তোমার লগলম জরা সাদি জরা 6 মাস ka 6 মাস বিসিং oro ang tong ya kun hisab deui ekono time 6 মাস naka Arjun Thakur bungno ang ব্যবহার layay office lay soboi transfer layay athar bela ba je kunu jagao ছয় মাস মানে সব খেবর 31 2024 করে জানুয়ারি সব সিনিতা জানুয়ারি সিনিতা ও কাছে পুছিলা দি বুঝিলা 6 মাস মানে 6 মাস জানুয়ারি সিঙ্গনা আং আসরনি বা 2025 নে 25 December last 31 2025 Januari ang ujagan oray athar belawo hoito ba ang ge jaga jaga mano ang
গতকালকে বিকালবেলা প্রায় 2টার দিকে একটা খবর আসে যে একটা হিউজ কোয়ান্টিটি বাংলাদেশি ন্যাশনাল আমাদের আগরতলা রেল স্টেশনে দূরপাল্লার ট্রেনে যাবে। তো সেই সুবাদে আমরা আরপিএফ এবং আমাদের যে বিএসএফ এরও গোয়েন্দা শাখা আছে এবং আমাদের যে আরও সিস্টার এজেন্সি আছে, আমরা ব্যাপারটা নিজেরা শেয়ার করলাম এবং শেয়ার করার পরে আমরা সবাই যেখানে এন্ট্রি পয়েন্ট আছে আমাদের আগরতলা রেল স্টেশনে, ওইখানে আমরা সবাই প্রত্যেকটা উইং মানে জিআরপি, আরপিএফ, বিএসএফ, পাশাপাশি আমাদের যে সিস্টার এজেন্সিগুলো আছে সবাই আমরা অ্যাম্বুশে বসি। তো তারপর আমরা দেখলাম যে অনেক লোক আসছে। তো যার মধ্যে আমরা প্রথম 10 জনকে আমরা আইডেন্টিফাই করেছি, মতলব দেখতেই বোঝা যাচ্ছে বাংলাদেশি ন্যাশনালের মতো। তো আইডেন্টিফাই করেছি। এর পরবর্তী সময় আরো 7 জন বিএসএফ তারা ওই দিক থেকে নিয়ে আসলো আমাদের মেইন গেটের পাশ থেকে। তো এইভাবে আমরা টোটাল 23 মানে 23 জন বাংলাদেশি লোককে আমরা আটক করেছি এবং গতকালকে এ নিয়ে আমরা একটা আগরতলা জিআরপি থানাতে মামলা গ্রহণ করি, কারণ তারা সবাই অবৈধভাবে আমাদের ভারতে ভূখণ্ডে প্রবেশ করে এবং তারা সবাই একে একে বলছে যে তারা চেন্নাই যাবে কাজের সন্ধানে, এরকম বলছে। তো যাই হোক, আমরা এই সুবাদে একটা মামলা নিয়েছি এবং এটা তদন্ত শুরু হয়েছে। তো আজকে তাদের আগরতলা মহামান্য আদালতে প্রেরণ করা হচ্ছে এবং পুলিশ রিমান্ডও চাওয়া হচ্ছে। তো যে আইনের কথা বলছেন, আমাদের যে নতুন বিএনএস আছে ওই ধারা মতো ওই কেসে অ্যাড করা হয়েছে, পাশাপাশি ফরেনার অ্যাক্ট আছে এবং ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট অ্যাক্টও এটার মধ্যে আছে। ঠিক আছে। Sibling bung tambah. दिनै फाइमानि थाना फाइमान कारण गबनो जे थांनाय जों चिनि अर्जुन ठाकुर पाराव जेटा महगुरु आश्रम न तैनाय जेटा केलेंकारिं बितमनि जों आबन तैनाय पाराबासि पाराव जों थांनाय 25 तारिख बृहस्पतिबार खालायाव ओदिनो जों पाराव महगुरु बायके जों बिचार सिद्धांत नालायनाय जों जेटा महगुरु न जों चिनि पाराबासि जों बनो गामिउ नारबाय होननाय जों आब दिनो रेजोल्यूशन सिलाया आ कपिनो जों दिनै थानाव चिनि ताकाले पियासा जों दिनै कपिनो याफाल जे जेनर आसुलायमेन अमनि कोनो कागज लिखो तोरबाय बेरो दं दङ चिनि कागज बर रायजो र कइसिनाला बर त राजि थांसिनाय के थांनाय हबानो ब सोनो जरा किसा सानका के जों आब पाराव जों गामियाव जों चकदरि दङ पाराफां दङ जों बक सालायनो जों बनो जराखा बनो जों 6 मास हाय जों बनो जरा लिखा गाबोन बिसिङाव ब बिनि स्कुल जेटा एग्जाम पायाबा एग्जाम पागिरा थांहिन बजार माबा एग्जाम पाके ब गथ'सिनाय हायनि साथा बसमास निपर गथ'ना होनच कामो 6 मासनि परे 6 मास सिगांके ताबुक रमदि फाइनाय ताबुक 2024 डिसेम्बरनि लास्ट दिगि आयं जानुवारि 1 खालायनि अमहायता 25 अमखे ब निजिदा राजि कोसिका राजि बिनि 6 पत्र दङ
संजात भिडिअ रेकर्डिं खालाया दिन नारजाक बिनि प्रमाण पत्र महगरम मुंथा मुंखौ बिनि मुं दामचरण मौसम बदारें सावना थांसिनाय थांसिनाय नरखे पारानि पाराबासि पारानि एराबासि आनताय किसा समयदि आनताय किसा आनिस किसा जाखाय नरब साफ्रोर जीवन नर किसा रखा खायनि बारे नोंथां कयमु कयमु न नरब किसा यासागि नोंथांनि आबा खायसा आं कयमु दङ साफ्रोर जीवन किसा परीक्षा पायै थाना आं याकर थांखिनायनि समाज रंगिरां दिनायनि अकलनो ब बिसा सायखना रथाय सिद्धांत अनुसारे परपक सामलायखा आश्रम अर्जुन ठाकुरनि हयते नरसिना आं बसेखा आश्रम जाय स्कुल आं अर्जुन ठाकुरनि नरनाय नरनाय बागै जे समय नांमानि आ समयनो परगानो मारनाय आं निजेनो सिकार खालायखा যতদিন পর্যন্ত आं সেটাই সাইমাই এতদিন পর্যন্ত आं অরতং এখানো ও অর্জুন ঠাকুরনি মুই ব্যবহার খালাयै आं ट्रेन्सफार खालायनाय जाथारबोला आंनि एलाकायाव सिनाया যতদিন পর্যন্ত তোমার জরাসাদি जरा 6 मास आ 6 मास बिसिङाव हराव आं तंया कुनु हिसाब गै एखनो टाइम 6 मास नाखा ओ अर्जुन ठाकुरनि मुंनो आं व्यवहार खालायै अफिसाव लायसबै ट्रेन्सफार खालायनाय आं थारबोला बा जिकुनु जागाव ছয় মাস মানে সব খেয়াবর 31 2024 জানুয়ারি সব নিতা জানুয়ারি बिसिङावनो आं आसामनि 2025 December last 31 2025 Januari ang ujakan oray at malawo ito ba ang gijagaw jagan mano Manani Kantokha, Obakai Lai Bunga, ini online Bunga Bandangan Sebagai, Joto Takut Pukul, Noro Joto Pai Mata Kabini, ini Bunga Krapai sampai Sabini, Batawai Naibani, si Habumagra, ini tak bisa Sabunal Development Office di Program Kantokha. Ini sama Sabunal Development Office building Pulau Painai sini Habubakra His Highness Soal cukjak bokap namanya ini cuma namanya Tuhan ini Sabunal Development Office dah bisa building kurmani namanya orang Saleh Muhammad ini Sabunal yang ini tak bisa Sabunal Development Dokter bagi keluarga tahu bukan apa ini kalau bukan saja tu kalau saya butuh minta tanai bukan yakti bukan saja Sabunal Development Office Kompleks itu bukan yakti bukan saja tu. I am very happy and very glad to inaugurate the Daktu जोनल ऑफिस और सबसे पहले मैं यहाँ में मैंने देखा नहीं वो है यहाँ पे कहीं कि नहीं नमिता देवर्मा कहाँ है नमिता देवर्मा नमिता
ने ये जमीन दिया है हमको, बेला बेलाई हम नमिता। यहाँ में सब वीआईपी है, लेकिन मेरे लिए आप वीआईपी है क्योंकि हाँ आपने दिया। इसके लिए सब नमिता के लिए एक बड़ा हाथ दीजिए। मैं आपको आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं जानता हूं बहुत गर्मी है और आप लोग यहां में कुछ सुनने आए हैं। आई वॉन्ट टू अश्योर एंड टेल एवरीवन, मैं आपको एक बात गारंटी दे के बोल सकता हूं कि जो दिल्ली में बात हो रहा है, जो दिल्ली में बात चल रहा है, मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा हूं, मैं अपने पार्टी के बारे में नहीं सोच रहा हूं, मैं आपके नेक्स्ट जनरेशन अपना तीसरा जाति के बारे में सोचकर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रेशर में रखकर बात करके आपको इस साल, अगले साल, अभी, आज और कल मैं आपको आपका अधिकार देके ही रहूंगा। मैंने नोटिस किया है कि बहुत लीडर्स लोग जीतने के बाद बदल जाते हैं, लेकिन बुबागरा को एक बात मालूम है कि बुबागरा को ये पोस्ट किसी ने नहीं दिया, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, ना हमको ये पोस्ट स्टेट गवर्नमेंट ने दिया। ये जो जगह बुबागरा का है वो मंत्री से भी बड़ा है, एमपी से भी बड़ा है, कोई भी पोस्ट से बड़ा है, क्योंकि ये पोस्ट आपने दिल से हमको दिया है। और मैं जिंदगी में सब चीज छोड़ सकता हूं, लेकिन आपको और जो आपने प्यार मुझे दिया उसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। और मैं आपके लिए फाइट कर रहा हूं। कभी कभी किसी को लगता है कि महाराज क्यों नहीं जोर से बोल रहा है, महाराज क्यों नहीं आंदोलन कर रहा है। मैं दिमाग से भी फाइट करता हूं और जब फाइट हाथ से भी करना पड़ेगा वो भी मैं करूंगा जमीन में आके। लेकिन हमको अपना पिपरासा लोगों को कुछ देना है। आज से 6 दिन पहले मेरा मीटिंग होम मिनिस्टर के साथ हुआ। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ सब इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स पूरा नॉर्थ ईस्ट का मेरे साथ था। बोडोलैंड से था, कार्बी आंग्लोंग से था, खासी गारो जैंतिया हिल से था, मिजोरम से था और हम लोग त्रिपुरा से थे। पूरा डेलीगेशन को हम लोग एक साथ जाकर हमने होम मिनिस्टर से बात किया और 125th अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट में आने का बात है, हमने वो राइटिंग में, हम अकेले नहीं सबने दिया है। और आने वाले 8-10 दिन के बाद हम लोगों का फिर से मीटिंग है, हम लोग सब फिर से मिलेंगे और हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने एक बात क्लियरली बोल दिया है, अगर आपको इंडिया को बचाना है, अगर आपको नॉर्थ ईस्ट को
सबसे पहले आपको वहां का हानि गुस्सा हमारा इंडिजिनस त्रिपुरा को रक्षा देना पड़ेगा। हमारे पॉकेट में पैसा आना चाहिए, हमारे बच्चे को अच्छा कल चाहिए, हमारा जमीन का अधिकार हमको चाहिए, हमको पॉलिटिकल पावर भी चाहिए। ये बात हमने कह दिया और होम मिनिस्टर ने सिर्फ बुबागरा को नहीं, सब 10 के 10 काउंसिल को प्रॉमिस किया है कि 1 महीने के अंदर वो लोग डिसीजन लेकर हमको अपना अधिकार 125th अमेंडमेंट में देंगे। ये सिर्फ बुबागरा को नहीं, सबको बुलाते हैं। इसके बाद क्योंकि यहां में मीडिया है और आजकल मैं नंबर 1 दुश्मन हूं मीडिया का, आपका नहीं, आपको अपना बहुत मीडिया है, लेकिन अगरतला का मीडिया में कभी भी न्यूज़पेपर उठाओ तो रोज एक ना एक गाली मिलता है सुनने के लिए। लेकिन जितना गाली ये लोग हमको देंगे, कभी कोई पूछता है वेयर इज ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैंने अपना डिमांड छोड़ा नहीं है। आज कोई बोलता है 1 लास्ट फाइट, जब तक मेरा त्रिपुरा सा एक रहेगा ये फाइट खत्म नहीं होगा। जब तक हम लोगों को अपना फाइनल सॉल्यूशन नहीं मिलता है, ये आवाज बंद नहीं होगा। और जब तक बुबागरा को आपका प्यार और आपका सपोर्ट है, बुबागरा को आप चुप नहीं कर सकते हैं। मैं अपना त्रिपुरा के लिए फाइट करते रहूंगा। आज यहां में एक ऑफिस बना है, कल हर जोन में ऐसा ही ऑफिस बनेगा, हर सब जोन में ऐसा ही एक ऑफिस बनेगा। इसमें नौकरी भी अपने ही लोगों को दिया जाएगा, क्योंकि अगर हमको अपने आप को उठाना है तो आपको सुरक्षा भी मिलना होगा और वो सुरक्षा आपको नौकरी देगा, आपके बच्चे को अच्छा एजुकेशन देकर होगा। 15-20 आदमी को एमएलए एमडीसी बनाने से कुछ नहीं होगा। 15 लाख त्रिपुरा को अधिकार देना पड़ेगा और वो फाइट इलेक्शन से नहीं होगा, वो फाइट हमारा एकता से होगा। यहां में माइनॉरिटीज है, मुझे जगदीश बाबू ने बोला आप लोग को लगता है कि महाराज त्रिपुरा के बारे में बात करता है, लेकिन महाराजा ने कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ा। हम आपके बारे में भी प्यार करते हैं, आपके बारे में भी सोचते हैं और आपको चिंता करने का दरकार नहीं है। जब महाराजा का शासन था त्रिपुरा में, मुसलमान और बंगाली का, मुसलमान बंगाली और त्रिपुरा का कभी भी दंगा नहीं हुआ। और जब तक हम लोग हैं, हम लोग कभी भी आपके ऊपर अत्याचार होने नहीं देंगे। ये देश, ये राज्य आपका भी, और कोई आपको माइनॉरिटी बनाकर आपको बाहर रखने की कोशिश करेंगे, ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे। हम सेक्युलर हैं, हमारा पार्टी का एक विचार है कि सबका साथ सबका विकास
मुसलमान भी रहेगा, तिपरासा भी रहेगा, मणिपुरी भी रहेगा, सब रहेंगे। किसी को छोड़कर आप राजनीति ये देश को नहीं चला सकते। तो आपको चिंता करने का दरकार नहीं। यही महाराजा ने शुजा के लिए मस्जिद भी बनाया था। यही महाराजा ने ये जमीन का रक्षा भी किया था और कभी भी भेदभाव नहीं किया। मैं भी वो करने वाला नहीं। यहां में तुम्हारे ऑल माय पीपल, I want to tell you one thing very clearly. जो लोग मुझे बोलते हैं Pradyot has become quiet, I have not become quiet. I have become more resolute. People say, बुबाकरा वो क्यों नहीं चैलेंज कर रहा है? I am challenging it and challenging everyone who challenges Tiprasa, but I am doing it with my brains. अंग्रेज को डंडा मार के महात्मा गांधी ने वापस विदेश नहीं भेजा, दिमाग से फाइट करके हमको मुक्ति मिला। आज अगर तिपरासा अपना दिमाग से काम करे, तिपरासा ये इस्तेमाल करके अपना अधिकार लेकर आए, तो पूरा देश भी बोलेगा आई सल्यूट द तिपरासा पीपल। इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग चुप बैठेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। राइट टाइम में राइट डिसीजन लिया जाएगा, राइट टाइम में। लेकिन अगर आपको फैक्टर बनना है, इफ यू हैव टू बी अ फैक्टर, अगर आपको फैक्टर बनना है, अगर आपको अपने बच्चे के बारे में परवाह करना है, तो सबसे पहले थम्स अप रखो। आज ये फाइट सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, ये फाइट इकोनॉमिक भी है, पैसे के लिए भी है। आप पूरा इंडिया में देख लो, पूरा दुनिया में देख लो, कभी अदानी अंबानी फाइट करता है? कभी बिरला टाटा फाइट करता है? कभी मारवाड़ी गुजराती फाइट करता है? नहीं। फाइट कौन करता है? आदिवासी, जनजाति, गरीब लोग। क्योंकि गरीब को 100 रुपया में देकर आप बांट सकता है, अमीर को आप कभी भी नहीं बांट सकता है। आज अगर आपको गरीब रखा जाएगा तो आपका थम्स को तोड़ा जाएगा। अगर आज आपको गरीब रखा तो 100 रुपए देकर भाई को भाई से लड़ाया जाएगा। अगर तिपरासा को गरीब रखा तो एमएलए से फाइट करेगा, लीडर से फाइट करेगा, भाई से फाइट करेगा कि गरीब के पेट में खाना नहीं है।
गरीब का बच्चा को शिक्षा नहीं है तो गरीब रखो, बाद में पैसा देकर तीव्र आशा से फाइट कराएगा। कभी जय वर्मा जमातिया रियान के नाम में, कभी आईपीएफ की तीव्र मोथा आईपीटी के नाम में, कभी कांग्रेस सीपीएम के नाम में, लेकिन हमेशा जब तक त्रिपुरा साहब गरीब है, गरीब को बांटना आसान है क्योंकि उनके पेट में खाना नहीं, तो 100 रुपया दो, फ्लैग उठाओ, त्रिपुरा मोथा आई क्लॉकटन बोलो, सीपीएम आई क्लॉकटन बोलो, भारत माता की जय बोलो, पैसा देकर हम लोगों को बांटा जाता है। आज अगर त्रिपुरा साहब का थानसा रहा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोग निगोशिएट करके, हम लोग प्रेशर डाल के, अगर हम लोग त्रिपुरा साहब के एरिया में रुपया ला सका तो कोई त्रिपुरा साहब दूसरा त्रिपुरा साहब से फाइट नहीं करेगा। ये प्लानिंग है, ये पॉलिसी है। पिछले 75 साल से बोलने के लिए जगदीश बाबू का सबसे बड़ा दुश्मन राजेश्वर है। पूर्णचंद्र जमतिया है तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन एक भैया है। कहीं में आप त्रिपुरा है, आपका दुश्मन काइपेंग है, देव वर्मा। आप क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये बोलकर हमको फाइटिंग किया जाए। लेकिन अगर में देखो, अगरतला में रात में सीपीएम का लीडर, कांग्रेस का लीडर और जो सरकार में है वो भी सब बैठ के अड्डा मारता है, उसको उन लोगों का थानसा होता है। और हम लोग गरीब लोगों को जाति के नाम में, धर्म के नाम में और थोड़ा सा पैसा देकर हमको एक दूसरे से फाइटिंग किया जाता है। इसके लिए जो भी पैसा आता है वो अगरतला जाता है, जो भी पैसा आता है वो उदयपुर जाता है, जो भी पैसा आता है वो धर्मनगर आता है। और गरीब एरिया में आपको 100 रुपये दिया, आपको थोड़ा सा रेगा दिया और हम लोग खुश। सबको लगता है सपना एमएलए है, क्या क्या सपना है, लेकिन पैसा तो अगरतला में पहले आता है। जगदीश बाबू जब दिल्ली रुपया भेजता है, सबसे पहले रुपया कहां आता है? अगरतला। और अगरतला में पैसा आता है, अगरतला से गांव में जाता है नहीं। तो ये पॉलिसी है, दिस इज अ पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। देयर इज नो पार्टी, देयर इज नो पार्टी, देयर इज रिच पीपल and there are poor people. There is no party. There is Tripura who are being deprived, and then there are leaders. They may be in CPM, Congress, BJP. They are sitting in Agartala and they are doing their own business, खुद का business। इसको अगर तोड़ना है, इसको अगर तोड़ना है तो एक रहो, क्योंकि आपका वोट भी
एक वोट है कि नहीं? है कि नहीं? आपके पास भी एक वोट है और जिसके पास 5 करोड़ है उसके पास भी एक वोट है। लेकिन आपका वोट को बांटा जाता है। ठीक बोल रहा हूं? आपका वोट को बांटा जाता है धर्म के नाम में। जमात बर्मा कहते मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, आपका वोट को बांटा जाता है, उनका वोट बढ़ता नहीं है। इसके लिए पैसा उनके पास रहता है, हमको भीख मांगना पड़ता है। इसके लिए मैं बोलता हूं पार्टी को से पहले अपना कम्युनिटी का इंटरेस्ट देखो, अपना बच्चे का भविष्य को देखो। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं रोज बोलता हूं अपने लीडर को, आईपीएफटी से फाइट मत करो, विकास से वर्मा से फाइट मत करो, जितेंद्र चौधरी से फाइट मत करो। फाइट उनसे करो जिसने हम सबको गरीब रखा है, हम सबका अधिकार लिया और हम लोग सब जानते हैं वो सब लोग कहां बैठे हैं। और ये मैं बोल सकता हूं क्योंकि मैं यहां में वीर विक्रम का नाती बन के आया हूं, कोई पॉलिटिशियन बन के नहीं आया। आने वाले 3, 4, 5, 6 महीने में हम लोग, मैं आपके लिए फाइट करूंगा। लेकिन यहां में अपना मां, अपना बहन, अपना बुरोई, अपना ओखरा, अपना जीत का शाखा हमको सपोर्ट चाहिए। और मैं जानता हूं कि गलती हुआ है, लेकिन आज भी आपके दिल में आपका बुबागरा का थोड़ा प्यार है, मैं जानता हूं। मैं राजा हो सकता हूं, लेकिन आपके लिए, आपका प्यार के लिए मैं भूखा हूं, आपका आशीर्वाद के लिए मैं भूखा हूं। जब एक गरीब त्रिपुरासी, जब एक गरीब व्यक्ति मुझे सपोर्ट करता है ना, तो मुझे एमएलए, एमडीसी, ईएम का भी सपोर्टर लगता है। I promise you that I will fight for you. आज ये खुला है, ये खुला है, it's a very good thing, टोनी। लेकिन इससे खुश होने से कुछ नहीं मिले। 125th अमेंडमेंट मिलेगा, लेकिन उसके बाद खुश होने से कुछ नहीं होगा। ये दिल मांगे वोट, हम लोग ये जमीन का मालिक है, सिर्फ महाराजा नहीं, आप लोग सब ये जमीन का मालिक है। और जब तक हमको अपना जमीन का अधिकार, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तब तक मैं हंसते रहूंगा, मैं हाथ जोड़ते रहूंगा, लेकिन मैं सरेंडर नहीं करने वाला हूं अपना लोगों का भी। I wish the entire zonal office जो आपने खोला, आपका सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम है, जब आप ये दफ्तर में बैठोगे, कुर्सी में बैठोगे, मत भूलना आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले आपका ही माँ बाप यहाँ आकर विनती करता था, कोई सुनता नहीं था। आज आपको वो कुर्सी मिला है, आप वही गलती मत करो जो आपके माँ बाप के साथ हुआ था। आप पहले भी टिपरासा था, आज भी टिपरासा हो,
कोई एमपी बन के आप नहीं मरोगे, आप तीव्रासा बन के मरोगे। आपके कब्र में या आपका जहां में आपका चिता जलाया गया होगा, उसमें नहीं लिखा होगा जम्मूदेव वर्मा बीएससी चेयरमैन, उसमें लिखा होगा जम्मूदेव वर्मा born at Tiprasa, lived at Tiprasa, died at Tiprasa. ये दिमाग के अंदर रखो। और अगेन अपना बुकुमबारा मीडिया के थ्रू कल फिर से न्यूज़पेपर में मेरे खिलाफ कहानी लिखा जाएगा, मुझे गाली दिया जाएगा। जितना भी गाली देना है दे दो। महात्मा गांधी के खिलाफ भी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ भी, जब मानिक सरकार मुख्यमंत्री था, मेरे पिताजी महाराजा वीर विक्रम के खिलाफ भी रोज न्यूज़पेपर में लिखा गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मेरा तिपरासा मेरे साथ और मेरे ऊपर विश्वास करता है। लिखना है गाली, लिखो। नेक्स्ट डे आपका न्यूज़पेपर का कागज बनाकर मूडी खा लूंगा उसमें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना ही वैल्यू है। लेकिन अपना तिपरासा मीडिया, मैं आपको भी बोलना चाहता हूं, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंस आपका बुबागरा ने दिया। जब पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, आपको सबसे पीछे रखा जाता था। जब सबका प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, अपना तिपरासा मीडिया ऐसा के जब से हम लोग आए, सबसे पहले आपको सामने रखा और उन लोगों को साइड में रखा। आप मत भूलिए कि आपको सबसे पहले इज्जत मैंने दिया, इज्जत दिया, इसके लिए आज इज्जत बाहर से मिल रहा है। लेकिन हम लोगों का प्रॉब्लम है कि हम लोग भूल जाते हैं, और जब राजा हटा, वापस आपको इज्जत लिया जाएगा आपसे। Think about it, dwell about it। इंग्लिश में एक शब्द है, सब लोग बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं करता है। सैक्रिफाइस मतलब बलिदान एक मां भी करता है, एक यूथ भी करता है, एक गरीब इंसान भी करता है। लेकिन जिंदगी में सैक्रिफाइस का कोई मतलब नहीं जब तक सामने लक्ष्य नहीं हो। और हमारा लक्ष्य चीनी हाथ, चीनी शासन है। आज नहीं मिला, कल नहीं मिला, कभी ना कभी तो मिलेगा। और चीनी हाथ, चीनी शासन पार्टी से नहीं मिलेगा। चीनी हाथ, चीनी शासन आपका दिमाग, आपका सोच और आपका कैंसर से मिलेगा। ये माथा में आप रखो और एक दूसरे से फाइट मत करो, बस। Ini Maharaja kalau belai nama kok saya telangka, sungguh kok nom menjelar lainnya di bahaya, aboni lama rumah bayi lainnya, maksud kamu rumah tanahnya. Ini orang jaga sabdonal office total ni dongwan blok jaga. Sini orang jaga di
Magu tuisa amsai ni ke 11ta disi pongai do agi ini dia certificate bar certificate nana ni bagai kuno office ni sama ni bagai sudah darah matang mandai matang heda marah matang ini cumi ni matang mahai tomani ini cengok kan awal maka mau berawal maka sini edisi proses ayo bahike donogon ni naukan terus ini administration nopus hawi domana sini Maharaja Saitan kasen kayaknya ni bagai kebangga politon banglo sini di perasaan hampa ni bagai samang tangga ni tangkai kebangga banglo tiap sini thani ran terus sini pan terus available terus ni bagai sini kayaknya om hai tabo sing asema ni wo sing di sunal aja dosta sabunal tangan ni bagai ini lalu di hati suruh kayi rasambi ini pamsai bawah ini dosa bari kuai ini bagian bari ini sekai jalan promot nogo sawon ini kaladeba ini gomoti ini berakapa omah heke prai dosta samang senjak mani Al-Alzur ini already inauguration with Tangka. Ini almost second time inauguration Tangka. Ompi ni paika. Ini ante onopoti ni almost pajak. Omah hit promote novel ni pajak. Sendai ini inauguration Tangka. Bus kanggo bus sendiri sudah robot tangan di bagai preparation omri project cost ka equity 5 lakh or equity 5 lakh by nomor kaca sabunal office namdaka ini salah sini edisi prosesan table donogon ni hamkai bagai samang tangan ni bagai planning nawai tonggo mirok sengon longge dodi sengon mirok sabri sunodi pomahai samang tangke edisi ni bagai alokoromi hamkai ni omahai mirok du sabri sunodi ini cengcudo omo office kolawai telah kaya office ni sini elakani borodo bahike sini kami sini hamkai doko bawi mana omos sakhalai mana je orni sabdanal chairman borang dengan Dinesh Deborma boni netrite or jaga olu puroni salu saya hamu haya sing bahike samtangane omos yang terima selane omos ini dok lang kolong roka otaknya kolong rumah koren puro benefit maya kemana puro sana office kolong temannya om bayar benefit yang na om hayat sama ni sengkenal siapa om kaya kalau office ni sini lu puro benefit nani rumah ni senobanya dia asa kayu sini orang di officer sini orang di public representative lukuroni hamkai ini bagai samang tangken sini maka jebesai kelangka orang jaga kayu sini lukurono cooperation kaya ini asal di pasar di hoyan de cariwe di bagai bang বিভিন্ন সামনে বাগৈ পাবলিক লোক থাকে ধরনের রেসপন্স কাহাম কেমারনায় মিনি বরনি সুবিধা অসুবিধা ন বুঝবই মাসানায় যে সিয়াম ফাইনে ন কাহাম কে সামন্তানানি প্রসেস ন সাইমা খানারনায় সিনি অফিসার তে পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ or কমিটি তানি কে পাবলিক ni bagai samang faine ni pablin ni bagai benefit yang kanke kuno laab dari kali bagai ang poinnya musuh je orang staff online
bahani namai. Dagu Tisha Sabjual Nogni Doglam Kurkulawani Pandani Boromera Pandawajuma Kini Salthang Jural Chairman Tony Deborah Mo Pandawa Harimanda Bhaja Boromera Edisini Pangora Chief Executive Member Boromera Purno Chandra Dolatia Bubadra Harimanda Thangamoro Saimano Mokomama Sagarai Kini Mo Program Saini Tintawa Tomani Bubadrai Kok Salai Kini Tintawa Program Kaya Tomani Bubadra Arjen Usakawatai Honi Soitawa Sithara Kok Tomani Tini Khai Araita Pone Tinta Bini Flight Botae Yar Puto Thangpa Sinai Omona Geno Beg of Rosa Bubaga Paitanga Haipano Belay Belay Mo Amtani English Pono Jirania Edishi Kendori English Dagu Tisha Sabjual Egarota Sabjual English Bubagano Paipaya Chomani Chibai Maya Paro Bubagano Paipaya Chomani Chibai Maya Paro Ekarone Bubagani Netitoi under the leadership of Bubagra Jodi Dui Hazar Ekusho Tipra Edisho Tipra Mota Habang Payakai Tiaro Sabjunal Office Mukhanga Langlakumu Tiaro Imam Nije Mukhangani Bubagrani Belaike Bubazukomu Payavasini Year Education Chili Emile Chief Engineer Village Committee PU Sabjunal Chairman Yango Yakshia Sujak Gubama Chili Social Activities Media Person Mo Amtani Jotto Taku Kaham Buku Kaham Bishes Kali Bukukso Tinaro Dagu Tisha Sabjual Dogalam Piyam Domai Mo Pandawa Paye Nachato Krayi Program Kainani Yuri Nora Program No Sahajyo Khaitarai Emon Paithego Mo Je Haochen Tamo Dagu Tisha Sabjual Kini Dogalam Piyawirika Mohani Bubagranta Honochi Yodan Shoa Sujak Bukuk Nomina Deborma Bosayumi Bumo Lek Subut Deborma Mo Anthony Borgoto Saimano Jora Kasha Bini Thago Mo Area Mongola Sardar Hulen Bumungana Belay Kebaro Khako Armabai Oro Dagu Tisha Sabjual Kranjani Dagai Je Harimani Abonchen Edishi Haban Mo Hakubagra
उपहार रखा जे उपहार पार्मानेंट कैसा फैमिली थांसानानि बागै बंदे आं हार नायरो तेवसा हाय हाय पाइफलेया आनि खाबानि हामदों मंताय खुलुमो माइया फल ताको बुखो 2021 एडिशनल पावर फाइनाल परे 2022 नि 19 तारिख एप्रिल पयला दागुतिसा साबजुनाल याकुम कमै बुस्कावती हिमानि ताबो विलेज कमिटी ऑफिस तमानि गोजाम बिल्डिंग बय परे 2023 नि जानुवारि मासनि 16 तारिख जों नखराव हलंकाय लेखा 2023 नि 16 तारिख जानुवारि हलंकाय यागलो मो बिल्डिं कमप्लीट होखा 2024 नि 16 तारिख मार्च एवं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट एडिशनल जुरालो हैंडओवर टेकन ओवर खर्चा जर्मनी शिकागो एप्रिल मासो मार्च मासो उद्बोधन खालामना दङ नरक साइमानो 16 तारिख मार्च 2024 भारतनि निर्वाचन कमिशन सारा भारतनि 7 फेज 543 टा लोकसभा आसननि चावलानि घोषणा खालामबाय और कोड ऑफ कन्डक्ट होबाय ऑफिस उद्बोधन खालामबाय चाकरी ऑफर निबाय बदली खालामबाय गोबां सामु खालामबाय दङबाय जोंबो उद्बोधन खालामबाय गोजाराव बुबाग्रानि जराबाय रंबाबाय दिनै बुबाग्रानि डेट मांखा जों दिनै खालायलायखा एडिसि हाबा आनसे सिगां सागा जों दाबो एडिसिनि गायथाम जुनार दंमोन जरा गायसाव मल जुनार गायबांखा जुनार गायबानो एडिसि प्रशासन तेमन एडिसि प्रशासन जनगणनि गाब लागानि बागै 8टा जुनार खायजा 8टा जुनार खायबानि परे आनसे सिगां सामायखिनि बरं सीएम ताबो 10टा जुनार खायजानि प्लान ताबो 34टा 32टा साबजुनार प्रमाणि जों त्रिपुरा एडिसि पावर फाइनाल यागलो 44टा साबजुनार खायजाखा भारतनि नीति आयोगनि रांबाय 1 कोटी रां खरच खालायो और बिल्डिं दानजाखा साबजुनार आमदिके गोबां आबदायो साबजुनार खायजा दङ मस साबजुनार बिसिङै जों दिनै मस साबजुनार बिसिङै गोबां बर'नि आसा आकांक्षा दंफानो रांखौनि बागै जों मुसुम फानो साबजुनार बिसिङै दिनै जनगण जों ठीक खाय सेबसाब रिमाया किन्तु मबो ठीक दिनै इंडिया फानो जेटा जों बुबाग्रा सानि दंमोन जेटा जों सानि दंमोन ताबो जेटा त्रिपुरा मोसानि जे बेसिक स्लोगान आज नहीं हुआ तो एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा सावचाले इंडिया फानो सावचाले जों सानि दंमोन म ऑफिस बिल्डिं एमन इम्पोर्टेंट नहीं म साबजुनार एमन
গুরুত্ব মারিনে মৌ সাবজুরালো ব্লকনি সাবং মারমারি চাই মৌ সাবজুরালের বিচিত্রে ডিএম অফিসে সাবং মারমারি চাই মৌ সাবজুরালের বিচিত্রে এসডিএম অফিসনি বিচিত্রে যে সাবং মারমারি চাই মৌ সাবজুরাল অফিসে বিচিত্রে মৌ আমতেনি বড় गोबां साबुं मारनाय सुदुमा सिबिबाय दंदे जोंनि मौ स्लगान बबा ग्रामाव फानमारनाय फानजाखाय दंखाय बेयाव गाहाम अफिस थानाय फानजाखाय दंखाय आमदाया देव जों वानसुबाय दङ मौ आमदाया गायसा गोदान ब्लकनि बागै जोंनि एमएलए दायथ'बाय दङ दाबो मौ सरकार বিজেপি আর বিএনপি জোট সরকার এক বছর পারমানি পরে তীব্রতা 2024 সালে 7 তারিখ মার্চ খড়গপুর মন্ত্রিসভা হবে জন্মতাব পার্ট অফ কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট তিনি মজুর উপর চিন্তাকে হইতে গঙ্গানগর 7টা ভিলেজ বাই কাইসা ব্লক উন্নয়ন তিনি লেফুঙ্গা ব্লক 7টা কৃষি বাই 10টা কৃষি বাই কাইসা ব্লক উন্নয়ন হুকাই গমানমা জাগাও 7টা 8টা কৃষি বাই ব্লক মান হুকাই তাও তিনি বান্দারও 26টা কৃষি তেরো ব্লক গমান তেরো প্রশাসন কারা ফাইল বিভাগে তাই 10টা কৃষি বাই গতাল কাইসা ব্লক মানো বন বিভাগে চং যত্র মো আমতেনি বড় ভান কাই থামচা খাই ছিল খরা মাটি সেলাই নাই তাহলে পক্ষর তেরো অন্যায় চিনি সুযোগ সুবিধা ছিল অনেক দিন ধরে বঞ্চনা কাইসা ফায়ার সার্ভিস স্টেশন করে কাইসা এটিএম করে কাইসা ব্যাংক করে কাইসা অফিস করে সারা বছর শূন্য নাই মানে যন্ত্র বঙ্গে বিশিব অফিস আদালত খাই যাব তরে খাই চিন্তাব ভূভাগের নেতৃত্ব ব্যক্তি প্রবথা এডিসি হাবাও পাওয়ার ফ্যামিলি গুলো এডিসি সিনি পড়েছেন যিনি অফিস নাম পাহাড়ি এলাকা বিভাগে চাকরি হইতে তাহলে তিনি অফিস উদ্বোধনী সাল আমার কলক সালিয়া জন্মূল দেব কমামা কক সালাইনাই হাজার সম্পাদী ফাইনাই খোলপুই বিশি বুড়াখা বিশি রামচন্দ্রনগর বিশি লক্ষ্মীপুর পূর্ব নোয়াবাদী সাউথ আশিনগর দীনবন্ধুনগর কুচার পূর্ব দীনবন্ধু হাতই বিশি শিবনগর সাউথ শিবনগর বিশি জানাচিনি সামন্তান দয়ক চিনি ওয়ারিয়ার্স বলি মোথারক শিকরা মোথারক দেবরা মোথারি যারা ওয়ারিয়ার্স অফিসিয়ালস মনোমা বেড়াইতে পাই ফেলে হামাই মায়া ফলক আমদানি অফিস সরকারি সরকার সব নং আঞ্চল যত সরকার অবৈ সম্পদ রক্ষা খাইনি মই এলাকায় বড়মি দায়িত্ব যত দায়িত্ব নয় অফিসটি সিকিউরিটি মানে নেই মো পাড়া অফিস নেই আদিয়াসেন ভাই অফিস হবে সাবজুনাল ভাই সাবজুনালনি বড় বাবু ভাই সাবজুনালনি চেয়ারম্যান ভাই লোকটা প্রধান দেখায় গাবু দিশা সাবজুনাল তারপর বদনাম নাই সংখ্যা মানা দেখায় নমাই নরান নাই কিন্তু অফিস আদালত ফাইলে শৃঙ্খলা ধরে গেল অফিস চালমানি জায়গা চিনি বড় যাতে উশৃঙ্খলা যাতে মো আমতেনি বড়ানো হানি কব মন্দালক পাইছাগো তাও
তাবক ওয়ানসুগানি জলা সাবুন খাইনানি জলা পয়নানি জলা মোজরাবো কবামা শিকার ক্যাফেট মানুষ নাউই ইনজেকশন নাউই ট্যাবলেট চাউই বাইকো কাউই দুপুরনি 12টার সাইমালিয়া ফুংনি 8টার সাইমালিয়া সাখানো সাইমালিয়া রাবার বাগান তলারগো ইয়াকমি সুসলতা আপনি কেমন আমছেন যত বুকু কাহাম যত তাকু কাহাম যত আদরি তাকু বুকু চং পাল খাই ভাই অবশ্যই দমন না খাইলে শিকারক বিশ্ববাড়ি কলাই কথায় নিনি পরিমাণ কলাইলে নিনি আমতে কলাইলে নিনি সমাজ কলাইলে নিনি জভাবতে বাসি মারি আন্দায় চং মুখ ফেকমারি মানিও মাকা শুনে যত খাঁচা খায় খাওয়ায় খুববায় সবাই জানে আনি প্রসাদ চাইবে আমার নিনি প্রসাদ চাইবে আমার খরচা প্রসাদ টাকায় কামি আমতায় ও আমতায় তলায় ও কামিও তলায় তাই কুমনি নুখুম্ব অশান্তি ভয় অবশ্যই সাইবানো বলিবাগে অবনতা সময় পরিণামরা মা পরিণাম সুমন নাইশিক মনে ভাই বলো রিসাপ মুসপ যত জানাবো তমিন বুবাকরা সাইগ্রামনি কক ফাই লাগলো জন খুজুবাই খানামনি পড়েব বুখাবাই খানামনি না লাগে বুবাকরানি সময় কামনি ন ভাই দিচ্ছেন সাকসেস করে হলে সবাই চালায় দেখুন আমি অন্য চ্যানেলকে বলেছি আপনাকে এই কথাই বলবো যে প্রত্যেকে আমার এই যে প্রাইম মিনিস্টার ত্রিপুরার জন্য সবসময় ঠিক there is a special place in the heart of the prime minister of Tripura ঠিক না উনি সবসময় আসেন নির্বাচনের সময় আসেন নির্বাচন ছাড়াও আসেন এবং আমি যখন মন্ত্রী ছিলাম আরডি মন্ত্রী ছিলাম বা পাওয়ারের মন্ত্রী ছিলাম যা চেয়েছি তাই দিয়েছে ত্রিপুরা এবং ইট ইজ ওয়ান্ডারফুল মানে একটা ছোট্ট রাজ্যের জন্য এতগুলি হেল্প পেলাম আমরা কেন্দ্র থেকে এবং আজকে দেখুন ৭২ বছর পরে ত্রিপুরা রাজ্যের গভর্নরও হয়ে গেছে ছিল না আগে তো পদ্মশ্রীও ছিল না এক দুটার অধিদপ্তর পেয়েছিল এক দুটা ছিল আজকে ৫-৬টা ৭টা পদ্মশ্রী হয়েছে সুতরাং ত্রিপুরাকে একটা পরিচয় দেওয়ার একটা ব্যাপারটা সেটা মোদিজির আমারই হয়েছে আর উন্নতিও মনে হয় সবচেয়ে বেশি হয়েছে মোদিজির শরীর ন্যাশনাল হাইওয়ে হোক আবাস যোজনায় হোক জলের কোথায় হোক ঠিক না গ্রামীণ বিকাশ আমি মন্ত্রী ছিলাম আমি জানি কতটুকু কাজ হয়েছে ইলেকট্রিসিটিতে কাজ করতে সময় লাগে ইলেকট্রিসিটি ভালো হয়ে যাবে 64 কিগুলো আমি 64 কিগুলো সাবসিডি তুলেছিলাম ঠিক না অগ্নিগোষ্ঠী চালু করতে সময় লাগে ইলেকট্রিসিটি তো রাতারাতি হয় না কিন্তু সেটাও হয়ে যাবে সুতরাং ত্রিপুরা ইজ অন দ্য রোড টু প্রোগ্রেস আর এত বড় রোড টু প্রোগ্রেস and Tripura is now known to the rest of the country. সারা দেশে ত্রিপুরার একটা নিজস্ব পরিচয় আছে যেখানে যে ছিল না পদ্ম অ্যাওয়ার্ডই ছিল না করে দিয়েছে গভর্নর ছিল না করে দিয়েছে ঠিক না আবাস যোজনায় টিনের ছাদওয়ালা ঘরকে কাঁচা ঘর বলে ডিক্লেয়ার করে দিয়েছে গ্যাপগুলি ফিল আপ হয়ে গেছে নো গ্যাপ ইন ত্রিপুরা না ঠিক না আর আমি তো ভাবি এখানে আমি কাজ করেছি মন্ত্রী হিসেবে 5টি বছর আর বেশ আমার হাতে বড় বড় ডিপার্টমেন্টগুলো আমার হাতে ছিল ফাইন্যান্স বলুন প্ল্যানিং বলুন কোঅর্ডিনেশন বলুন পাওয়ার বলুন আর কি পঞ্চায়েত সবটি আমার হাতে ছিল খুব ভালো কাজ আছে সবটি মধ্যে মাইলস্টোন আছে একটা ছোটো ডিপার্টমেন্ট কি বলে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি সেখানেও মাইলস্টোন আছে বায়োভিলেজ 2 সেটাকে নীতি আয়োগ কি বলেছে আজকে বেস্ট প্র্যাকটিস বেস্ট প্র্যাকটিস ইন ইন্ডিয়া সেটাকে হয়তো ন্যাশনাল প্রজেক্ট করে নেবে সুতরাং আমি যখন যাব গভর্নর হয়ে কি বলে তেলেঙ্গানায় আমার অভিজ্ঞতাগুলো আমি শেয়ার করতে পারবো যে আছে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করা ইলেকটেড গভর্নমেন্ট আছে এখানে না ডেমোক্রেটিক গভর্নমেন্ট আমি সেখানকার কনস্টিটিউশন
কনস্টিটিউশনাল সরকার ছিল সেটা আমার কাজ। এবং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মিশে কাজ করে তেলেঙ্গানায় কীভাবে আরও সুন্দর করা যায়, আরও সমৃদ্ধ করা যায়, সেটা দেখার আমার কাজ। একটু অন্যরকম কাজ এখানে, কারণ আসলে একটু অন্যরকম কাজ, তো কাজ এই কাজটা করবো গিয়ে শপথ গ্রহণ করবো 31 তারিখে আমি যাবো, সেদিন শপথ গ্রহণ করবো। কারণ 1 তারিখ আমার দিল্লি যেতে হয়, গভর্নর মিটিং আছে রাষ্ট্রভবন, সেখানে অ্যাটেন্ড করতে হবে আমার। ত্রিপুরা রাজ্য এবং তেলেঙ্গানা রাজ্যের উদ্দেশ্যে কি বার্তা থাকবে? তেলেঙ্গানা এবং ত্রিপুরা রাজ্যের উদ্দেশ্যে কি বার্তা থাকবে? দেখুন, তেলেঙ্গানায় যে এক্সপিরিয়েন্স হবে আমার, আমি নিশ্চয়ই শেয়ার করবো এখানে। আমি আগেও বলেছি, এক্সপিরিয়েন্স সবচেয়ে বড় জিনিস। এক্সপিরিয়েন্স, আইডিয়াস, ভিউজ সবচেয়ে বড় জিনিস, ঠিক না? একটা স্টেট থেকে নিয়ে আসা আরেকটা স্টেটে নিয়ে আসা খুব বড় জিনিস। থেকে অ্যাডাপ্ট করতে হয়, কিছু ফাইন টিউনিং করতে হয়। আর ত্রিপুরা থেকে যে অভিজ্ঞতা নিয়ে যাবো সে তেলেঙ্গানায় শেয়ার করবো, ঠিক না? ত্রিপুরাকে আমার কারণে যদি একটা সাংবাদিক আমাকে প্রশ্ন করেছিল, ত্রিপুরাকে আমি ত্যাগ করেছিলাম, আমি ত্যাগ করার প্রশ্নই উঠে না, ঠিক না? সেখানে আমি তো আমার জন্ম হয়েছে, এখানে আমি পলিটিক্স করেছি, এখানে আমি সব করেছি, পার্টি করেছি, সব এখানেই করেছি। ত্যাগ করার প্রশ্ন ওঠে না, কাজ করতে যেতে হয়, ঠিক না? আমাদের সেনাবাহিনী তো বর্ডার যেতে হয়, আমরা তো এখান থেকে রাত ভ্রমণে যাবো, ভালো জায়গায় যাবো, রাত ভ্রমণ থাকতে হবে। যারা সেনাবাহিনী চাকরি করে ওরা কোথায় যায়? বর্ডারে যায়। কাজ যেখানে থাকে সেখানে যেতে হবে, কাজ করতে হয়, বিভিন্ন রকমের কাজ, মন্ত্রীর কাজ, কোনো সময় সাংগঠনিক কাজ, কোনো সময় সাংগঠনিক সংগঠনের কাজ করেছি আমরা আগে, ঠিক না? বিজেপি সংগঠনের কাজও করেছি আমি তৃণমূল স্তর থেকে। বিজেপি যখন ছিল না তখন বিজেপি মন্ডল বানিয়েছি, চার দোকানে বসে বসে মন্ত্রী হলাম, গভর্নর হচ্ছি, বিভিন্ন রকমের কাজ। আর আমি ভাবি এটা জীবনটাকে আরো সমৃদ্ধ করে, বিভিন্ন রকমের এক্সপিরিয়েন্স জীবনটাকে আরো সুন্দর করে, জীবনটাকে কি বলে বিভিন্ন রঙে টাঙিয়ে দেয়, সেটা খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। জীবনটা এমনই হওয়া উচিত, ঠিক না? যখন পার্টি করেছিলাম মানুষ হেসেছিল আমাকে, আরে কি বিজেপি পার্টি করে, সিপিএম করে, কংগ্রেস করে, লোকমনি কোথায় থেকে রাজবাড়ির ছেলে গিয়ে বিজেপি পার্টি করছে। কিন্তু আজকে দেখুন অভিজ্ঞতা, যারা তৃণমূল স্তর থেকে কাজ করতে পেরেছি। হয়তো যদি কংগ্রেস করতেও আগে থেকে মন্ত্রী হয়ে যেতাম, তৃণমূল স্তর থেকে আমার কেউ সম্বন্ধ থাকতো না। কিন্তু বিজেপি করাতে আমার এমন, আমি সব তৃণমূল স্তরের লোককে চিনি, তৃণমূলে কীভাবে কাজ করতে হয় না, গিয়ে গ্রাসরুট লেভেলে কীভাবে কাজ করতে হয় সেটা আমি জানি, ঠিক না? আর এখানে এতদিন পুরানো সরকার, আমরা কি বলে আমরা লোকে প্রায় উধাও করে দিয়েছি 2018-তে, ঠিক না? ইলেকশন করতেও শিখিয়ে নিয়েছি। জীবনে যত চলতে থাকে তত শিখতে থাকে, শেখার তো আর শেষ নেই না। দ্য মোর ইউ এক্সপিরিয়েন্স দ্য মোর ইউ লার্ন, আর লার্নিং প্রসেস কোনো শেষ হয়নি। সুতরাং আমি তো বলি, এই যে গভর্নরের কাজটা আমার জন্য একটা লার্নিং প্রসেস। একটা বড় স্টেটে কীভাবে সরকার চলে, কী স্কিমগুলি চলে, কীভাবে উন্নতি করেছে ওরা, কি নিয়ে আসা যায় ত্রিপুরাতে, আর ত্রিপুরা থেকে কি নিয়ে যেতে পারি আমি তেলেঙ্গানা, সেটা একটা কি বলে একটা খুব আদান প্রদান ছোট স্টেট বড় স্টেটের মধ্যে কেউ করা যায়, সেটা আমি নিশ্চিত দেখি। স্যার, আপনি এখানে মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন দপ্তরের বেশিরভাগ সময় দপ্তরের আপনি রিভিউ মিটিং বসতেন, ওইখানে গভর্নর হিসেবে কি বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে রিভিউ মিটিং করবেন আপনি? আমার কাজ হলো সার্বিক দেখা, ঠিক না? রিভিউ মিটিং বলা ডিপার্টমেন্টের মিনিস্টারের কাজ। এখানে মিনিস্টার ছিলাম, মিনিস্টারের কাজ এবং গভর্নরের কাজ যদি মিলিয়ে ফেলে তো মুশকিল হয়ে যায়। তখন কি হয়, তখন জিনিসটা মুশকিল হয়ে যায়। স্যার, মনে রাখতে হবে সেখানে আমি সংবিধানের হেড, এখানে আমি এক্সিকিউটিভ ছিলাম, মন্ত্রী এক্সিকিউটিভ, ঠিক না? ক্যাবিনেট হলো সবচেয়ে বড় এক্সিকিউটিভ অফ দ্য স্টেট ইজ দ্য ক্যাবিনেট। সেখানে হলো আমি সব কি বলে স্টেটের হেড, অ্যাজ দ্য কনস্টিটিউশনাল হেড, সংবিধান।
bumu tamo. Masa. Tam tong. Wala na ye. जों दिनै फाइमानि थाना फाइमान कारण कबनो जे थांनाय जों चिनि अर्जुन ठाकुर पाराव जेता महगुरु आश्रम न तैनाय जेता केलांकारिंगि दंमोनि जों आबन तैनाय पाराबासि पाराव जों थांनाय 25 तारिख बृहस्पतिबार खालायो अदिनो जों पाराव महगुरु बायके जों बिचार सिद्धांत नालायनाय जों जेता महगुरुनो जों चिनि पाराबासिंगि जों बनो गामियाव नारबाय होननाय जों आब दिनो रेजोल्यूशन सिलायया आ कपिनो जों दिनै थानाव चिनि दाखाले पियास जों दिनै कपिनो याफाल जे हजे नर आसुलायमेन अमनि कुनो कागज लिखो तोरबा बेरो दङ चिनि कागज बर राजि र कसिनाला बर तो राजि थांसिनाय के थानाय हम्पानो ब सोनो जरा किसा सानगा के जों आब पाराव जों गामियाव जों चौधरी दङ पाराफां दङ जों पक सालायो जों बनो जराखा बनो जों 6 मास हाय जों बनो जरा लिखा गाबोन बिसिङाव ब बिनि स्कुल जेता एग्जाम पायाबा एग्जाम पाइग्रा थांखिन बजार माबा एग्जाम पाके ब गथलसिनाय हायनि साथा बस मास निपर गथलना होन छकामो 6 मास नि परे 6 मास सिगांके ताबुक रमदि फाइनाय ताबुक 2024 डिसेम्बर नि लास्ट दिगि आयं जानुवारि 1 खालायनाय अमहायता 25 अमहायता अमखे ब निजिदा राजि कसिका राजि बिनि 6 पत्र बतंग संजत भिडियो रेकर्डिं खाया दिन नारजा बिनि प्रमाण पत्र अमहगुरु मुं तामु कमु बिनि मुं दामचरण मौसम बदारें सावना थांसिनाय नरखे पारानि पाराबासि जों पारानि हेराखाबासि आनो ताइकिसा समिरदि आनो ताइकिसा आनि किसा सिंजा खाइनरब ছাত্র জীবন নর কিছা রক্ষা খাইনি বাড়ি নং থানান কইমু অকইমুন নরব কিছা ইয়াসাগি নং থানি আব খাইছা আন কইমুন তঙ্গ ছাত্র জীবন কিছা পরীক্ষা পাইই থানা আন ইয়াকে থাকরাই নেই আমার রংদিরন দিনাইমনি অকইমু ব কিছা ছাইছনা parang sidan अनुसारे परपक सामलाय आश्रम अर्जुन ठाकुर निते नरसिना बसे आश्रम स्कुल अर्जुन ठाकुर नि नरनाय बागै जे समय नांमानि आ समय न परगानो मारनाय आं निजे सिदा खालायखा যতদিন পর্যন্ত আং সেটাই সাইমাই এতদিন পর্যন্ত আমার তং এখানো अर्जुन ठाकुर नि मुङै बेवहाय खालायै आं ट्रेन्सफार खालायनाय जाथारबला आं एलाकाव सिनाया যতদিন পর্যন্ত তোমরা মাংলাগুলো তো জরা সাদি জরা 6 মাস आ 6 मास बिसिङाव हरो आं तंया कुनु हिसाब गै एखनो टाइम 6 मास नाखा ओ अर्जुन ठाकुर नि मुङै आं बेवहाय खालायै अफिस लाय सबै ट्रेन्सफार खालायनाय आथारबला बा जिकुनु जागाव ছয় মাস মানে সব খেয়াবো 31 2024 জানুয়ারি সব শুনিতা জানুয়ারি सिङावनो आं आसामनि बा 25 December last 31 2025 जानुवारिआव आं उ जागानि हरै आथाबलाव हयतोबा आं जे जायगायाव जागामानो आं
গতকাল সন্ধ্যা নাগাদ আমাদের কাছে খবর আসে যে বিবি এয়ারপোর্টে কিছু লোক ট্র্যাভেল করছিল। তারপরে সিআইএসএফ ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে, তখন ওদের কাছে কোনো বেলির কোনো কাগজপত্র দেখাতে পারেনি ওরা। তারপরে সিআইএসএফ আমাদেরকে খবর দেয়, তারপরে আমরা ওদেরকে আটক করে থানাতে নিয়ে আসি। এবং তাদের বিরুদ্ধে লিগ্যাল প্রসিজার নেওয়া হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর রেজিস্টার করা হয়েছে। সুপার লিগ্যাল কমিশন যা হবে তা আমরা আজকে করে প্রডিউস করবো। কিছু আপত্তিকর জিনিস উদ্ধারের ব্যাপার আছে কিছু। ইনভেস্টিগেশন চলছে, ইনভেস্টিগেশনে দেখা যাবে। কতজন রয়েছে তারা? 6 জন। সবাই কি পুরুষ? সবাই পুরুষ। প্রাথমিকভাবে কি পারপাস তারা এসেছিল ভারতে এবং কিছু পাওয়া গেছে তথ্য? ইনভেস্টিগেশন চলছে, ইনভেস্টিগেশনে জানা যাবে। তারা কোন সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে বা কোথায় যাচ্ছিল সেই বিষয়ে কোনো তথ্য পেয়েছেন কি? পাওয়া যায়নি, ইনভেস্টিগেশনে পাওয়া যাবে। Sibling nó bung tâm á. Bung nó xa. Sao tâm đó? Bung văn là gì? जों दिनै फाइमानि थाना फाइमान कारन कबनो जे थांनाय जों चिनि अर्जुन ठाकुर पाराव जेटा महगुरु आश्रम न तैनाय जेटा केलांकारिनि दंमानि जों आबन तैनाय पाराबासि पाराव जों थांनाय 25 तारिख बृहस्पतिबार खालायाव अदिनाव जों पाराव महगुरु बायके जों বিচার সিদ্ধান্ত না লাইনাই जों जेटा महगुरु न जों चिनि पाराबासि जों बनो गामि नारमाय होननाय जों आबो दिनो रेजोल्यूशन सिलायया आ कपिनो जों दिनै थानाव चिनि दाखाजला पियासा जों दिनै कपिनो जाफाल जे जेनर आसुलायमेन अमनि कोनो कागज लिखो तोरबा बेरो दङ चिनि बर राजि र कसिनाला बर त राजि थांसिनाय के थांनाय हिमपानो ब सोनो जरा किसा सानगा के जों आबो पाराव जों गामियाव जों चौधरी दङ पाराफां दङ जों बक सालायनो जों बनो जराखा बनो जों 6 मास थाय जों बनो जरा लिखा गाबोन बिसिङाव ब बिनि स्कुल जेटा एग्जाम पायाबा एग्जाम पाइग्रा थां बजार माबा एग्जाम पाइके बक गथ'सिनाय हायनि साथा बस मासनिफ्राय गथ'ना होनस खामो 6 मासनि परे 6 मास सिगांके ताबुग्रम दि फाइनाय ताबुक 2024 डिसेम्बरनि लास्ट दिगि आयं जानुवारि 1 खालायनि अमहायता 25 अमहायता अमखे ब निजिदा राजि कसिका राजि बिनि 6 पत्र बतंग संजत भिडिअ रेकर्डिं खाया दिन नाराजा बिनि प्रमाण पत्र महगुरु बुं तामु कमो बिनि मुं दाम सदन मौसम बोतारें सावना थांसिने थांसिने नरखे पारानि पाराबासि जों पारानि एराकाबासि आनो ताइ किसा समयदि आनो ताइ किसा आनि किसा चिन्ता खाइनरबो ছাত্রর জীবন নর কিছা রক্ষা খাইনি বাদে নং থানাং কইমু অ কইমু ন নরব কিছা ইয়া থাকি নং থানি আব খাইছা আন কইমু তঙ্গ ছাত্রর জীবন কিছা পরীক্ষা পাইই থানা আন
ইয়াকে থাকছিলাম এই আমার প্রোগ্রাম কে নাই মানে অকল ব দিশা থাকছিলাম parang sidan to anusare korokok sablai ashram porjun ঠাকুর নিতে নরসিনা বসে আশ্রম তাই স্কুল আম porjun ঠাকুর নরনাই নরনাই বাগৈ যে সময় নাংমানি আর সময় ন পরকানো মারনাই আং নিজে শিকা খালাইখা যতদিন পর্যন্ত আং সেটাই সাইমাই এতদিন পর্যন্ত আং অরতং ইয়াফানো porjun ঠাকুর নিমু ব্যবহার খালাইयै আং ট্রান্সফার খালাইনাই জাথার বলা আন এলাকাও সিনায়া যতদিন পর্যন্ত তোমার জ্বর সাথে জ্বর 6 মাস আর 6 মাস বিসিং অর আং tong ya kun hisab goi ekhano time 6 মাস নাকা ও অর্জুন ঠাকুর বুংনো আং ব্যবহার খালাইयै অফিসলাই সবই ট্রান্সফার খালাইনাই বা যে কোনো জায়গা ছয় মাস মানে সব খেবর 31 2024 জানুয়ারি সব সিনিতা জানুয়ারি সিংনা আং বা উপর 2025 লাস্ট 31 2025 জানুয়ারি আং উজাগানি পরে আঠাবলাও হয়তোবা আং যে জায়গাও জায়গা মানো আলাদা শিখাইছে ধরনের এদিকে এদিকে अरे तुम लोग तो
এখন চেক আপ করার সময় না, আমি স্কুটি করে রাখবো। স্কুটি করে আপনি চেক আপ করে রাখবেন, স্কুটি রাখলে গেলে কারেকশন। আমি স্কুটি করে যখন ঠিক আছে তখন এটা আমার এই কথা কথা হইল এখন আর ওই মানে নমিনেশন বা ক্যান্সেলের কোনো প্রভিশন নেই। এখন যদি দায় দায়িত্ব আপনার, যদি কোনো না যদি কোনো ভুল ত্রুটি থাকে এটা আমাদের স্পটেই আমরা ঠিক করে নিই। বিধানসভা অ্যাসেম্বলি সব জায়গাতে ঠিক আছে। সব জায়গাতে না কন্ট্রোভার্সির প্রশ্ন ক্লিয়ারই না। আমরা তো এইদিকে তাকাও, এদিকে তাকাও। ঠিক আছে। এদিকে তাকাও, এদিকে তাকাও। এদিকে তাকাও, এদিকে তাকাও, সবাই একটু তাকাও। সমস্ত আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করা এবং লয়ারদের ওয়েলফেয়ার ফান্ড দেখা ব্যবস্থা নেওয়া, মোটামুটি সমস্ত পরিকাঠামো যখন যেটা প্রয়োজন হয় এক্সিকিউটিভ কমিটি সেটা সিদ্ধান্ত নেবেন। আগামী 2 বছরের দায়িত্ব সেই নতুন কমিটির কাছে আমরা তুলে দেব 10ই আগস্ট ভোট গণনার পর। আপনার নামটা স্যার? নেপাল মজুমদার।
আমাদের উদ্দেশ্য একটাই, আইনজীবীদের স্বার্থ, হাইকোর্টে যাদের লিটিগেন্ট পিপলরা বিচার পাইতে কোনো অসুবিধা না হয় সেটা দেখা। আর দুটো মেইন জিনিস আপনারা জানেন, আমাদের এটা অধিকার লয়ার্স ওয়েলফেয়ার ফান্ড, এটা গভর্নমেন্ট এটা করেছে কাগজে কলমে। আজকে 5 বছর হয়ে গেছে, এটাতে 1 পয়সাও জমা দেয়নি। আমরা সরকারকে বলবো এবং চাপ সৃষ্টি করবো, ওয়েলফেয়ার ফান্ডে যাদের সরকারের যে পদে অর্থটা সেটা জমা দিলে পরে বার কাউন্সিলে দেবে, তাদের সারা ত্রিপুরার যারা আইনজীবীরা আছে তারা ভীষণভাবে উপকৃত হবে। আরেকটা দাবি আমাদের থাকবে, যারা নতুন অ্যাডভোকেট যারা জয়েন করেছে তাদেরকে যাতে 2 বছর সরকার একটা স্টাইপেন্ড দেবে, এগুলো হলো আমাদের মেইন উদ্দেশ্য। আর যেটা আমরা বললাম, লিটিগেন্ট পিপলের স্বার্থ, আইনজীবীদের নিরাপত্তা, এবং আমরা যাতে সবাই বারের স্বার্থে, মানুষের স্বার্থে, সমস্ত দল মত নির্বিশেষ সবার উপর উঠে আমরা মানুষের সেবা করতে পারি। সেই জন্য আমরা চাই যারা আইনজীবী, আমাদের হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন যারা ভোটার, তাদের কাছে আমাদের আন্তরিক একটা অনুরোধ থাকবে, আমরা যারা প্রার্থী হয়েছি সবাইকে বিপুল করে জয়ী করার জন্য। এটার বারের স্বার্থে দরকার, এবং এতে যদি জয়ী করে সামনের দিনে একটা শক্তিশালী বার আমরা প্রেজেন্ট করতে পারবো। আমাদের যে প্রার্থী প্রার্থী এবং সম্পাদক, উনি আইনজীবীদের স্বার্থ, বাড়ির স্বার্থ সম্পর্কে কথা বলেছে। তার সাথে আমি একটা কথা বলবো, আমাদের এই সংবিধানের জন্য আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। আজকে বেশ কিছু বারে বারে আমরা জয়লাভ করব। সংবিধান বলছে আরেকটা আমাদের কাজ হচ্ছে, আমাদের দেশ স্বাধীনতা হয়েছে অনেক কষ্ট, স্বাধীন দেশে একটা সংবিধান তৈরি হয়েছে এবং সংবিধানের মানসিক গণতন্ত্র অধিকার দিয়েছে। আজকে সংবিধান এবং গণতন্ত্র আক্রান্ত। আমরা এই সংবিধান মঞ্চ, এটা সংবিধান মঞ্চ না, এটা সংবিধান বাঁচাও মঞ্চ, কনস্টিটিউশন সেভ ফোরাম আমাদের জানা। আমরা সংবিধান রক্ষা এবং গণতন্ত্র রক্ষার জন্য আমরা লড়াই। ঠিক আছে। প্রেসিডেন্ট ক্যান্ডিডেট বিশ্বাস উনি আমাদের উদ্দেশ্য বলেছেন। তার সাথে আমি কিন্তু একটা কথা যোগ করতে চাই, যে দেখা যাচ্ছে যে অ্যাপার্ট ফ্রম ওয়েলফেয়ার ফান্ড, আমরা চাইব সরকারের কাছে যে প্রত্যেকটা লয়ারের যাতে একটা হেলথ ইন্স্যুরেন্স অন্তত করে দেওয়া হয়। একটা হেলথ ইন্স্যুরেন্স থাকলে ফলে বিপদের সময় লয়াররা অনেক সাহায্য পাবে। এটা আমাদের অন্যতম একটা দাবি থাকবে। এছাড়া একটা ঐক্যবদ্ধ বার হওয়াটা খুব দরকার। সেই সাথে আমরা সবাই একসাথে দাঁড়িয়েছি ইন্ডিয়ার হিসেবে, বা আপনারা বলে নিতে পারেন যে আমাদের একটা ইউনাইটেড ফ্রন্ট, সংবিধান বাঁচাও মনমোহন। তো সেই হিসাবে আমরা অনুরোধ করবো সব আইনজীবীকে যে দল মত নির্বিশেষে আমাদের ভোট দিতে এবং জয়যুক্ত করতে। ধন্যবাদ। 10ই আগস্ট সকাল 9:30 থেকে 1:30 অবধি ভোট গ্রহণ করা হবে। এখন অবধি আমাদের 35 জন প্রতিনিধি তাদের নমিনেশন পেপার গ্রহণ করেছেন, এবং আজকে এবং আগামীকাল এই 2 দিন ওনারা নমিনেশন পেপার জমা করবেন। এখন অবধি 11 জন নমিনেশন পেপার জমা করেছেন। আগামীকালও আমরা নমিনেশন পেপার গ্রহণ করব এবং নমিনেশন পেপারগুলি আমরা জমা রাখবো 29-30 2 দিন, এবং 31 জুলাই এটা স্ক্রুটিনি হবে সেই নমিনেশন পেপারগুলি ভ্যালিড আছে কিনা, এবং উইথড্রয়ালের ডেট নির্ধারণ হচ্ছে 1 আগস্ট। 1 আগস্টের পর যে নমিনেশন পেপারগুলি ভ্যালিড পাওয়া যাবে সেগুলি আমরা
নমিনেশন আমরা ব্যালট পেপার আমরা ছাপাবো এবং 10ই আগস্ট সকাল 9টা থেকে ভোট গ্রহণ করা হবে 1:30 পর্যন্ত। তারপর 2:30 থেকে আমরা ভোট গণনা শুরু করব। যতক্ষণ না ভোট গণনা শেষ করে আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধির নাম ঘোষণা করব ততক্ষণ পর্যন্তই আমাদের এই কাউন্টিং শেষ করলে পরে আমরা নির্বাচন ঘোষণা দেব। নিয়ম নীতি কি রয়েছে? নিয়ম নীতির মধ্যে রয়েছে যারা ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার, অপশান রয়েছে যে কারা ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনে ভোট দেবে কিংবা ত্রিপুরা হাইকোর্ট অ্যাসোসিয়েশনে ভোট দেবে। যারা পছন্দ করেছেন যে ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনে ভোট দেবেন, তারা যে অপশান নিয়েছেন তারাই একমাত্র আমাদের এখানে মানে ভ্যালিড ভোটার। ভ্যালিড ভোটারের তালিকায় রয়েছেন মোট 217 জন। তার মধ্যে 15 জন রয়েছেন হচ্ছে সিনিয়র অ্যাডভোকেট এবং 202 জন হচ্ছে অ্যাডভোকেটস। 202 প্লাস 15 সর্বমোট হচ্ছে 217 জন মেম্বার্স নির্বাচন করবেন। 11 জন প্রতিনিধিকে এক্সিকিউটিভ কমিটি, তার মধ্যে থাকছে হচ্ছে প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, একটা পোস্ট হচ্ছে ট্রেজারার, আর হচ্ছে 6 জন মেম্বার, এক্সিকিউটিভ মেম্বার। এই সব মিলে হচ্ছে এক্সিকিউটিভ কমিটি আমাদের হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন। ওনারা পরবর্তী 2 বছরের জন্য নির্বাচিত হচ্ছে। আমাদের প্রতি 2 বছর অন্তর 2 বছর পর পরেই এই নির্বাচন হয়ে থাকে। আর নমিনেশন পেপার যে আমরা ভ্যালিড হিসেবে গ্রহণ তখনই করব যে নমিনেশন পেপারগুলিতে দেখা যাবে যে প্রতিনিধির যে এনরোলমেন্ট নাম্বার আর ডেট অফ জয়েনিং এবং তার সিরিয়াল নাম্বার, ওই নমিনেশন পেপারগুলি আমরা স্ক্রুটিনি করব, দেখব সেগুলি সঠিক আছে কিনা। যখন দেখব যে সেই নিয়ম অনুসারে কবে সেই মেম্বারের জয়েন করেছেন হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন, সেটা স্ক্রুটিনি করে আমরা বৈধ ঘোষণা করব। যখনই বৈধ ঘোষণা করব, প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, ট্রেজারার এবং মেম্বারদের একটা তালিকা আমরা করব। যারা যারা উইথড্রয়ালের পরে বেঁচে থাকবেন লিস্টে, তাদের সবার জন্য আমরা একই তালিকায় আমরা ব্যালট পেপার তৈরি করব এবং সেই ব্যালট পেপারের উপরে নির্বাচনে যেটা করা হয়, সবাই হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার, যেই প্রতিনিধি ওনাদের পছন্দ হবে পছন্দের তালিকায় টিকমার্ক করবে এবং সেটাই আমরা কাউন্টিংয়ের সময় লাউড স্পিকারে সেখান থেকে ঘোষণা করা হবে। প্রত্যেকটা ব্যালট পেপার খুলে করা হবে। সেখানে আমাদের যে কাউন্টিং অফিসার থাকবেন, কাউন্টিং অফিসাররা সেটা মার্কিং করবেন এবং সেই মার্কিংয়ের উপর নির্ভর করে আমরা আশা করছি এই যে 217 জন আমরা 4টে বুথ করব। 4টে বুথে প্রথম দিকে সিনিয়র অ্যাডভোকেট আদার মেম্বার্সের মধ্যে কিছু অংশ, মোটামুটি 55 জন করে আমরা 4টে গ্রুপ করে নেব। 55 জন করে 3টে গ্রুপ করব আর বাকি গ্রুপে অবশিষ্টরা থেকে যাবে। তাহলে আমাদের যে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়াটা খুব দ্রুত গতিতে আমরা শেষ করতে পারব। কারণ এই ভোটটা হবে প্রায় উৎসবের মেজাজে, এই কারণ এটা একটা আমাদের ডোমেস্টিক অ্যাসোসিয়েশন এবং আমরা মূলত যেটা নির্বাচনের পরে যেটা ঘোষণা করা হয়, যারা ইলেক্টেড হন
এইবারের উন্নতি মঙ্গল গল্পে লাইব্রেরির বুকস এবং এই যে জাজমেন্ট যেগুলি আমরা mobile là gì जों दिनै फाइमाननि थाना फाइमान कारन कबनो जे थांनाय जों चिनि अर्जुन ठाकुर पाराव जेटा महगुरु आश्रम न तैनाय जेटा केलांकारिंनि दंमोननि जों आबन तैनाय पाराबासि पाराव जों थांनाय 25 तारिख बृहस्पतिबार खालायो अदिनो जों पाराव महगुरु बायके जों बिचार सिद्धांत नालायनाय जों जेटा महगुरु न जों चिनि पाराबासिंनि जों बनो कान्यु नारबाया होननाय जों आब दिनो रेजोल्यूशन सिलाया आ कपिनो जों दिनै थानाव चिनि दाखाल पेसा जों दिनै कपिनो जाफाल जे जेनर आसुलायमेन अमनि कुनो कागज लिखो तोरबा बेरो दं चिनि कागज बर राजि र कसिनाबा बर त राजि थांसिनाय के थांनाय हम्पानो ब सोनो जरा किसा सानका के जोंआबो पाराव जों गामियाव जों चकदरि दङ पारा फां दङ जों बक्स सालायो जों बनो जरा बनो जों 6 मास थायो जों बनो जरा लिखा गाबोन बिसिङावबो बिनि स्कुल जेटा एग्जाम फायबा एग्जाम फायग्रा थांहिन बजार माबा एग्जाम फाके बक कतलसिनाय हायनि साथा बस मास पर कुतुना हन छकामो 6 मासनि परे 6 मास सिगांके ताबुक दंदि फाइनाय ताबुक 2024 डिसेम्बरनि लास्ट दिगि आयं जानुवारि 1 खालायनि अमहायता 25 अमखे ब निजिद राजि कोशिका राजीव दिनै 6 पत्र बतंग संजत भिडियो रेकर्डिं खाया दिन नारजाक दिन प्रमाण पत्र दं अमहगुरु मुंताम दं दिनै मुं रामचरण मौसम बदारें सावना थांसिनाय नरखे पारानि पाराबासि जों पारानि एराबासि आनताय किसा समयदि आनताय किसा आनि किसा सिंजा खाइनरबो साफ्रोर जीवन नर किसा रखा खाइनि बारे नोंथां कयमु अ कयमुनो नरबो किसा यासादि नोंथांनि आबा खाइसा आं कयमुनो साफ्रोर जीवन किसा परीक्षा पायै थानो आं याकर थांसिनायनि अमा रंगिरं सिनायमोन अकनो ब किसा थांसिना सिद्धांत अनुसारे परपक सामलायखा आश्रम अर्जुन ठाकुर नरसिना आं बसेखा आश्रम स्कुल आं अर्जुन ठाकुर नरनाय बागै जे समय नांमानि आ समयनो प्रग्राम मारनाय आं निजेनो सिखार खालायखा যতদিন পর্যন্ত आं সেটাই সাইমাই এতদিন পর্যন্ত आं অরতং এফানো अर्जुन ठाकुरनि मुं व्यवहार खालायै आं ट्रेन्सफार खालायनाय जाथारब्ला आंनि एलाकायाव सिनाया যতদিন পর্যন্ত তোমরা নরগুলো তো জরাসাদি জরা 6 মাস
6 मास बिसिङाव हरो आं तंया कुनु हिसाब गै बेखौनो टाइम 6 मास नाखा अर्जुनखौ बुंनो आं बेवहार खालायै अफिसाव लाय सबै ट्रान्सफार खालायनाय आं बा जिकुनु जागाव समाज 6 मास माने नों सौख्याबो 31 2024 सल जानुवारि संसिनिता जानुवारि बिसिङावनो आं आसामनि बा 25 December last 31 2025 Januari ang ujagan ang oray at malawo ito ba ang gejagaw jagaman ang जों दिनै फाइमानि थाना फाइमान कारनखौ बुङो जे थांनाय जों चिनि अर्जुन ठाकुर पाराव जेटा महगुरु आश्रम न तैनाय जेटा केलेंकारिनि दंमोननि जों आबुन तैनाय पाराबासि पाराव जों थांनाय 25 तारिख बृहस्पतिबार खालायो अदिनो जों पाराव महगुरु बायके जों बिचार सिद्धांत नालायनाय जों जेटा महगुरुनो जों चिनि पाराबासि जों बनो गामियाव नारबाय होननाय जों आबो दिनो रेजोल्यूशन सिलाया आ कपिनो जों दिनै थानाव चिनि ताकादल पेसा जों दिनै कपिनो याफाल जे जेनर आसुलायमेन अमनि कुनो कागज लिखो तरंबा बेरो दङ चिनि बर रायजो र कइसिनाबा बर त रायजो थांसिनाय के थांनाय हिमपानो ब सोनो जरा किसा सानका के जोंआबो पाराव जों गामियाव जों चकदरि दङ पाराफां दङ जों लोगो कक सालायनो जों बनो जराखा बनो जों 6 मास हाय जों बनो जरा लिखा गाबोन बिसिङावबो दिनै स्कुल जेटा एग्जाम पायाबा एग्जाम पाइग्रा थांखिन बजारनोबा एग्जाम पाइके बकत सिनाय हायनि साथा बिसोर मासनिफोर गथ'ना होन सामो 6 मासनि परे 6 मास सिगांके ताबुक रमदि फाइनाय ताबुक 2024 डिसेम्बरनि लास्ट दिगि आं जानुवारि 1 खालायनि अमहायता 25 अमखे ब निजिदा राजि कसिका राजीव दिनै 6 पत्रबो दङ संजत भिडिअ रेकर्डिं खाया दिन नाराजा दिन प्रमाण पत्र महगुरु मुं तामुखौ दिनै मुं रामचरण मक्सन बदारिं सावना थांसिनाय नरखे पाराबासि जों पारानि एराकाबासि आनताय किसा समिति आनताय किसा आनिस किसा जिंजा खाइनरबो ছাত্র জীবন নর কিছা রক্ষা খাইনি বাড়ি নং কইমু অ কইমু নর কিছা ইয়াসাগি নং খানি আবা খাইছা আন কইমু তঙ্গ ছাত্র জীবন কিছা পরীক্ষা পাইই আমরা আন ইয়াকের থাকি নাই আমার রংগিরং কি নাইমনি অ কইমু ব কিছা সাইনা
সিদ্ধান্ত অনুসারে পরপক সাপ্লাই আশ্রম পর্যন্ত করি হইতে নরসিনা আং বসেখা আশ্রম তাই স্কুল আং পর্যন্ত কোনে নরনাই নরনাই বাগै যে সময় নাংমানি আর সময় না পরগানো মারনাই আং নিজের শিকার লেখা যতদিন পর্যন্ত আং সেটাই সাইমাই এতদিন পর্যন্ত আং অরতং এখানো পর্যন্ত কোনি মুই ব্যবহার খাইয়ে আং ট্রান্সফার খাইনাই জাথার বেলা আন এলাকাও সিনায়া যতদিন পর্যন্ত তোমার জরাসাদি জরা 6 মাস आ 6 मास बिसिङाव हराव आं तंया तुम हिसाब गै एखनो टाइम 6 मास लाखा ओ अर्जुन बुंनो आं बाहार खालायै अफिसलाय सबै ट्रान्सफार खालायनाय आधार ब्लावबा जिकुनु जागाव ছয় মাস মানে সব খেবর 31 2024 জানুয়ারি সব নিতা জানুয়ারি बिसिङावनो आं आसामनि बा 25 डिसेम्बर लास्ट 31 2025 जानुवारियाव आं उजागानि हरै आधारबलाव हयतोबा आं बे जायगायाव जागामानो आं जों दिनै फाइमानि थाना फाइमान कारन कबनो जे थांनाय जों चिनि अर्जुन ठाकुर पाराव जेटा महगुरु आश्रम न तैनाय जेटा केलेंकारेंगि दंमानि जों आबन तैनाय पाराबासि पाराव जों थांनाय 25 तारिख बृहस्पतिबार खालायो ओदिना जों पाराव महगुरु बायके जों बिचार सिद्धांत नालायनाय जों जेटा महगुरु न जों चिनि पाराबासि जों बनो गामि नारबाय होननाय जों आब दिनो रेजोल्यूशन सिलागिया आ कपिनो जों दिनै थानाव सिनि दाखाले पियासा जों दिनै कपिनो जाफाल जे हसे नर आसुलायमेन अमनि कुनो कागज लिखो तरबाय बेरसम दङ सिनि कागज बर रायजो कइसिनाबा बर त रायजो थांसिनाय के थांनाय पानो ब सनो जरा किसा सांगा के जों आबो पाराव जों गामियाव जों चौधरी दङ पाराफां दङ जों पक सालायो जों बनो जराखा बनो जों 6 मास हाय जों बनो जरा लिखा गाबोन बिसिङावबो बिनि स्कुल जेटा एग्जाम पायाबा एग्जाम पाइग्रा थांखिन बजार माबा एग्जाम पाके ब कतल सिनाय हाय निसा बस मास निपर कतल हाय छामु 6 मास नि परे 6 मास सिगांके ताबुक रमदि फाइनाय ताबुक 2024 डिसेम्बर नि लास्ट दिगी आइं जानुवारि 1 खालानि अमहायता 25 अमहायति अमखे ब निजिदा राजि कोचिका राजि दिनै 6 पत्र बतंग संजत भिडियो रेकर्डिं खाया दिन नाराजाक दिन प्रमाण पत्र महगुरु मुं ताम दिनै मुं दाम चरण मौसम बदारें सावना थांसिनाय नरखे पारानि पाराबासि
जों पारने एलाकाबासि आनो ताई किसा समिति आनो ताई किसा आनि किसा जिंजा खाइनरबो ছাত্রর জীবন নর কিছা রক্ষা খাইনি বাড়ি নং কইমু অ কইমু নর কিছা ইয়াসাকি নং খানি আবা খাইছা আন কইমু তঙ্গ ছাত্রর জীবন কিছা পরীক্ষা পাইयै থানা আন ইয়াকে খাইছিনা নেই সমাজ প্রোগ্রাম দিনাইমনি অ কইমু ব কিছা খাইছিনা রাখাই Parang sidan perlu sare korpok sablai kan ashram porjun ঠাকুর নিতে নরসিনা angko sekha ashram tai school ang porjun ঠাকুর ni nornai nornai bagai di samoi nangmani ashramoi no porokano marnai ang ini sita khaleka যতদিন পর্যন্ত ang sitai kaimai din পর্যন্ত ang orotong yaphano porjun ঠাকুর ni mani ব্যবহার খিলাইai Lainai, Jathar bala ani elaka silaya. যতদিন পর্যন্ত তোমরা নলগুলো মরণ তো জ্বর সাদি জ্বর 6 মাস ka 6 মাস bisingo oro ang tongya tul hisab deui epono time 6 মাস na ka o orjun pun bung no ang bahar khlaiai office lai soi transfer khlainai athar bala pa jekunu jagao ছয় মাস মানে সব খেবর 31 2024 করে জানুয়ারি সব সিনেটা জানুয়ারি singono ang asroni ba upara 2025 December last 31 December last 31 2025 Januari ang ujagan oroy at malawo ito ba ang gijaga ujagan mano ang Sibling bungo tamo. 설마 진짜 우리를 사봐. Masa. Tam to. Mobile la ye. जों दिनै फाइमाननि थाना फाइमान कारनखौबो न जे थांनाय जों चिनि अर्जुन ठाकुर पाराव जेटा महगुरु आश्रम न तैनाय जेटा केलेंकारिनि दंमोननि जों आबुन तैनाय पाराबासि पाराव जों थांनाय 25 तारिख बृहस्पतिबार खालायो अदिनो जों पाराव महगुरु बायके जों बिचार सिद्धांत नालायनाय जों जेटा महगुरु न जों चिनि पाराबासि जों बनो गामि नारमाया होननाय जों आबो दिनो रेजोल्यूशन सिलाया आ कपिनो जों दिनै थानाव चिनि ताकाल पियासा जों दिनै कपिनो जाफाल जे जेनर आसुलायमाने अमनि कुनो कागज लिखो तरबाय बरो दं दङ चिनि कागज बर' रायजो रखौसि नाला बर' तो रायजो थांसिनाय के थांनाय हम्पानो बो सोनो जरा किसा सानका के जों आबो पाराव जों गामियाव जों चकदरि दङ पाराफां दङ जों लोगो कक सालायो जों बनो जराखा बनो जों 6 मास थायो जों बनो जरा रेखा गाबोन बिसिङावबो बिनि स्कुल
যেটা এক্সাম পাইবা এক্সাম পাইগেরা হিন বজার মাবা এক্সাম পাইকে বক কতল সিনাই হাই নিছাতা बेसे मासनिफ्राय कत'ना होनसै खामो 6 मासनि फरे 6 मास सिगांके ताबुक रमदि फाइनाय ताबुक 2024 डिसेम्बरनि लास्ट दिगि आइं जानुवारि 1 कलानि अमहायता 25 अमखे ब निजिदा राजि कसिका राजीव दिनै 6 पत्र बतङ संजत भिडिअ रेकर्डिं खाया दिन नाराजाक दिन प्रमाण पत्र अमहगरम बुं ताम खामो दिनै मुं दाम चरण मौसम बदारें सावना थांसिनाय नरखे पारानि पाराबासि जों पारानि एराखाबासि आनताय किसा समिति आनताय किसा आनिस किसा जिंजा खाइनरबो ছাত্র জীবন নর কিছা রক্ষা খাইনি বাড়ি নং খানাং কইমু অ কইমু নরব কিছা ইয়াসাগি নং খানি আবার খাইছা আন কইমু তঙ্গ ছাত্র জীবন কিছা পরীক্ষা পাইই থানা আন ইয়াকের খাইছিনাই নেই আমার গ্রান্টি নাই মানে অ কইমু ব কিছা খাইছিনা सिद्धांत अनुसारे परपक सामलाय आश्रम अर्जुन ठाकुर हते नरसिनाय आं बसेखा आश्रम जाय स्कुल आं अर्जुन ठाकुर नरनाय नरनाय बागै जे समय नांमाय आ समयनो परगानो मारनाय आं निजे सिकार खालायखा যতদিন পর্যন্ত आं सेटाय सायनाय এতদিন পর্যন্ত आं অরতং এখানো अर्जुन ठाकुर नि ব্যবহার খালাयै आं ट्रान्सफार खालायनाय जाथारब्ला आं एलाकायाव उसिनाया যতদিন পর্যন্ত তোমার জ্বর সাদি জ্বর 6 মাস आ 6 मास बिसिङाव हराव आं तंया कुनु हिसाब गै बेखौनो टाइम 6 मास नाखा अर्जुन ठाकुर बुंनो आं व्यवहार खालायै अफिसाव लाय सबै ट्रान्सफार खालायनाय आथारब्ला बा जिकुनु जागाव मास माने सब खेबर 31 2024 জানুয়ারি সব সিনেতা জানুয়ারি बिसिङावनो आं आसामनि बा 2025 डिसेम्बर लास्ट 31 2025 जानुवारियाव आं उजागानि हरै आथारब्लाव हयतोबा आं बे जायगायाव जागामानो आं $125th Amendment to the Indian Constitution in the 6 scheduled areas. पूरे नॉर्थ ईस्ट में ऑल द काउंसिल्स और हमारे अमित शाह जी के साथ मीटिंग हुआ और हमने उनको बताया है कि काउंसिल्स नीड टू बी स्ट्रेंथन, फाइनेंशियल पावर्स नीड टू कम, ऑटोनॉमी नीड्स टू कम। तो ये सब बात में हमारी चर्चा हुई, अच्छी चर्चा हुई और उन्होंने कहा है कि वो एक 3 मेंबर कमेटी बनाएंगे अंडर द मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो उनके साथ अटैच्ड है अभी, और बाय द 25th ऑफ अगस्त उसका पूरा निर्णय लेंगे लोग। ये सिर्फ त्रिपुरा के लिए नहीं है, ये सब 10 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए है, क्योंकि जब कानून पास होता तो सबके लिए एक ही तरीके से कानून पास होता। All the 10 councils इनिशिएट मैंने किया था विद प्रमोद बोरो और होम मिनिस्टर का सोच उन्होंने और एक चीज़ कहा है कि अग्रीमेंट्स किसी के साथ भी हो, बीजेपी की सरकार के साथ हो या कांग्रेस की सरकार के साथ हो, सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और वो सब जो अग्रीमेंट्स हुआ है उसको वो ऑनर करेंगे। उन्होंने ये बात भी सिर्फ हमें नहीं सबको कहा। आपका दौर में 3-4 विवाद था, उस विवाद का विषय में क्या बातचीत हुई? मेरा
और एक बात है, वो तिप्रासा अकॉर्ड के लिए 2 नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर लिया है, विजय रांखल और मैं, और उसका जो बात है वो पैरेलली चल रहा है और आप आने वाले थोड़े दिन में उसका भी रिजल्ट देखेंगे। लेकिन डायरेक्ट फंडिंग जो एडीसी में सिर्फ हमारा नहीं पूरा नॉर्थ ईस्ट का था, उसमें ये 15 फाइनेंस कमीशन के अंदर आने के बाद थोड़ा सा रिलीफ आएगा। हमारा कमेटी बन गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कमेटी भी बन गया है। वो तिप्रासा अकॉर्ड के लिए हमारे कमेटी में विजय रांखल और मैं हूँ। त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट से 2 रिप्रेजेंटेटिव है और होम मिनिस्ट्री से 2 रिप्रेजेंटेटिव। बात शुरू हो गया, बात अब शायद लोग जब बुलाएंगे अगले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर हम लोग जाएंगे। वी आर गोइंग टू टॉक। हम लोग अपने लोगों के लिए बात करेंगे, कुछ बदलता नहीं है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं कर रहे, और हमारा काम है अपने लोगों को उनका अधिकार देना, और वो हम और विजय रांखल कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे उसमें। कुछ दिन पहले आपका जो का जो प्रेसिडेंट है, उन लोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया जो आपका जो पार्टी का 2 मिनिस्टर है, मिनिस्टर का बातचीत नहीं सुन रहा है, इसके विषय कोई बातचीत हुआ? वो अभी इसमें मैं बात नहीं करूंगा। ये आप देखिए, मिक्स मत कीजिए। मैं पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, मिनिस्टर गवर्नमेंट में है, वो बात आप मंत्री से पूछिए। लेकिन मैं अभी इसमें कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मेरा काम है अपने गरीब तिप्रासा को, हमारे राज्य को, बंगालीज हो, जो भी एडीसीज में, मणिपुरीज हो, मुस्लिम्स हो, उनको कुछ देना मेरा वो काम है। वो मैं करूँगा और अच्छे तरीके से करूँगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैंने बहुत बार बात किया है। हमारे जो ग्रुप से जो बांग्लादेश में है, उनको भी एक अच्छा जिंदगी चाहिए, उनका भी कुछ डिमांड है, उनको भी लाने के लिए मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि त्रिपुरा में उन्नति हो, डेवलपमेंट हो, और सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब हमारे गरीब तिप्रासा लोग, गरीब बंगालीज लोग, गरीब मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सबका उन्नति हो। बस मैं वही करना चाहता हूँ। थैंक यू। Sibling bungo tama. Saya tidak boleh sabar. Bungo sa. Sao tam đó? Mobile là ye. जों दिनै फाइमानि थाना फाइमान कारण खबनो जे थांनाय जों चिनि अर्जुन ठाकुर पाराव जेटा महगुरु आश्रम न तैनाय जेटा केलांकारेंगि दंमोननि जों आबुन तैनाय पाराबासि पाराव जों थांनाय 25 तारिख बृहस्पतिबार खालायो अदिनो जों पाराव महगुरु बायके जों बिचार सिद्धांत नालायनाय जों जेटा महगुरुनो जों चिनि पाराबासिंगि जों बनो अ गामिउ नारमाया होननाय जों आबो दिनो रेजोल्यूशन सिलागिया आ कपिनो जों दिनै अ थानाव चिनि दाखाल पियासा जों दिनै अ कपिनो जाफाले जे जेनर आसुलायमेन अमनि कुनो कागज लिखो तरुमबा बेरो तो चिनि कागज बर रायजो र कइसिनाबा बर तो रायजि थांसिनाय के थांनाय हम्पानो बो सोंनो जरा किसा सानगा बे सोंआबो पाराव सों गामियाव सों चकदरि दङ पाराफां दङ सों लुकुक सालायो सों बनो जराखा बनो सों 6 मास हाय सों बनो जरा लिखा गाबोन बिसिङाव बो
bini school jata exam payaba exam pagera thin bozar maba exam pake bok kotol sinai hai ni chata Besemas ni perkutuna han chakamu. 6 mas ni pore 6 mas singangke tabuk rom di फाइनाय tabuk 2024 December ni last digi aing January 1st kalanya omhaita 25 Omke bo nizida raji ko chika. Raji bini soy potro botongo sungjata video recording kaya din narazak bini promon potro tong Mohogrom mung tam kamu. bini mung dam soron mokson Bo daring sauna thangsne. thank you Norke parani parabashi. sing parane erakrabashi ano tai kisa somirdi ano tai kisa ani kisa sinja khainor bo sabtor je bono nor kisa rakha khaini bare no thanan bono o kono no nor bo kisa ya thakdi no khani aba khaisa an bono tongo sabtor je bono kisa por khapai hana an याकर थांचना नहीं समाज रोगियों की नहीं मानी और कोई बहुत इसे थांचना रखे parang sidan to anusare porok samlai ashram Arjun Thakur ni hoite norsina bosika ashram tai school Arjun Thakur ni nornai nornai bagai di সময় nangmani asomoy no porokano marnai ang universita lekha যতদিন পর্যন্ত সেটাই স্থায়ী এতদিন পর্যন্ত আমার তং ইয়াখানো Arjun Thakur ni mu layai ang terus lainai jathar bala an elaka o silaya যতদিন পর্যন্ত তোমাং লাগলো জরা সাদি jora 6 mas nang 6 mas bising oro ang tong ya kun hisab deui ekono time 6 mas nakha o Arjun Thakur bung no ang bahar khlaiai office lai soboi transfer khlainai athar balaw ba je kunu ja makata সমাজ 6 মাস মানে কেবল 31st 2024 করে জানুয়ারি সংখ্যা জানুয়ারি ও কাহিনী শুনে দিই বুঝলে 6 মাস তো 6 মাস জানুয়ারি বিসিংনো আং asroni ba 2025 লে 25 December last 31st 2025 Januari ang ujagan ang oray athar balawo ito ba ang jejaga jaraman ang